Amelong nei leo Talaina lau a fio Fai mamoli mau ngolo fina ngano Amelong nei o lai auna E ali e Yesu I au fe au Amelong nei leo Talaina lau a fio Fai mamoli mau ngolo fina ngano Ave au moe Loa langai a panga Kaso matatae O te au au na tuai moe Yesu ana oe Yesu ana oe Ua o whalongo e te toe whio mai E au fili filia e te whina ralo ai E mana o ngalena Yesu tofia I ai E au au na leleina e unu whale mai Ave au moe Loa langai a panga Kaso matatae O te au au na tuai moe Yesu ana oe Ave au moe Loa langai a panga Kaso matatae O te au au na tuai moe Yesu ana oe Yesu ana oe Yesu ana oe Na oe
le tai au toa ma le tai au manuia. Le fo ia so fo fo ia le tua i lo tu so i fu ma so ma tu ola. Le ua tātou au le mai ai le ne yaso. Vi ai le lofa ma le anga le leo le tua. Ia ila na tau singa alofa ia i tātou. O le tau tuane nei arisi ufonga le lau mua. I Wellington nei le tātou ala leo. Le tasi ono tesi ma le tasi whamofa. Pia fo le tātou unanga i lungo o tātou penga te whailangi. O le aso lua le nei. Le aso se full ma le wha o le masina o mati. Lua afe lua se full ma le tolu. Good morning, ta alofa lava. Ai lo maia. O le tātou sauninga aloto le nei tai au. O le a teita ia le sunga i le whawhengainga. Pasta fono i moana whaita whatangi. O lua i e kalesia Pentecosto le ato ato le tala le lei i taua i Wellington. Usi maia le whaafonga. A tātou talo. Lei fua mai whanunga le lei lo matou atu nuk pele. O e malama i ate oe lo matou atua. Wala whai mai i le moe. Wala whai mai i malolonga. Matou avatu e le taulanga o le whamanu ma le whaafitai. A wana le se anoa oe. Ai ua matou wala mai i le tangi ma le whaanoa noa. Fia le nei tae au e whaafelo i atu. A wā ua matou i oe matalitonu. E te le i turi moe, te le i moe lava. A wā le vaai o lau whanau i le pongi sā ua sola. Anga le lei mai, alofa mai, mafuta mai, mawhaatasi mai, le matou mafutanga le nei tae au. Au noa maoele mawhaia se mea. Ono keriso loa li I malo matou whaola. Amene, ma amene. Tatou inga ua saunia. Io va
Yesu olo suafa yetu maulo winga e fava maulava yetu maulo winga e fava maulava yetu maulo winga e fava Malo a fua, malo o maua. Malo le soifua lau leile. Ni tai au ili malei fua lo tātou atinu. I pa ia o Samoa ua lala tai so se vainga o le kelope. Pa ia o lau whainga luenga te tofi ma le lātou i puwai tufa o le upuleola. Pea fo i malufa le malo. Ia. Fo i le atua lona lava vi inga. Wa we te itai maili soifua ma le ola. Nga leifo i nei mātua o whia ngai ma tōng fitinga i mauta ngasi. Whale o tangata mātutua. Ia ai maisifo i o i lātou wa whata o tolia. I lea ngasi ma lea ngasi. E o i ele wala aupa ia le nei tai au. Le utuwa lava le mlanga le oti. Ia pa i atu le tai au sa mātou whananga. Whiwhai tau sina tusi mo i tātou le nei tai au. Ia wale tātou angatu mo le tiute fo i e peo na masania. Tusi whai tau e mawaina i upu mo le nei aso. Mo mua le o le tusi le vangalia Ioane o lona tau pelua. Ia a maua so wawanoa ono le tātou taimi. Ia na whaitau lea ile. Mua se i whangata mai le. E pasutasi. Ai lau whaitau wina na nei whai upu nei. Pe mai le whai upu e. Mua. Ia se i whangata mai le whai upu e 5. Ia whafunga mai e le. A fionga pa ia a le atua. Wo i laso tolu. O na whaia i leo le tau samaanga. I kana i kalilaia. A sai ai foi le tinao Yesu. Na tala ina foi Yesu. Mau na soo le tau samaanga. O uma foi le waina. O na whaiatu lea o le tinao Yesu ya teia. Ua le ai salato waina. Ua whetalai mai Yesu ya teia. Funai. Sea ea launa ya tea. Ele ioo. I loo. I tuaso. Ona whaiane lea o lona tina i au auna. O se mea lava e whai mai ai o ia ya te outou. I outou whaia. Whamanuia mai le atua. Ia o wale. Whaitawina o nana whiong pa ia. Hei upo e whaa pe tauanganga i aini nai manatu. O le tala masani, o le tala malamalama. Ia ai manatu e fou lava le whionga le atua i le aso ma le aso. Whetalai mai foi o ia e ala ese mai i whina ngalo mo tātou manatu. Whai mai whai upo e whaa. Ua whetalai mai e su ia te ia. Funai. Sa ea launa ia te au. E le ioo i lo i tu waso. Woman, what have I to do with thee? Mine hour is yet. It's not yet come. Mua po le autua le nei tae au.
o le atua e ato atoa lona taimi. God's time's always best. E tusinga o le toa tele o le au sikola o le skuspa ia po e popoto le tuspa ia na whapea. Ta upu leina tu ua e Yesu yu taia mo se malanga pupu. E pei ona iai se mea na tupu le mata upu mua mua. Na maliu atu la i Kalilaia mo sina taimi. Aina fina ngalo e a sialo na ainga. Ona toe taliu mai aile a mata lana tala inga. Ile lau tele o tangata. Mai tala a o iai i lona ainga. Na ia to alua ina siona tina i lana wala aulia i le whai poiponga. O le ata manino lea e tātou te iloa ai o lea lii o Yesu e fia e mafuta matangata. E fia e whaatasi matangata. Love to be with people and share their joys. E lei manatu o ia e nā tia o ia pē lafi. Ai e fia soifua fia. Pē whaanoa noa whaatasi foi ma i lātou sā mawhai o na tufatu iai lona finangalo. A o iai lai i le whai poiponga ua tupu whawhitauli. O le whawhitauli ua o ina māsiasi ai o le a whaalu maina foi le pule o le whai poiponga. Ona ua le ai se waina. Ia masalo ua tele atu wena awai. I loo e na wala aulia. Na ua whaitau fo e nei tusi masi nei tala ua levan te whaitau ai. Na ua ata amu whapea. Oi o loo tupu lava i nei o na aso le whawhitau le nei. E tasi le tusi. Ai o mai ai le toa fia. O mai ai mātua. O mai ai whanau. O nisi o loo nofu whaatasi. Ia a whaila ua wawe umale waina si ainga. O lona winga o le tūlanga le nasa iai i le taimi o le whaipoiponga. Ia, mo i tātou foi, se i ta ngai le lei ma wa ai wha le lei. A ruatu le invitation, e iai le me maasani na loatu wai, invites only. Ia o lona winga, se na o le tangata wala aulia, ai leo le ainga atoa. A wā au intu tupu wha le tonu. Ia pei o le mena tupu si ainga lea. O leo te tau mate, po le ase so o tanga o Maria, i le ainga i ona le whai poiponga. Na mafu ai lona manao, ia Yesu ma lona manaonga. Ai o wha pei fafoi. Na i lo le lei e Maria, le tua ao Yesu, e ma whai e lana tama o na tali mana onga o sinei ainga. Ai mana tua foi, e le iai se vavenga na whaia mua Yesu. Mana tua, e le ifina ngalo Yesu e whaaliu a reto maa. E le ifina ngalo e whai se vavenga e whaamalie ai ia lava po o lona mana onga. Ai o le mea o lo tupu i whai poiponga, ona o se mana onga o le isi, ai le o ia, someone else had a need, not him. O lea fo i vavenga, na tinea ai le whaalumaina, ma le masiasi o si ainga. O le tasi o i tūtāua o lo o ariali le nei tala. O le tali e Yesu i lona tina, ma whaai loa i a te ia. E le i o i lo taimi, my time not yet come. Ia ai ana o se isi, e le ai se toi whaatali. La whaali lo le matautia. Ai na tā whiofi ma mau lava le ke riso.
Iana ia o oina, ele i o ilona taimi. Ia tātou te le malamalama fo i le fina ngalo o Maria, a wā o ia, na o ia e malamalama i lana tama. Malana tali ia te ia. Ai tali tono lo o whae te fo i le tina, ona e loa le lei o ia talu ona soifua mai Yesu ua sa wha pele pele e ia lana tama. E whae te fo i o ia, ua ia malamalama i le soifuanga o Yesu a o ititi. E mawhaila on tātou tau malamalama i le fina ngalo le li o Yesu pe a tātou tala noa i nai manatu ia. Mua, o le atua e ato atoa lona taimi. O le atua e ato atoa lona taimi. E le tatau ona mua se isi i le atua. Don't run ahead of God. Aua e te mua ai muli le atua. A tono ni manatu ia lea e tau maua le whailaunga e le nei tai au. E le manao, e le fina ngalo Yesu e mua i luma o lona tama. Aua e te mua ai muli le atua. Aua le taimi e matua tā ua tele e iai le wha moe o le atua le tangata. Ai o loo iai fo i taimi ua fua e le atua. E iai le taimi a le atua. Time teipu a le atua. E fua le iai le tangata ua fina ngalo iai le atua. O le telo taimi e mana o tātou e wha tope. E ta tope le fina ngalo o le atua. I lo le taimi o loo fina ngalo iai o ia. Ua uma ona tuu ma vae le atua le taimi. A tātou ngalu lue, tātou te oi le taimi a le atua. Ai awane i tātou mana nao, tātou te mua i le atua. E iai le plan po le wala awa le atua mo Mose. Aina tau mo fai Mose e vave ona whaatau nu wina. Nai le fina ngalo le atua. A tonu fo ina musu i ai lona tina amana tua fo i a o tausi lona tina Mose. I le mauta o Farao. Ai o whaapea i ai i a lona tina. E iai le taimi e wala awa i le atua i se tasi e whaasa o lotoina o na tangata. A wā fo i lau walato wawa ai atu i le polonga o tangata Israelu. O le mua Mose i luma o le atua. Na mafua ai o na whaata amilo mo le whaase furutau sanga i le vau. Mana tua fo'i le mea na whaia e Mose na lei o na sola ese mai ina ua fasile ai kupito. Ma nai le one. O le misa isi tama e Peru na maona ai le tala i le ote o le tama ai kupito. O na manatu leo Mose o le aru ese mai le mauta o le tupu. He is trying to run away, try to run ahead of God. Cost him 40 years in the wilderness. Aua te tu te mana na o tātou te mua i le atua a tonu o le finangalo le nao Yesu ele i o i lona taimi. O le taimi lea o le tama, o lona tama lua. Mataala i taimi te tala a le atua. Beware when God say no or God says do it. Ua matua mataala Yesu i lona taimi. Na whaaloalo fo i le taimi o lona tama. O te le whaia se mea pe a le te tala mai e lo tama le avanoa. E lua vaenga o le taimi o le itu wha e Peru. Mua, whai mai o le succession of moment. O rona winga o le taimi ua tatau. Whai loa, do it. Po o le alu loa, go now. Mataala i taimi ta tala a le atua. Whai mai Maria i au auna. So se mea e whai mai ai, ia o tau whaia. Aina i loa e Maria, e iei le taimi ta tala le atua.
Lua, o le tāu o le taimi wha e peru, time judge with opportunities. So se ngā luenga tātou te whaia, e te le ngā lue fua. Whai mai Yesu e leiso o tau laulue pa u fua. Ngā lue, ma le wha maoni, e te pule i mea e tele, e te tongi lo taimi, e te ngā lue mō ia, e le pa u fua lo taimi. Charge your times. Whai mai ngā lue manu o ao, that's the opportunity. E saule po e le toe ngā lue. A o iai le ao, a o iai lo ta soifua malosi, va ai taimi te tala o le atua, fa atonu e Yesu au auna, fa atu tumu ma atitele. Maswe ave i le tausa maanga. Do it, go and take it. Mo oe mau le nei tai au, tātou matale le musmusunga le anganga pa ia, i le ioe ma le le ai, alu ma le nofo, whaia ma le musu. A e le tari tonu i le whina ngalo le atua, e te misia whai te toa te tala ma teimi te tala o le atua. Muni muli, tātou pi iama i le atua. Stay in touch with God. O le pine mawaa leo le mafutanga Yesu malon tama. Na matua le mafai o na motu siaina le lafso tanga. Na matua le mafai lava o na motu sia. E lei whaatanga ina fo e Yesu se whao so songa ia manu malo ia te ia o na olona so tanga malona tama. Tu salava po ia o le atua na ia fetalai i lona tina, mine hour is yet come. O lo taimi e le ia o mai. E ui ia o ia o le atua, ai na ia malama i le la bata puia malona tama. O le awa onga mo i tātou le nei tai au, tātou pi yama i le atua e ala i le whaatua tua. O tātou suli whaatasi ma keriso. O tātou o lona ainga. E iei teimi tātou teo ese mai i a te ia, ai a fio mai lava keriso e toi whaafo i atu i tātou i le ainga. Stay in touch with God. O loo tātou a yatu e whaamanatu lona maliu, malona toi soifua aisea ina ia pi yama pea i tātou i le whaatua tua i le atua. O lona whina ngalo ia whanau fo wina i tā ua, mwha mausali le ainga, awana i tā le iloa. O le taria ino Yesu i o tātou tangata. O le avea foi o ia e whai mali mwha ola i o tātou roto. O lona whina ngalo lea, e leo le tātou taimi ea le lei. Tātou pipi i le atua, awana i ngalo ia i tātou taimi te tala o le atua. Awana i ngalo ia i tātou, awa lava ne i tātou mua muatu, wha mua le atua. Tātou te talo. Vi ia oelo mātou ta mā, anu lau upu fo i le nei tai au, wana au ia mana lo fina ngalo, a mātou tau tala ma mātou fisosoani e tau moli lo fina ngalo, a mo moli e le anganga pa ia, e pai i o mātou loto. Wai o whaafonga le nei tai au, whaamanuia ina i lau fio lo mātou atua. Mātou wala au i lau fio, ia, lo mātou no fwai le nei lalo langi e le whai mo i mātou. A ia whaapeo na mātou malama ia te oe, o whai te toa te tala, ma ia mātou pi i mau ia te oe lo mātou atua. Anga le atu le lalo langi fita, wha fita auli. O whaalave te tupu o nā turo le nei lalo langi. Ioe matali tonu o mātou loto. Le langi ma le lalo langi ma meo tumuai o a o ia lo mātou atu. Oai o iai mai o le tino. Whainga tā o le mawhauwhau. O e lava o le fō mai e te pai atu, pai ifo, pai ane.
Wala au I lau fia o iaile, fa sa o toina o I mātou, o lo sai tia e le fili ma le ti apolo. Ta leia no tanga e ala I le mana o lau fia, o lo suafa ma fai e so se mea. Mātou wantua la mātou watunu I Samoa, o atu iai la mātou tatalo. Mātou wala au I lau fia, le lalo langi fesouso wa I ma le whaingata, mawhatianga o loo iai lea turu inga ma lea I tu, wha mole mole lo mātou atua, lo fi le mu, o atu la mātou tatalo. Mātou iai le nei vai tau, suia inga o tau, na o e lava lo mātou malu a papa. Talo foi e wha manuia lo watunu, mātou no nofo le nei atunu o New Zealand, anga le lei oe lo mātou atua. O e umalava na i o mātou ta māti nā mātutua anga le lei. E iei na i o mātou a inga mauoa, ma fatia pea I mai o le tino nei, to e vala au I lau pai o le whaamalo longa lo mātou ta mā. Ia anga le lei mai e le nei aso, wa mātou ta pena fo I au matiute, whaamanuia le nei ala leo ma I lātou o ngā lue ai. A watu e de upo le ola. Whamanuia ngā luenga o lo mātou whenga I e kāle sia es, le au whai ngā luenga te tofi a lau fio, wha au penga ina mō oe lo mātou tamā. La mātou te talo, tātou ma oe. Mā ngalo I mātou le toto o lau fio, suru whai lo sa tauro, e ai lo mātou polonga. O la mātou te talo lea, atu I lo suafa Yesu Keriso. Amene, ma amene. Ua I luma o le atua le tātou taulanga whaaftai o le nei tai ao. Tāpina ina I le sunga I le whaafengainga, pasta whono I moana whaaita whaatangi, le urua I Kalesia Pentekoso o le ato le tara le lei taua I Wellingtone. Mo le tuele ngā whaaftai tele lau sunga I le whaafengainga, mo le tāpina ina o le tātou upfolofolo le nei tai ao. Ia meisi o le tātou sauringa lotu whaaftai, ia amata I fo I tiuti ma whaivo le tātou atinu, ia ma whaala e au ina I fo ia le fuafuanga o le awhianga iai le tātou au ngā lue, ia e maisi le tātou tunu lau tele. Whaamanuia le atua I le nei aso, ia I fuafuanga mga luenga le awhianga iai. Whaamanuia fo I le atua le tapo inga le whale tua ma le nofa alo, ia whaapere pa io le Kalesia whaaftai tele lava. Si fonga le lau mua Wellingtone, se vatu le pesa whaale nganga le nei, ia ona pangasolo I leo le tātou porkalame, good morning tālo whalava.
suafa mamana mapaia lo suafa mamana mapaia lo suafa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time for you to ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van out. It's you fonga lo mua. Ata o le tai au. Io e moni lei upo le pese ia o le asofou a mata ua feala fia uma tangata ua le ua uma le tatou faiga lotu ia pe fa pe na esa e lotu mo le tatou saulinga lotu le tao ia po na fo isa fa isa utatalo e anga ia inga luenga le tao ma lo se fo mo le tatou tino tai mai le tu lo to so fo manuia ia me se fo yo se ola le faiga luenga se itulo ia awal tatou maftanga masangani e ala le tautua si fonga le mua le tatou wala leo le tasi ono tesi mo le tasi famo ia fa pe fo le tatou maftanga mo le unanga ilungo tatou penga tfailangi le YouTube ia mai se le tatou Facebook mo le tatou programa atol tao ma lo se fua talofa foi ma lo le usu le ne yaso ia por ne foi tao ma lu ma ro foi le va malosi ia mo le ia tala le stoina e to pisa tele o le mo moeta Ia ma pisa atu ki la no le tio. Ia na. E wai ma tu ia so i tato ai vezam. E pula alto ina ki ingo le tio. Le ai ma se fa ia. Ia. Ai fa peisi si le fi fil to ina le tele le tio. No i umore ilo mtua. Ia. Usa to. Ma tu ina ki la no. Mi se pe fa pe o le mo mo le i fe ala. Le va veao. E pula ale tai mo le aso o le tele le tio. Ia mela le to ina. Ya malo alo sa taya mulki pa le tele la video li taya malo e o mata ya maria ma taya wala tatu mo tatu ta muiti light ya ti nga ta linga fa ta fa le sipito ele ki la no li tio to ola me la ma se na fa ya so la tu te fiu lo fo te mino le sipito ele ai ele o no mento o tu lo ilunga te mina o lo sali ia va na fa fonga le tulu ia me ia matu pua se tulu a me tu alo toita ia fa ilo mai lo inal te me sau i pua sau ia ele leila o ia ele fi na tu le foi fi wa tu sau te le foi le se wa pisa te lo o te alu fa ilo mai ia un fe au fa ta ya ta mo lo ina le ai la nga ta un titi la no me la ta tu pa o o le vale foi el meno to pa o za mo ai vai tu sto ina ele ita ya foi le malama ya la wo o mai ia po fa vai pu ma tato mai le tu tato no foi ele galo tato tofi o sa mo e tato galo no fai mai ala iti fa so le matua e lo ele le ia tato no tiu te fai to no le ai na ele va vai o ia fai ele vai male o i lo le ia tato o ani nga nga fai tai ha uma o isa mo era iti ai te ia la au tato la iti na primary school le fai tu tala ia fa pela e pel poi ia but ele bat fale pe le ali le hola le vai ele portala tu e pe ia mo aso mo vai sa o ano no ia ai ia pe ia tele ai la malta ia sa o no
Te tu sa le lei ala ta u. Pe o le la uvai ala tai au te me fo le lei ni pe. Ya sa lo ia po le valu ia popo mo a ma fai ia. Le po asi tu lo fa fo mai le tinu. Ia nga ngana ta tu tamitia o ngai le isu da. A te rola ia vai mai ia. E le o ia ni me po ia ta fa mo mau. Ali mai tono tato ma ho fa. Ele ngalo ele tato matua o matua o tato matua. Ia. Ma le o langa tato tupo e so i fu ne to tele le mai mo mai fa longo mai. Ele o tato ta ape mai fa fo. Amerika, Britania, Australia, New Zealand, e Hawaii, o tutuila, o tātou mai wa. Ai le ngalo lava e le teu i tātou mango pau. Sa o le nata. Tele o langa tātou ola mo so i fua mai. Ia tātou whaftai ale i tātou mai nea tunu e le ngalo sa tātou tunu. Al mea tātou fo i taimine sa moa. I tamaiti. Ia. Pine la tang fine fai la to videos foi pu e mai e sa me tang fi pu e mai a tang fi pu e mai fanga ina o le video al fanga ina o moa o wa se tu ia men pu ali men mo ia ta mai na tu ada ia se pu ali se moa ia sa le ia lo ma le fo ta ia o rue ia e fa ta lo fa tu le ta ia ma lo le so fu manuia ma lo foi le langi mama ia le suai o sungai fa fe ngai nga mo to fa tua e mai se fai la ngo ta le ia ai me se fo i le lo tātou tinu le tapo inga mau nei mātua tapo i mai tonu a inga le taimo le tai au e whaatara whātu muna nganga whaarolo le tātou porokalame ia me se fo i nei mātua o whaalongolongo mai whaafonga mai tonu mauta o tangata mātua ma mautanga se ngase le taimo le tai au ma lore se fua lau le lei o ia o le malosi le tātou tinu i lātou fo i wanga i atu i whiau mga luenga le nei tai au ma lore wha malosi ngā luenga le nei aso ia o le soifuanga nao lo tātou iai e usu lava i ngā luenga ia e o mai fo i ia ua leva fo i le aso. Ia o tau sa ngā lua le pōna pō, ia e wha malo atu fo i tātou pōkarame malo le ona sai, malo le wha malo losi, na i ainga fo i le nei tai au a whea fo i ona wha anoa noanga, o motusia wha fua se i maftanga mai e pele i ainga, ia loto tere mwha atua tua i le tua, ma mogo i o tātou le ona sai. Ia, ai mese fo i lātou o mafuta mai lungo le tātou app, le Samoa Capital Radio app, ia e wha ataro whātu, mo le tātou Facebook, mo le YouTube, ia, na e tau tisi le fia, ia, ma nei aru tango i sea tātou poroklame i lungo le tātou Facebook, ia, mai mua mai fo i lungo le tātou YouTube, nei tai mo le tai au, poroklame nei ataro tai au si fonga lau mua, ia eri manatu, mo e tātou le fia le nei tai au, ia, awa fo i amataina o le nei aso, ia, rela a mata le tātou poroklame, ia, isi wha fianga le mai le korisi o wha whaia onga, ia, ona so o leo le tātou poroklame, wha ngaso ratu, tai.
Ia, malo so i fuo se melfa fonga le tātou tala o le tau mō le nei tae au. Ma melo ofisio le vai tau i langi le nei, le tau i le aso le nei, langi le nei foi le tau i le aso a tae au, langi le nei foi le tau i le stofi. O le aso whareile le fōringa mai o loina i timu. As whaile le lato ta alo le Hurricanes, ma le o le Waratahs, whaita alonga i tai i le Sky Stadium. O le asto nai e ina i timu na matalo ni kilia ma vaia le matalo le la stai mulmuriane. Ka piti manuatu whanui matau naki e langi le lei le tau le so. Whapea foi wai rapa Hawke's Bay Taupo ma Marlborough langi le lei le tau. Maunalo le fōle a malululo i le fitu whaasolo atu ilunga i le sefulu. Ea mawhanwhana alo i le sefulu iwa whaasolo ilunga lufu tasi inu una o tā ua. Au kilani matua langi le lei a le tau i au kilani. Lo mana i a tele. E isi au e whana me lave whapena foi fiktianga, Thames, manu la tātu iai. O le motua ia i mātu nei motua langi le lei le tau le aso le nei. Ma vai atu na motu i saute fōringa mai na Invercargill le tau to ulu iti munga motua i langi le lei le tau. O leo te renga o le tunu ato i le aso nei motua i langi le lei a le tau. Fe tau i le lei ia mo i la to i ngā nua i fafo. Ia o le maulalo le fōle malulu wha mawina le motu i saute valu le i Queenstown. Wha solo tu runga sifuru tonu isi tu o le motu i saute. Ea mawhanwhana lo i luas furu whasolo i lunga luas fu maltasi. Ma vai tātou tunu i sā moe au awa le so, lufuru iwa fu le vela, lufuru fitu le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e le toi sifuru 5 minute le valu i le fiafia nei. E o soa e lata e au le te o le fitu minute sifuru malima. Fu le malulu i Wellington e manutua o yoro i le sifuru lima, sifuru ono, sifuru fitu. Fua le mawhanwhana e lufuru tasi, lufuru lua, whaasolo i lunga lufuru male lima. O le tala o le tai mo le nei aso, sua le tai te o le sifuru tasi le tai o nei, pe le tai te o le lima ni fiafi, to e sua le tai le afa o sifuru tasi le pōna nei. O polidua pe le tai lata i le iwa i le tai o nei, sua le tai le tonu le fiafi, to e pe le o le tai le te o le iwa na nei le fiafi. Whaftai lava, ia e mo rātou e lafo rātou tupe, ia mālo le lei. O le swing o le tupe o le nei aso, ia mo le au laf tupe, o le tupe sa moe tālau no se fulu man le tālau no se fulu sene, o le tupe Amerika e ono se fulu sene, tupe Fiji, tālau tōru se fulu man le lua sene, ma le tupe Australia iwa se fulu man le tasi sene, tasi tālau New Zealand, ia mo lau tupe sa moe le nei aso, i le whare tupe, tālau ono se fulu sene, manuia lava le lafoina lau se leni nei aso, ma lofo le anga lei ai ngai Samoa e la fuino se leni. Ia, o taimi masani o whamrianga o soifua, aso whanau, tatu imeri masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ai o le tatu tusi whaitau o le neitai o mau mai lea le evangelia mareko, pe ai whaitau iai. O lona mta upo se fulu maletasi, o lona fai upo e lua se fulu male wha.
O le mea lea o te whai atu ai i a te outou. O mea umalama tau te ole mai ai. Ia outou te talo. I nā wha atu atua ia o le a maua mai e outou. O na whaia lava lea mo outou. E vangaria ma rekord on mata upo se fulmaritasi alo na whai upo i lua se fulmarifaa. O le mea lea o te whai atu ai i a te outou. O mea umalama tau te ole mai ai ia outou te talo. I nā wha atua ia o le a maua e outou. O na whaia lava lea mo outou manuia. Tele lava outou wa soifua i o le pese nei mo outou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole atua lava ia via. There to life after Tailo, alo fawinga ese. Kwa efo a imai aina ia soatele. Alo fangalo a ingalo aso soifu. Ayanga longola, no aina ai mai sele atua. So, but so if I all the fear nato, walenga tai, lo was a fana, lende uaulia mai. Fa amanuia me tu ai lo was a fana. So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele there to I fa afetai lo fa winga ese kwa efo a imai ai nei a so te alo fa tu fo ile le taimi o se le fa fonga va vai fo ile le tala fa so pito lo lani me le tupu le so ile se su fa mati te sa mai
O le tausanga tasi fitu ivas fulfa. O le tamas wafa ia Eli Whitney. Ia uia lea pe na amtaina maito inga la lava ia e whaangaili cotton. Tusa e pe o tamaloa lava lea na amtalia ma tausanga tasi fitu ivas fulfa. O le asol tausanga e tasi wha valuiva. Toi fo ia tu tasi wha valuiva. O Queenie Isabella. Na ia whaatonuina ia tangata iutaia uma sa ili tua o ima Spain. Ili tua o ia Spain. Se lau limas fuafe. A le li liu ila tau e whai ma tangata keusiana. O le a toi whaafo i Israel. O le tausanga la tasi iwa tastolu. O le tangata suafa ia John D. Rockefeller. Na ia fo ia se lau miliona tā la. E whaavai ai ia le Rockefeller Foundation. O le aso le nele tausanga e tasi iwa lua tolu. O le Palestine o Amerika i taimina o Warren Harding. O le unua i Palestine le Amerika o tutongi ana tax po ana la fonga. Tausanga tasi iwa limas furuvalu il whainga malo Afrika e saute. Na ia whaasa ina ai pe na ia na wha malo lo umai lava. Ia konkelesi le parmene ia konkelesi le malo Afrika po African National Congress. O le sol tausanga tasi iwa fitus furutolu. O le li o John McCain sa tau i vaenga au Amerika. Le fuina avea ma senitoa, le fui sa tau vai le tofu Palestine. O le aso tonu al nei tausanga tasi iwa fitu tolu. Na tatala mai e tua. Na whaapango tai le taua le malo o Vietnam. I le mai ala le lima tausanga le nofu sala i le whalipuipui i North Vietnam. O le aso le nei i le tausanga e tasi iwa onos fufa. O le tangata e suafa ia Jack Ruby. Ua whamaunia lo na morianga le whasio tangata. O ia le na whao le maliu ia Lee Harvey Oswald. O Lee Harvey Oswald. O ia lea na tangata vale ina al Palestine Amerika. Manatua, o le whaperepele Amerika ia Lee Harvey Oswald. Se i whaia su enga po le ale mafu anga na ia tangata vale ina ai. Ia John F. Kennedy. Ai watu foi le tangata sua whaia Jack Ruby. Ua wha o iel maliu le tangata foi lea. Ia ufeng tailon su e po le atonu le mafu anga. Ia na ia wha o le maliu le Palestine Amerika. O le tangata lau Jack Ruby. E wha maunia e tuasi o tangata i le sol tausanga tasi iwa onu sufa. O le sol le tausanga e tasi iwa sfuru. Na fitfili ai ia Mikhail Gorbachev. E whai ma Palestine al malo Soviet Union o le malo Rusia. Tausanga e luafes furutolu i le asole nei. Na fitfili ai ia le tangata leo XE ia po XI Jinping. Whai ma Palestine al malo Saina. O ia la le tula i mai nei. Pasia le tula fono al malo Saina. E tu uoti le tofi Palestine. Se ilonga lava i maliu tangata lea fato aso e foses Palestine. E le aini tala anga tele o wha maumauina ni pūlenga sa wāl tangata lea temine. Pe i fōringa mai, e le lei tele le Palestine le lata mai tau fo i tala whea avea. O le malo Saina ia. E tatelo iloni si mea i tu atu. O aso wha manatu o le soe, wha manatu o le nuuleo ia Pani ma le nuuleo Taiwan. Le aso e ta o le White Day, ia po le aso pae. E tari tusa ma le aso le Valentine's Day. O le aso la nei o atu ele tu paoli. Ia po tama, ia aveni te ufungala au po ni sukalati po ni mea alofa. Ia lato wa vab fa pe atu. Fa fitai moa unga luenga nei. O le so i tausanga umalava i le nuuleo Roma. E whai el tu unga sol whanua Roma. E manatua ai ia le atua o taua, le atua leo mas. E whai ala i aso umalava i tausanga umawai. Ia i leo mautino poto e whai el le taimi. Tātou talana, te maua le whapoponga le taima sani whaftai. O malova tai te 2 minuti na tale o le valu tale valu. Whafonga le tātou tala mai sa moa. Ia mal whapoponga mua tātou talafou. Mai le si fonga le lau mua. Ia mai Wellingtone. Ia toi whamalo atu. So le peia ana fua le whaimero of pa eri. Ioi. Vai o le aso nei le whapitoa e fo ile ia pani ia le
E ta o le white tay, e o foi o la spai pai. O le vana fai a pani la spai pai e fau ni sa mo la sa pai pai. Ia le na. A vai na le winga o le spai pai ia pani. E o te mai a vela to te funga la ultina. Ma fai ai. Fa tai te le a moro tina le tono le tatu ainga. Sa le ia. Tu so sia fa tai fo le te mal tina. Ia mana ia fo i fa nga tatu le ia so. Ia mo. E te sile fio e tas. A vai nei le tape na ina e le lo matua sa mo la na tamateini. Ia. Le o langa tatu o la isa mo. Langa ino lau fala. O whaingo me tau ni mai le ili. A o le tala le te whaalongo iai. Ia. Ai alu le aingo no to rua le te ino whai whiang. Mela na te vai so steine ai mau paulo si a inga e te vai ai. Ia na ngai o inga mana me umai whai. Tu so le ata atona o tina ma le tina o tina. Ia po tina o tama. O le winga na le upo le ata li. Ia. O le ata o le ali. Tu so lo tama. E le vai la le a inga na lo tama. O maliu lo tama tu lo fa te inga. Pe le fi lo ai foi. A lo na ata to le te lo mo. Ai sa o le. O nga yo inga umala e fai. So umai lo tama. Na. Ia fai foi ata nga yo inga fai ai le ele. Ia o le ata foi la lo tama. Ai sa o le lau O le ata li. E longo fia le tina fo le e lo le me tu le ainga le e no foi. E tau le fasino. Fasino ina. Lo le langa la sako le na mai. ton. La fu ia lu mare ata o la tu ai. Na ton. Pe vela le yaso le wa sa mare ata le vai le. Ia. Me le mana ia me pu ata ia le fa ngai tato. Undi ia le me pu ata. Ve ia na fa musu mai se stasi o nei le sa fa le aso fa pito ia pani. Aspai pai. Ia le vuelo molto wasaba. Ma ia ma loa. Mele le ia sai fa tasi matamai. Ia mai la ia na fa to fa pai. Fa ta ua ne ia so ma ave to fa ftai tina o lo. Fa ia me ai to te ai. Ai no stai mo le fa pai. Ia. Ma tu aso yo le anga suru le ia. Suru lo ia pai le au. To te re o ri suru ai e uri. Se tu o yo so ia era tu mo ia pai le au. Ioi. Tu se lan moana matoninga. Ia te vai e te ia fo le e pai te va tu la atu. A pe se lo tu le mele fai. E vai ama tu ne la lunga fo le fai le assembly. E pai e se ia le fo tanga tale male i. Ai wala le i wala moana. Ai pai e se ia le ia umane le onga matua pala. To te na wa onga i papa e mafuta mane. Ia vela mato i tu le tu poi me. Ia us me fa fonga tatu tala mai sa. O te tue whātālofa e lo tātua tunu u se isi whaopoponga le nei. O tala mai sa moa e le tautua a le seu fonga le lau moa o se mai el whaafonga. O a whaapasene mai el matanga luengo ti nā matamai tai a ti nae o a whio anga manga whiso tai. Le whaata atianga o le whaanga solonga o iei le poloketi o le tasi le miliona tā la le malo. Ua o atu le se lau pasene o fiso fono whaavai o i tu malo ua mai au ona restala. Ai ua ivas fumalvan pasene o fiso i tu malo. Le ua mai au na fausia ina matatala ina. Ai ena o le ono se fumalvan pasene o fiso i tu malo ua atoa umale au whainga luenga e tai tolu. Fas fumaliva pasene o i tu malo lea ua maua le tai se fumalim pasene o le vaenga mua o le poloketi o le miliona tā la. Ai se funma le ono pasene, i tu malo i o whaamao nia le komiti a la tau fuafuanga. Mo le ati nae o i tu malo maua foi, le vaenga lona lua o le valus funma le 5% o le poloketi. Po le tai fase lau luas ful 5 feta la. Ai na o le fase funma le tasi pasene, au whainga ruenga a ofisa o i tu malo i o mawhai o na awi atu ia awa onga o tusi ta iala, mo le whaati nonga o ngā ruenga. O ati nae ai tu malo. Au le amatalia le fontanga le parlemene le tai au na nafi, na tō lau nai e le fionga le fonfitalai o le mota, se tu se wha e loa eo na atunga lunga i le mata opo sa wha talano ina i se tasi o le tio wha sa le lau le atuno. Le taitai o le tuangai, fona toe pia la wafo, o lo o iai se fesili na fesilingi ai e le tu stala,
E whaatatau le whaatalanoina le Parlemene, o ripoti o le tupe o le lua afes fluiva lua felua se folo. O mo le mawina inisi o whaasalaunga i whae unga o le vai aso na te nei. Se whaatalanoanga stasi o le au whaasalalau, ma le fionga le te itai o le ituangai. E le tau mo fia ia te au o le fonga whtalain whaapunga i whaapea. E mau la le teimi le fono o le Parlemene le lai whai. O i tū o te lio iai, o le awe se whaafonga le atunu, ina nei whaapea mai le atunu, e le sia o ngā, mai mau le teimi i le tātou fono le whai. Tātou te sia fia o malawa, o le taitai o le tuangai, o le tō whinga le Parlemene. Sa ei lava le tatonunga, e tau solo mua le taitai o le tuangai o na pui le mamalu o le Parlemene. E ui ele o ian sauno i upuia, ai o ana sauno anga na mafu ai o na lafo e lea tu stala upuia. Na tūlai le fionga le teitai o le tuangai, ma whaamalu lui le fionga le whongwhitalai, ma tali whaitau e tusa o le whola sanga le fionga le teitai whono. Ni upua o upua tu stala le na lafo mai. Ia. Sa utari ai, te le o le tāu o ngā luenga, a sila ai le interview. O lau tari, te le o le tāu o le ngā luenga ni whaeluason te nei. O mala mai msina fie ngā luenga o lo whaatino i tonu whalapoto. A le upua ia le sa noe lau a whiunga, nā pe o matautu la atua i mai au ele se upua. O le upua tu stala na lafo mai, na whai mai lan fisi. Ia u kere i tari ai whape sa o ia pe ane ai. Pa alau tari tā ua le ngā luenga, o whaatino. O no mala mai whaafonga mela tunu. I ngā ruenga i whaatino lau whai ngā ruenga al malo. O lau tali nā tua sila lea e interview lai maninoa. Ia le whai mai manino lau saunoanga. Le iol fesili mai ale. Ai leo se upu au wha mole. Man whaaloa. E wha malurua tuai pa whai o. O a whai o wha manua ria. Elo fina ngalo i le tūla. E lei whaatanga ina le fionga le te whono ni whilawhilawho inge whaatatau le mata opo. Ai wa whaalielo na tiute e te tau wana whaatino o le lio le mapuipuia le mamalu o whontanga le Parlemene. E le whontanga lava le Parlemene, na toe whaamanino e le fionga le minister soi fuamalo loina, va lasi ta fitu sele, o se sasi mai le reportil te whono le komiti na iloiloina le reportil soi fuamalo loina, o lo ta waile ono se funma le whamasini whamamatoto, o le a whaatotonga i nai le whale mai whamamatoto fōu, ea ua mai a te tala i le tausangan tēnei. O wale me fia wha manino i le ripoti ne me o wha sele, ke loa se sasi le. I le wha mawina, i le teimi na tala i nalo i aile, whale wha matoto fōu, e tōlis fulu lua masini, e le ono sul wha, ne mene ua ave seina. Tōlis fulu lua masini i le whale mai, wha matoto fōu lea, a le tōlis fulu lea, lea ua masalo se vai teimi o me ia uni, ia ua taunu mai o lo i le vaole, vaenga le tupe, matanga luenga, ia le whaanga ioina. A le ua pasia le kapineta, ia le uinatu il komiti malu mal te whono, o le ua ausia, le fautuanga, mātango fie. Pea whai a e tau nuu ia masini e tolu se fulma le lua lo tālia, o na ato ai leo ono se fulma le wha masini, e pei o na sa ua le reporti, ai o whelafulafo inga sui whaipuli o le Parlemene e whaatatau le mata opule nei, e le si itia o le whainu mera tangata sa moa wā a fia whatungao. Wa tala noi nai e le Parlemene toi sila i o loa i awina mai whafua e mai se lava le vai moa, o le tasi lo mea aitu aisa, wa te tau loa o na whai i eise fuafuanga, taluai le tele o wha mai ia, wa o mai ilo tātou watanoo. Sa mulmulta ia isu enga le fo mai whaapitona malanga mai fiti, na ia toi a whea isu enga o le maliu le talavou i atu au malitino, le ana maliu mai vai tele le tausanga i luafe lua se fulu, ma ta ua isu a faunisi o sui whaipule o le Parlemene, na asia le di fo mai le no whanga na tupoi le whaala velave, ma ia wha ai loa i leo, o le taavale lea e masalumia o se taavale e maua lalo, e leo ni tuainga taavale maua lulunga e au fiai le tuainga Toyota Double Cab, Land Cruiser, po le Ford Ranger foi, sau noa le di fo mai, o se tuainga taavale e iei le noa ma le Serena,
e li whaiai lana suenga na mali wai le tana vau e pei ona tā ua. O le atuanga le report telefoma i sue i le mata opule nei. O le atu whaatasia ma toe awina mai le matanga luenga o leo ona ua toe foi fiti. O tala fauia mai sa mō le nei foi aso soi fua mai amanuia. Lava i le nei whaopoponga o telefou mai Wellington i le tautua male au aunanga a le si ufonga o le lau mua. E tele ni Paul Kalame ma whainga whaavaya le whainga malo o lo tu nei le foe ua toe whaatatia pe ua so loia foe le taimi nei a o whaawa waie le li pāremia ia Chris Hipkins ni suinga te tele ma le toe whetu na inga wāti na e mafuafuanga ua awe i ai le whaamua mua le malo i le taimi nei. E pei ona si le fia, o le vaenga ua tau rai nei ai fuafuanga uma a le malo o le sa idia vave leo se fiso swani mo le taunga tau le so i fuanga a toa ai fo i ma le toe whaare leia o mea na whaalenga ina i le wha malo si o Gabriel. Ua fuafuaina o le toe whetuna inga o Paul Kalame mga luenga whai a le malo e pei ona whaanga solo ai le nei taimi o le ama whai o na whaasawina mai ai se vai ngā tupe e o atu i le tasi le piliona tā la. O le vai ngā tupe o le awhiso swani e whai ai si tanga o benefiti au tū a toa ma le supa mo tangata ua pensione. O le tele o Paul Kalame ia ua uma o na pāsia a le malo ua toe whaata atitia i le teimi nei pe ua so loia foi o le a le whaataunu ina e mā tele lava i ngā luenga te tele mo awala. Ona o lea ua awe le whaamua le pūlenga o awala le waka kotahi i le toe whaale leia o awala malalau papa na whaalenga ina i le taimi o tā whenga malolonga mamafa. O ana nafi lea na whailo ma ia aloa ia leo i au kilani le ingoa a toa ai foi ma le ata o se tama i tai ua masalumia i le maliwai o se li i le waveao le sa i se paka mo taabale i le Simon Street. Whaalia le teita i leo ia Glenn Baldwin e mana o mia e leo le fesoa soniatu le tunu ulau tele i le sa ilinga o le neitama i tai o lona ingoa o Whitney i Raya Burgess. O lo whautua ina mai foe leo le tunu u ina ia awana i tau mawhaisisi la talata i ai i lea mawhine ai a whaia i loe stasi i a vave o na whaafsota i atu le telefoni o le numela tasi. O loo masalomia leo o loo whaarua i le nei ma fine i se ta vale lanu efu o le itu ainga o le Honda Accord o le numera o lona leisene o le PHL tolu whaafitu o se vaenga le nei o se usuenga leo i le whaalewalave le ana mawai i le tai au le sa i le tino maliu o se li i talane o se ta vale i se paka o ta vale i le Simon Street e pei ona ta ua i le tātou telefou ana nafi. E se fumal tasi afe lima se lau fas fulfaala a wha i o mai fau o le COVID-19 fruiva sa wha mawina i le tono o New Zealand le vai aso o na tua na i tu nei. Wha i lo mai fo i wha maunga nei le mta ngā luenga le soifua malo loina e luas furulua la wha i o tangata na maali liu ai i le nā vai aso e au fi ai le to o se furulua mauti noa lava o na maali liu o na o le COVID-19. O mai fau e pe o na wha mawina e au fi ai le wha afe fitu se laus fulfitu o tangata na maua mua fo i le wha mai a o lea o toi a fi atu i fo i le vairusi. E se lau iwa se fulu la wha i o tangata na tau fi i fo le mai o na o le COVID i le po o le sana te nei e au fi ai le to lima o la tau i le tonu o potu mo mai ti ngā ina. O le vai aso i o na tua sa tula i mai ai i les fultas yafe fa se lau lima tolu la fa inga o mai fau ai ono maliu sa fa mauina ai. E mea tau upu whai o malo e ma whai le leiba o na pulea i a leisi whai ngā malo i so ai e New Zealand i le lango atu i ai o le pātia le Greens ai whapea fo i ma le pātia Maori po le te pāti Māori e tu sai o le taunu unga o te suenga la tau mai nei
I manatu ma fina ngalo le au palota e pe ona whaatau tai ai le One News ma le company le Kantar Public Polls. Pei tai, o loo vāvāra lata I le taimi le nei e pāti au tue lua le Labour whapea ma le National e nā o le lua I a pasene o lo SSI e pāti e lua. E lua pasene na pa uai I lalo le pāti le Labour ma tula I mai la tau le tolus furuono pasene a o le National na pa u le tolu pasene o le langolangoina o la tau ma tula I mai ai le tolus furufa pasene ai o le pāti le Greens na wha au popo le wha pasene le la wo oi la tau I le sefulu ma le tasi pasene. Ma ia fwai no mela, o lono winga a tu whaatasi le Labour ma le Greens o na maua lea o la tau a whai inga ono sefulu ono fua o le Parlemene ma e la tau te mo mia le lango atu I aia le pātia Maori ina ia ma whai ai o na la tau pūlea ma whaatau taia le lei si whai ngā mālo. O le pātia le Act e tasi le pasene na si iti ai I la tau I le sefulu tasi pasene I le teiminei ma e le lava le foi no mela la tau te pulea whaatasi ai se whai ngā mālo ma le pātia le National tu whaatasi pāti nei e lua e limas fulfitu o la tau no fua e maua e le au sia le onos fumaltasi o no fua e ma whai na whaafoi na ai le whai ngā mālo e tusalava pe langolangoina e le pāti a Maori. I le fasili po ai e langolangoina mo le tofi pāle mio le tunu na whaau bobo le wha pasene o le tūlanga langolangoina o Chris Hipkins, le o ai o ie le luas fuma le fitu pasene, ai o le taitai o le National le a Christopher Luxon na pa u le 5% le o tūla ai nei le se fulu ma le fitu pasene I le tūlanga langolangoina e le au pālota. Ua maua I le COVID-19 furuiva le taitai o le pātia le National Christopher Luxon mai o lo whaanofo e sea nei o ia I lona whale I Wellington. O se li pōtia le vāenga whaasana laua le News Hub na whaelo mai ai lea tūlanga e na ua umo se whaelo inga Christopher Luxon ma le autu stala I le maoto le Parlemene lea sa ia tali atuai I fuafuanga ale malo I le toe whetuna inga wana Paul Kalame ave I ai le wha mua. O le whaalua I leo na maua le taitai o le National le COVID-19 furuiva o le teimi mua le tausanga na tenei lua afe luas furu lua. E to tele fo isi fo I pule ua uma o na maua la tau I le wha mai e au fi aile li pāle mia ia Chris Hipkins, a e wha pe fo il tama ita ia Jacinta Ardern, o le Minister Tupe ia Grant Robertson, ma le loia sidi le malo ia David Parker. O le teimi nei lava ia ma le tūlanga o iai le wha mai le tonu le tino o na whaero mai le li fo mai wha apitoa I ngā se VPC ia Michael Baker, o le a wha wopea o na wa aia winga o le COVID-19 fruiva e pei o na sa iai le tausanga na tua na tu nei se ia vanga nā ua te le se swinga I tau mo whainga I te e tuai I le nei wha mai. Ua wha mauni mai le mtanga luenga wha mau mawina whainu mela le malo se si tanga mawai se furu ma le 2% I le tau o mea ai le tonu o le tausanga ua tua na ai tu nei. O le nei a whainga ua wha mawina o se matatia pe a hua I le tūlanga sa iai le tau o mea tau mawhai le tonu o le tunu o I tausanga te itasi talu mai le awhi se lau valuiva. O whala au aina ma whala au whaikuka na si itia le luas ful tolu tesi ma le tasi pasene ai o mea ai mai whale loa na si itia le se fulu lua tesi ma le lua pasene a ano manufasi whapea moa ma fua moa a toa mai a na si itia le iwa tesi ma le valu pasene. O le si itia mawa ai o le tau o mea ai mo o loa bito mo o mia mo le tausinga masani o mafua ai o na se atu le ma lo e whaia se si tanga o benefiti SS e maise o pensione ma launi o tangata aonga ina ia maua tangata uma le so swani I le tau wha a whetawia leo le tau mta o iai le tau le soifuanga I le tono New Zealand nei taimi. Sa wha iloa mai e nafia le li pālemia ia Chris Hipkins o le nganga ma le wha moe au tu o le malo ina ia maua tangata uma ai maise o e 5 vai ia le so swani le nei taimi whaingta I le sita I o le tau o loa ma le tausinga masani o le soifuanga. Ua mana nao awe pasi le tonu au kilani ina whaia wawe se fuafuanga modo la tau saunga le mu taruai o na tula I mai le whaala lave le na manua ti ngā ina I se awe pasi man Ross ko le wha iungo le vai aso.
e pe ona ta o le tātou tala nafi na manua ti ngā ina se awe pasi ina ua tui e stangata i se naifi mai onus furulua te usanga le matua o se li ua molia ma ua tāwhi ai e leo ona o lea whaala lave. Le aso lawa nafi lea sa whailo mai ai e ni iuni se lua tangata whainga luenga. O le tau na whaia wawe se whainga e tāwhi ai le toi ale ni mai o se mea whapea a o le io ina mauma wai le soifua o se isi. Whaalia le whaila utusi au al whala po tonga o iuni e tangata whainga luenga New Zealand ia Melissa Ansel Bridges. Wa o i se tūlanga le manuia tele le pui puinga o le saonga le mua avipasi i le taimi a whaatino a lātou ngā luenga i au kilani. Mai na i e tā wai o te tau i kampani e ono pasi, a toa ai ma le pūlenga o wala whela ua inga i le ai o au kilani. Ona whaia wawe se o fōle nei whaafi tauli, a whaia le mwhaia na pui pui a le saonga le mua avipasi, a tonu pe ua te tau, ona tuu loa e aua nei toe whaia lea au nanga. O le au pito ti ngā ina ma whaina onga i le tonu o Wellington e whapema au kilani i le maua ai o le tūlanga whaititia o le a iaila o whai o tamaitia onga i le tonu o leisi se fulu te usanga o luma nai nei. O le fua whaatau le mtanga luenga wa onga mo le anga i atu i luma wātangi ai e na o Canterbury le tūma lo o le to tele la whai o tama mateini a onga i ai i le auri atu le te usanga i lua afe tolu se fulu. O le fua wha te tau o lo o wala o iai e lata i le tolu se fulu afe o le a whai ti ai le a whai o te waitia onga i le tonu o le tunu atoa pe tusala lea o le wha pasene ai o le lau mua i Wellington e la waia o lo o wala i mai le o atu se fulu tasi pasene e whai ti ai. I le lava vai taimi o le ao o le sifuru malua pasene pa uai la whai te maitia onga i le tonu o Gisborne a o isi vaenga e pei o Nelson, Marlborough ma le West Coast e ono o i le valu po le iwa pasene whai ti ai la whai o la tau te maitia onga pe a uria le tausanga i lua afe tolu se fulu. O a onga i au kilani e 5% o lo valo ia o le a pa uai o se pa ule pe tusa se fulu tolu afe se lau tolu se fulu 5 la whai. Ae mo le tumalo Canterbury o lo valo ia se si tanga mai le iwa se fulu fitu afe 5 se lau ono se fulu whai le tausanga te luai e anga i atu lea i le se lau afe ma le iwa se fulu lua i le au lia o le tausanga i lua afe lua se fulu ma le ono o ia fwai numela e le o au fi ai i ta maitia onga mai e tunu o i whafo. I ta alonga, e kirikiti wha ale vāo malo na mata ina le manu malo le Black Caps a New Zealand i le aiatasi i le la ta alonga whaitawina mua ma le au si mai le tunu o Sri Lanka i le malai o le Hackley Park i kalai estete ananafi. E ui ina sa whai matawhia le ta alonga i lo naso muli ona o timunga matu langa wha le tonu le tau ai sa ma whaia e New Zealand na maua i alona ai whaasili le polo muli o le ta alonga ma manu malo ai. O stasi le nei o manu malo mata ina o lau kirikiti a New Zealand e le ai ase senga malona manu malo i le vai asa talwai i le ai tasi i le au a Engelani. E ua sauni nei la au e lua mo lona lua o ta alonga whaitawina wha ale vāo malo i le tamansanga a Sri Lanka e pe ona iai New Zealand nei. Lea o le a whaia mai i le lau mua i Wellington e a mata i le asfareile. Ai o le whaia ina i o Sri Lanka i a New Zealand ua le mawaiso na vanoa i le sua ngā fusi mo le siampini o le laulangi i ta alonga kirikiti whaitawina wha ale vāo malo. Lea o sauni atu i ai au stadia ma initia e su e po ai maua le ipu lea o lo umia e New Zealand i le teimi nei. Ia o le whai unga le nā o telefou. Ia o nau whaafunga le tunu le whaapoponga mua tātou telefou o le nei tai hao pe ona tāpe ina le whionga le wano ati lawa. Ia o mea lo tupu tātou atunu tala mai sa moa pe ona whunga ina le sunga atase salam. Sam, te whaafunga i le tulaiva le tai o nei. Ia le ua savalivali ma le tātou taimi lua sifulitolu minuti o tia i nei le valu. Malo le usu, malo ngā lue nai whana wa onga, manuia onga o le nei aso. Ma whainala o talau nei tai au. Masa vali me sunga le fa fenga fo i tono le ofisa e ta pena le fenga lotu le le ai sa
na mau i mele fai toa le inuma na tatala le fai toa e vai atu le fai fai au hipu e nunga lau. Ia. Sorry. O ipu e ta malo tas. Ia, vai la. Ole, na mo se fa tala. Se ma sa tala no atu ia ulas fari. Vai la. Ele ala o ilo e tangata. Ya, o te le musu e fai se tala te ua. Ele ima se ipu tas. Mena re veto, tala noi mo meio ta longo meu ipu ma. Ya, na, me foi na le tu ipu no mo le. Se eu monta tu ta wala pa pesi le o tau ta sa o fa. Ma se ipu tas I tono no fisa ne. Wa o do fisi lo net tau ye no fisi. Fisi mo tu fisi va. Ai ipu e fa fonga mai. Se falo ma fola do tamo ia sa fusu. Ele I fusu le ola atoa. Ia o ta usa o pe si ta usa. Te le ala te fi wala fa tu le sunga le fa fenga. Ala o il ma fa wa ma le o loto le sunga fa ile ila sa o ala tas. O tasi o tanga te tau tala ile me ngata I. Mo se ipu le ni na. Ia ele mo ni ta longa ele mo ni a onga. Mo mele ole. Mo to fisu buka ko. Ya malo le na vili mai lista ma tua le mai mi ma. Po I mai ya. O man mata longa mai ya. Ma lo lo po klame. Lo fa sto ino tasi ia lo fa o tu lo fa o le to ina na su to. Vai lá. E mal ma foi tapo ia ja. Ja, ele o stanga te faingo fie foi no. O tangata o leo langa. E sa o tala leo. O tangata o leo langa. Tu lo fo iale. O isi tala tau sua tu pulanga I sa mo tala tu ta ata I fo iale. Tele fa nga fo inis. E fai lo se tala ale si mai sole. Se pupula mali se lumana ia. Tu lo wa. Ya wole. Ya fai no fina galo pe o tala tari e ta mai ti sa mo. Tonua. Ya malo. Ele o fai ala ya uyatas. Tu so pe o suanga fai isi. Fai isi. U tatu masani fo ia u tau suai. Ya malo le. Ta fo mai. Le tatari e fia. Ale o le pepa o le tai nei o va ia tua fo le ua lofa la vai nei tanga tamatu. Tua ie e tangi sa mai lungo. O le pepa o le tai nei le ata o le silo matua. A vai lo matua po o lata I le fit po le ono sfulu al fitus sfulu on tau sang. O fa pe. O le matu tua I o tangata I sa mo mal Pasifika. Ile o te whangal wanga. Tu so le ua tau si e tātou mai le ise me o le ma o le o langa e whano no hael ma fau fau. A se lo matua le. Tu sai le ua lua na ngānu wenga. A luki lingi. A whangal wenga fo I le ao. Whangal wenga o isi. Whangal wenga pampensini. Whangal wenga isi le aonga. Lini. O na wale nga fatia le tau so I wanga. O le whamelo matua. O le ua si I lunga interest rate o lana mokesi. E ilo ni tonu ngai o no o e wha upopori si awheta la tonu le masina e tasi. Ola. E ala la whamelo matua ma fatia ia ia. Pe ia la tatala no so o tu lo for tato tu no fa pel tato tu. E anu sa ne tau so I wanga le tal no mai la o. Le o le matonga luenga le o le whailo atua me te tupu. O talana le la walunga I news o ma news ila malalangi o le tau so I wanga. Le vole ala tu tato telefone nei. O le ala le tali mai le malo I le tau so I wanga. Ia le mai tu pe fato le pata mal falawa le tau si lunga le benefiti. Pensione mai si vaenga ia. Ai mo o nai tangata matutua ia. Talo fai o tianga le mafau fau le o ia lato. Sa o le. Ia me se me to tino me o man fa tau. Ia ai pangale ia o le tau. Ia ele ia se sa o mai le vaenga o le tau tau so I wanga. Tato uma. O le isi fo I tala le no fai tau le tono le pepa I le tau nei. O fa pia. O se lapta inga fo I le vatu tatu tangata. O le wha ngai le isi o le ainga, le whale o le isi o le ainga. E whai fo ele leo mapine wha mau. Pe a isi le tau sanga. Tu sa o le unga rilia. O la tamateine. E whailan pisinisi. O talo sanga la le nonga tu pele teine. Ai wha mau le whale o na matua. E vanu se lau mo tupu afi. Ia I te rola le mea oie. E tau sanga atoa na tuu ia I tau na tongi mai. Le long. To e talo sanga morisi, tau sanga, to e talo sanga morisi. Ia u wha tau le fale.
Ma le wa le ilo fale so ngari u fa tau. Nei matua yo. Nei matua. Yo no le lo na la tamatei le sa fa le business. Oh. A pena foi la lista malo, le tu sia foi le pepa le talanetas. Ia. O le business foi lista malo. E valse lo muito puafe foi le lo. Ia e tau sanga foi le na mai e tong ia ila le lo, le interest on lo. Ia. Me lo tu. Ia ua fiu si tamalo ua ngau na le business na ia vai tai mialo le covid lua fulu fulu. Ia u fa tau foi lo fale. Ia. A te lo la fa tau fale tamalo le fa se lo muito puafe na lo. Ai valu se lo valu fulu afe lo. Le to toi. O le lau whanga solo le temi nei. Le whainga o pepa. Ia. Ina ia au mai ma le whale o lona step mother. Oh, iso. Ringa o le to lua o lona tamā. Le la mai whai ma le whale na. E whaatau. E to tongi ene long. O le la e whamai. Wai e se ia ia inga o long no meo tangata lato o whale motu. Ia. E se ia inga o long no meo pisinisi. Le la pata i e tātou. O le whate te inga tasi. E whapea o lo uso. A o lau pisinisi. A le la whai lau long ni lo. E so lo whale e whamau. Ia ufa i te te mea. Ah, tōnua. O so le walu i whale o ainga. Au i whale o ainga. Tau nei lo ilo le malama le lei ia inga matutuunga. Ia mai se foi. Ia ele ia o le taimini nei. Ele ia se me foi le se alo lua a fa pe foi pa u le foi le mo ke si ile isi taimi. Ele umi a to haru lunga. Sa le le ia. Au no fu le ia vai fa pena. Mai mau ia me to tino nei nei ma. Mai se disi anga. Ngau e pisinisi ngau uma mai si mea lan sa fa me moe. Ia le la tu sala tolu fale lua ia tangata fai lo tolu fale wal. Tasi lua fale wal. A le la usa wines fale ya lu foi fa tau foi mai tu pe fa pa to tongene lo ne to. Mai ese a inga lua ia. Ale wa me fa te inga. Ia mo yo tau vai sa lo ni lo fale por fale lo uso por fale o matua pisinisi. Fa te le lei. Ia sa. Ia no me le tu. Ia ma lo vale wa fale le valu. Ia. Ai tato fa sili le la fia va tu tai ne ma na mia ya la so so ni fa mol mol. O le fa sili e fa tau le o nanga le vanga o le tansi va tu le o nanga te o sea. Ale tu so le fa tau tai tato por calame ia la tu il tato riti o la to por calame. So fu mano loina. Ia so fu mano loina. Ia. E mo mia la se le tato tu. Le unanga le Be Healthy Regional Dental Service. Tu so le wanga le Be Healthy. E tele fata no to Savelinda. Na to ye le fayenga le so so ni fo tamaiti. Oh ia. Le sili la. O le ase la ngona mani manatu o tatu tangata. E winga le latu o unanga. Unanga le Be Healthy Regional Dental Service. Wari au wala sili atu ona tala fea ngai e mawhaina la tau wha fea ngai i le wha ati nonga la o nanga maainga. Matau e la tau o nanga maainga. Ia, o le fasili lona tolu. O wari wha fita au lona o whainga tāi a inga o na maua le au nanga a le Be Healthy. Ia, e mawhaina e vini mai le tolu vanu lima lu o whatas. Ia. Ia, se umal pese manisi o whasisilanga. Ia, ona toi. E tau o tu lona fasili. Ia, mana foi le malama le o tangata le tata o fafonga. Po le hale na unanga po le Be Healthy po fea fo ia i la to e wai to tele fo ia nei tangata fapea. Po le la unanga le fai mai ia o ia wai le ma to i vanga le ai. E o le Be Healthy Regional Dental Service. Ai vai nei e ma se nei vai o tu le ta vale fo le le mobile truck la tu ta vale le te vai tu ya onga. Ya onga ma. Wale o family yanga le mau e tamiti ni usila. Mo la tau fo ia i lalo mai o le sfulu valu tau sanga. Ia. O le ma faina au na ia le Be Healthy Service. Me tau nifo. Tau nifo. E te ilunga tu lo sfulu valu ngai lunga. Ia. Ia, wa ia lua, o ia. Fatu pe whainga o nifo. Mana tu ale si tamara le whaina nifo. Tua ti ngā no nifo. La tu lo whai. Ia. Ia whamailo ma le whamai nifo. Ia le pili lea, o le tongi e lau. Ia mela tama. Tua ti ngā no nifo. Au ti ngā mano ma fau fau tango tāl men vai. Tele le piki. Tele le piki. Tong taha. O le mela ni usila le matu wā tango tā mea whamai nifo. Ia e whafonga me te fie i me so malie ma mea ai e a whaina i nifo. Ia. A matana e tāpena e whaaputu sau tupe e whai e o loa.
Ia, e wai ti ngā tulo ni fo, ia ti ngalo fila ngalo tong tā whainga me. O le pi healthy la na? Ia, nā lau malama lea pe to telefon tātou tinu usai lea unanga ia e mana e fo ile whailua mai so fina ngalo i le Facebook po le YouTube. Ia, whai mai sau comments pe whapea nai sa. Ia, o le si whamtalanga le pi healthy regional dental service, ia e whatatau lava mo tangata lau tele, e whai a fua la ua mnanga nei leise tutongi, mo whanau lalo le sifunu walu tausanga e whasolo i le aise tausanga. Mai ale, te mi wale se il pol pepe na tasi lu tausanga pi o matana oso ni fua. Ia o tamiti umana e au fie Wellington, Hunt Valley, mana Makapiti Coast. Ia fie nei mana i polua. Ia, na talta to pese vai foi, si fonga lo mua, tai mi leo o tois lus fulono menu teleiva. Manu, oh, I saw the
fia le Digicel le whailo atu i matua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tawa o whai o whailonga o le a whai e se i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i skola sipita i awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatawa i mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe whaonga le ClickX, mai si pa anga i lafo ai se tupei telefoni Digicel. Moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa, seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanга, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Amalo whaftai, nisi o whasi silanga mo le teime, o le whasi silanga mua, whono maftanga whaiwhi au so whaatasi. I le avatele ma le whaaloalo e wala awa tuai le pa ia, ma le mamalu le maftanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hard Valley. O le a whatanu ina le tātou whonatanga i le aso lua o le aso lea, aso se fulma le whaamati, i le kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa e puni i lo hat. E amata le tātou whonatanga i le tūlai se fulu i le tai au, mai te talafo i le awanoa i so se whaafia inga e fia mafuta mai ia ma le whaalo lava whaaftai o lo sainia e le laulau a whono ia mantua le o le tūlai se fulu i le tai au nei le whonatanga nā le maftanga whaifi au. Malo whaftai whaua pēr tātou whasisilanga. E whaino atu i le mamalu o mātua lo i o lato walo i le aonga tā polo lea a tātou Samoa, le Samoa Golf Academy. Ia, mana tua la le whasalonga nei, o le aso tōna i nei le aso sifuru walu o mati, o le a whaia i fo i le isi a tātou aonga tā polo. Ia, mata le isi vaenga mua i le afo le sifuru lua, tasi le itu la. Ia, mata le vaenga lona lua i le afo le tasi. I la wauli tasi fo i le itu la, le whaamanatu atu, whaamule mole, ta wale awa ia onga tā polo, le whanau, whaaftai lava, ia lo saini ai, ia ana lo ofea ngai malu tā upulu nei. Ia o le whaamule mole la stona i nei, whaamule mole mātua, whaafo mai o ieilo walo i Tato Academy, ia whaamanoa ne lo taimi la stona i nau tausi le fiel malai whaiai, o le taimi, o le afo sfululua le vanga mua. Ia. Ta afo sfululua le vanga mua. Ia o le afo le tasi le vaenga lona lua, ia whaftai lava. Ia le tasi e le tala lea, o le whasalunga le sau le pepa. Ia. O le tamalo tauranga, nulo tauranga. Aisa tango fo le tutongi no le pase se i la unanga le Emirates. Company vale le Emirates. Ia whapela le business class. Ia. Mangwelo business. Ia, na vaila tamalo yata. Yata o me umai whasalau me le Emirates. E lua tūru valele. E nei se valele whapele le atu New Zealand. O sure. Tuai tele valele le New Zealand. Tuai umana me a whaingaluenga me umana wale tono le valele. A wata i sau whasalau. Tua fau umame umai sau whasalau. Ia lu ilo tamalo le Emirates. Le lau whaatonu e whaamisinonga i o mataupu whapea. E tutongi e le Emirates le sifuru tolu wafe, lima se lau lima tā lai tamalo tauranga New Zealand lea. Sole. Ina ua ole ngia pe pelo ngia e le au nanga le nei. Ia le lato whasalonga tangata whaatau. Wa iei le isi au tamaitai i New Zealand nea Palmerston North e totolu. E ile ni mai Peritania le South Island kon seti au kilani le sonuan te ne. Ia. No ela au mai tai au kilani le fale sa la to maua fo ilungo stasi website. O mana tongi lu se lo di masutana po. E tu. El falta vale me. Sole. Ele se loka mai to. E loka tu fafo. Sole. Wa vai lava. Tu se tau fa vale al fa sa longa. Ala tu la fono ai mo fa sa longa tau fa sem tau fa vale. E al tu la fono sa la business. Ia.
Ia la ile mo mo ile tene le polo na lua. O fe. Fa mai le tene e mo mo le po. O le falta aval. Ai fe la melta ya. O lo ka tu va for fali. Wa le se lo ka to. O le no le le tanga ta na le fali. Ile sa o le mu falta aval le no fo tanga. Ia la da o le la fa du su e sa le falta aval. Ya mo ta to vo le tango le ia ai yata o me o sa longa te o se. Ai si ai ga sa tongi la to fale le si o nanga le Airbnb ho. Ma na ia la sa ile la to ai ga ho. Na o le ia si akil fale. Ya tu sa le ia le ata. Ma fale tu sa le. Ya na la ma le ia la ta fa o ga sina fu ya. Ma na ia. Ta wo fa na lu ta no tanga ta sa o mo le va nga na la e ta wo ye. A me se falta ni malo mo va pen. Yo tanga ta na mo mai ye le sa o male mo yo ta la ye ta te va e. Ya sa. Ia wai teu le kelma foi lele ia mo me potu o falta ni malo ia me se foi lan vale le na Emirates ia na la ma tu fa le tonu vale le o me tu ai uma ia la te vai tu tonu ia tale mo so me tu falta ni malo ole si me ma vi fa nga foi no le ma tu te lo si le fia ia te lo tamiti la ti ne tamiti ko lisi tamiti intermediate e vai no tamiti la si ata o iPhone ai se tamiti o Samsung si ata voi le sis ia wa foi me fai le camera fa au le leil tangata na tonu yo na ti lo tamiti la tamiti oh that's the iPhone camera no le tamiti me la na ia nga foi pelo tano ti a pia nga foi se sia te wo ma sa ni ma se si lungo se ni diata ia no fa au le layer camera te wo se o le te le mena le te vai lungo da nei foldinga a tu lo va funga mai so le tu alu fu tasi ale ai te no va sa ai lo so le o no Ai te ata to me fa pe na wo le o mo meu. Ai sa le ya wa me fa ya le telefone fa au le yo. Ya. Me fu ata ma tene le o do iva sa. O mena le o ma fi la langi le tanto. Na. Wa le ya tanga te me boeta. Wa ele men tupu a. Ele men tupu I vo le ole tomai tai. E no foi o pot. Ya. Au masani fe ala male le lungo le Facebook. Ya, fai lo tonu e fai lo ila lunga le sau ia le sau le e fatali le tama tai le lunga le wafu. O la te o le ainga o ma fana le mafta. Ya no ata le vai le lunga. O le matua tangata le ia tama. Ya, ta mai lo tama tai le ile. Yo na ofu atu le na te ilongo fie ia. Le alu le wafu mulfanua. Le wafu mulfanua. Ia anu no. Anu le va ausu va vodele. E vai meleli. Tangata le sa le lungo le va. Ma ofu ia ma te unga ia. Tu ale tar fe ngai. Te ran mentu. To yo so le ia le na ta vale. To e fo ile le. Ala tu sta mai ta ile wa fiu su. To e fo ia lungo le waf. Fa tele. Mon te le telefone fo ringa. Ya o le se tia tatou me yo ata. Ai le ata me le ata le iPhone, mo le ata Samsung, mo le ata le Oppo phone, mo le Huawei. Mai tatou fisini le na tu le jaya. Mai tatou fisini le fa mo le o nanga le P Healthy Regional Dental Service. O nanga ne fa ifua mo tatou ne fa tu o New Zealand. Au Field Hat Valley, Wellington, Kapiti Coast, Mole Polilua, Mana. Ia o lo fia mau ele o nanga nei le latu tautua. Ia vaenga nei pio no fai lo atu. Ia le la fai tau tu fa pe tani e fa fengo fia mau se manatu. E tango le fai mai lau tali dungo tatou social media. Facebook, por YouTube. E pe te vili mai le o fa tolu van lima no fa tasi. Ia. Mai le P Healthy Regional Dental Service. We would like to hear from the community about their experience with our service. That's the first one. The second one, how can our service best engage with the families? And the third one, what are the barriers that the families
finds with the Be Healthy Regional Dental Service. Ia. Ia le la tau whaifa Samoa tu whapea. O le a soulangona o ani o manatu i o tātou tangata e winga i lawa unanga le nei a le Be Healthy Regional Dental Service. Le a soulangona le latu tautua. Si o maisau feedback mani o manatu. Lua o ani au ala sili atu o na tala whia ngai e mawhai ai o na latou whaafea ngai i le whaatino ina o le waunanga maainga. Ia ma le tolu, o ani whaafita uri o le o whainga tā ai o tātou ainga, o na maua le waunanga lea. O ate whiatu tasi, le alala whiatu la moni au. Ese le tā ua le waunanga lea, na ave fo il mawhana o la hait. Ia, e le tausinga o nifo, mai al porkalame ma mea uma, ai whaafonga mai la ia le waunanga lea, ia mo mia la tau sau feedback wha mole mole. Ai te role tele wata o ere o te vai ene. O le fua kei kia man me le whaonga. Le tūna le tau visiri atu i wale, sa malanga i Samoa. Te mile tano lafo mai ia wata i sio whalitua. O le ase tāna tina naing. iPhone pe, Samsung. Wa tina naing, tau tipile ai. Atu, o le o nei le nuku o whamamianga. Tele me ai hoi o keni, me ai hoi e maua mai tātura. Me o le ia, talo, o le luau le. A sa wo New Zealand. Ia tele o tau mafa o tau mafa. Ele tele o tali mai lo fisidi. O fo ringa le tango lafo mai le atal tina le ainga, pula stara tina le ainga. Au tele o tali noa tuini tau mafa. Oi tele o tau. Ia. Lailoa, mai, o le la, o le Samsung la, le sa wo yata ia, nga natural mea. Sa tala te mai, o le A7 tali mea. Te loe. Ia tolu walu lima lo vatasi ni mai tatu tala loa. Ma ua nei ngalo a whai tele i whaonga ina le unanga le Be Healthy. Ia alu e whaonga i ni fosi au whanau. Te loe. E se furu walu lo au tau sanga i New Zealand. Ia amata lona e tango te tongi ni whainga uni. Ia. Au maua le wanoa su fitu i lalo i fo. Su walu lalo i fo. Whaonga le unanga le Be Healthy. Ia. Be Healthy Regional Dental Service. Ia. Na o tatala no mta tatali le tai o pio le nganga al por kalami o le ata o le tai au ia ai o le fano no yo la fano longo tu sa mo le tupu tele o tatangata wa mata no fa ma la to sole sa o le sole tu so o la mta upua le ma sa no la to fa ma to inga pe o sa o fa tai o fi au ya te le swinga o me ai ona me ai es wo malie ma vai so malie you know le saole o tatou i whamtana ka umai tau te mahu e di usila le tio si whonga lau mua tau tua le longo tu atu i whonga malo tatou vai ni taka te wo wha mato to i Samoa ko se toa tele so sa ele tupulanga talavo sa mo ele ka talo fai so ele i tupu ia mea i la tōrus furu tau sanga talu ai luas furu e phone ia ona tau mafa ma vai tau mafa la io tau mafa a te lo ta si le tato tu te a fu te mi uma mo o le lata te ofo pe va fe na tupu me il tato tu o le si voi li poti fano no ana ma le vai aso e le si li wa me vole no fa forse ina ma wa ia fa forse ia ma wa le po fe mai ta ma ainga le wa tu fa le tele ta vale ma fa ngota me uma ya ma wa la isa sole ya ma la isa ya ta te fa fo tu la to la fa nga ina me lo fa la fa sa ina la isa tu lo la va mi ya fa ina lo fina tu so la isa tu so lo fa ma li tu ina na u te mi le malos mul ande ile o langa le anga o moto tonga ia du sol tau unga na tau utaka tana te whaonga ina fuala o ona ile aisa maruana ile anga o matotonga ai fuala i tasi a whapeo ta maa whasu tau sanga le whaonga ina mea al whanau lau ta isfun mo tu tau sanga tu sala le wale anga to tonga to anima sfun tau sanga ale le iwa o al whanau le se mafutanga mal whanau te leo le a whaai no luma ai wa ai nei fo i Samoa o le tele o tangata le tau sanga le malo Samoa e fio mai ni usila i au nanga whafoma i nei tong fitika i nei le lisi le i Samoa le sau fo i telefon a whai o iai manisi o i la tau nei wha le anga to tonga i fuala u ona o le aisa mon maluan o le aso loi
Tu pele ngō le nisi pe avisi. Ia tau na whai fuafua. Ia. Ka pena. Ia te awa ia le tau na amai. Ia. Ia la e amai ona o le sosoani foi le le lo fa va fa tangata. O le mena mafua mai ai le mai. Ia ele tarfia. Ia tu pula ngai mal tato tu no mo e fa fonga mai sa mo. Au te tango le isa. A fai foi te mo le tupe. E lo stupe ma tupe na tu pan pala. Te o fanga se wa inga ya tu lo lava te o. A fai no finga alfa manatuna. Ia. Wa tu putele mele o tato tu. Mo. O tan no la le isa. Ia o le ana wha iloa nafi fo i le tatou news, le whingala, le apa lea, pia lea, wei tonu le aisa, Ia o le hani pea, le ingo le apa. Hani pea. Hani pea, Hani pea le ingo le apa. Ia, wawa iai po ui tonu whale o loa, ia aua le whatawina na vaenga, ia fia ilo soifua. Una o le mai tau o le wei tonu le, ia le whala au wasaina. Masa salo ai le astona i talonga le na whaitai. Wale zau ia. Ia. Pe apa e le no ai e disi e tino le ia na tatu au sata po ia le ngana le ulia la e le maua la itai tar si ele ona e te lo ele na wa fa sa fa tau malai e lo fia o sai noi e polisi vo ver stato vai u sa wa ia ole iPhone e a fa de fianga tai auto e liba me tele va si fonga lo boa Manatu ia so lava la te a ele ma fai na ngalo e ui ualeva sata ma fai e matua so ta manai e nei Samoa uai una e tu to atasi so far inai tua salato wa samai le va fita so far inai tua ile alo famoni ya Samoa vivi ina maua so ai pasili ao aya le matangi you so e failonga te saili le ngalo le alofa e sulu lo sulu atiti na e maua la ia ole ala e anga I le tini so far inai tua salato wa samai le va fita so far inai tua ile alo famoni ia Samoa seu ole manu atanga I le ngalu wala nei Samoa o se manatu ilo ta fa vai nei te I wa malepe ona
tangi ai mea o le fatu male ele ele Sofa ina itua Salato wasamai le vao pita Sofa ina itua Ile alo mamoni ia Samoa O te tue whātālofa e lo tātua tunu u seisi whaopoponga le nei. O tala mai Samoa e le tautua a le siu whonga le lau mua o se mai el whaafonga. Ua whaapasene mai el matanga luengo ti nāmata mai tai a ti nae o a whio anga manga whiso tai. Le whaata atianga o le whaanga solonga wa o iei le poloketi o le tasi le miliona tā la le malo. Ua o atu le se lau pasene o fiso fono whaavai o i tu malo ua mai au ona restala. Ai ua ivas fumalvan pasene o fiso i tu malo. Le ua mai au na fausia ina matatala ina. Ai ena ole ono se fumalvan pasene o fiso i tu malo ua atoa umale au whainga luenga e tai tolu. Fas fumaliva pasene o i tu malo lea ua maua le tai se fumalim pasene o le vaenga mua o le poloketi o le miliona tā la. Ai se funmale ono pasene, i tu malo i o whaamao nia le komiti a la tau fuafuanga. Mo le ati nae o i tu malo maua foi, le vaenga lona lua o le valus funmale 5% o le poloketi. Po le tai fase lau luas fulima feta la. Ai na o le fase funmale tasi pasene, au whainga ruenga a ofisa o i tu malo i o mawhai o na awi atu ia awa onga o tusi ta iala, mo le whaati nonga o ngā ruenga. O ati nae ai tu malo. Au le amatalia le fontanga le parlemene le tai au na nafi, na tō lau inai e le whionga le fonfitalai o le mota, se tusi e wha e loa eo na atunga lunga i le mata opo sa whaatalano ina e se tasi o le tio whaasala lau le atuno, le taitai o le tuangai, fona toe pia la wafo, o lo o iai se fesili na fesilingi ai e le atu stala, e whaatatau le whaatalano ina le parlemene, o ripoti o le tupe o le lua afes fluiva lua felua se folo. Ua o mo le mawina inisi o whasalalaunga i whai unga o le vai aso na tenei. Se whaatalanoanga stasi o le au whasalalau ma le fionga le teitai o le ituangai. E le taunga o fia ia te au o le fonga whtalain whaapunga i whapea. E mau la le teimi le fono o le parlemene le lai whai. O i tū o te li o iai, o le ave se whaafonga le atunu, ina nei whapea mai le atunu, e le sia o ngā, mai mau le taimi i le tātou fono le whai. Tātou te sia fia o malawa, o le taitai o le tuangai, o le tō whinga le paremene. Sa ei lava le tatonunga, e tau solo mua le taitai o le tuangai, o na pui le mamalu o le paremene. E ui e o ian sauno i upuia, ai o ana sauno anga na mafu ai, o na lafo e lea tu stala upuia. Na tūlai le whionga le teitai o le tuangai, ma whaamalu lui le whionga le whongwhitalai, ma tali whaitau e tusa o le whola sanga le whionga le teitai whono. Ni upua o upua tu stala le na lafo mai. Ia sa utari ai, te le o le tā ua ngā lua, ngā sila ai le interview. O lau tari, te le o tā ua le ngā lua ngā whaidwa, son te nei. O maa mala maimsi na fie ngā luenga lo whaatino i tonu whalapoto. A le upua ia le sa noe lawa whiunga, nā pe o matau tula atua i mai au ele se upua. O le upua tu stala na lafo mai, na whai mai lan fisi.
Ia ke dei tari ai fa pesa o ia ke ale ai. Pa ala tari ta ua nga luenga. Wa fa tino. No mal mala mai fa fonga mela tunu. Inga luenga ia fa tino la fa nga luenga al malo. No la tari na to si sila le ai interview la menino. Ya le foi mai menino la sa no. Le yo fesili mai ale. Ai lo se upu au fa mol man fa lo ai fa malu do toi pa fa yo. O a fo o fa manu ari ai lo fina ngalo ile tula. E lei whātanga ina le whionga le te whono ni whilawhila fo inge wha te tau le mata opo. Ai wa wha lielo na tiute e te tau wana wha atino o le lio le mapui puia le mamalu o whontanga le pāle mene. E le whontanga lava le pāle mene, na toe wha manino e le whionga le minister soi fua malo loina, wa lasi ta fitu sele o se sasi mai le reportil te whono le komiti na iloiloina le reportil soi fua malo loina. O lo ta wai le ono se fun mal fama sini fama matoto. O le a whātou tonga i nai le whale mai fama matoto fōu. Ea ua mai a te tala i nele tausangan tēnei. O wale me fia wha manino i le ripoti ne me o wha sele. Ke loa se sasi le. I le wha mawina. I le teimi na tala i nalo i ai le whale wha matoto fōu. E tōlis fulu lua masini. E le ono sul wha. Nei mene ua avesein. Tōlis fulua masini i le whalemai whaamatoto fau lea. A le tōlis fulu lea. Lea ua masalo se vai teimi o me ia uni. Ia ua taunu mai o lo i le vaole. Vaenga le tupe matanga luenga i le whaanga ioina. A le ua pasia le kapineta. Ia le uinatu il komiti malu mal te whono. O lea ua ausia, lea fautuanga, mātango fie. Pea whai, e tau nuu ia masini e tolu se fulma le lua lo tālia. O na atoa i leo ono se fulma le wha masini. E pei o na sa ua le reporti. Ai o whelafulafo inga sui whaipuli o le pāle mene e wha te tau le mata opule nei. E le si itia o le whai numero tangata sa mua wā a fia whatungao. Wa tala noi na ia le pāne mene toi sila sila i o loa i awina mai whafua e mai se lava le vai moa. O le tasi lo mea aitu aisa, wa te tau loa o na whai i eise fuanga, taluai le tele o wha mai ia, wa o mai ilo tātou wa te noo. Sa mulmulta ia isu esu enga le fo mai whaapitona malanga mai fiti, na ia toi a whea isu esu enga o le maliwa le talavou i atu au maletino, Lena maliu mai vai tele le tausanga e luafe lua se fulu. Mata wai sua faunisi o sui fai pule o le pāle mene. Na asia le di fo mai le no whanga na tupoi le whaala vilave. Ma ia wha ai loa i leo leo. O le taavale lea e masalumia o se taavale e maua lalo. E leo ni tu ainga taavale maua lulunga e au fiai le tu ainga Toyota Double Cab, Land Cruiser, po le Ford Ranger foi. Sau noa le di fo mai. O se tu ai ngā taavale e yeile noa ma le Serena, e li lifa i yeila na su enga, na mali wai le tanavau e peo na tā ua. O le atuanga le reporte le fōma i su i le mata opule nei, o le atu whaatasia ma toe awina mai le matanga luenga o leo, ona ua toe foi fiti. O tala fōwia mai sa mō le nei fo i aso, so i fōma i amanuia. Lava i le nei whaopoponga o telefau mai Wellington i le tautua male au nanga a le si ufonga o le lau mua. O lea ua whaai mai e le malo i le au ili linga o se si tanga o le super ane weta a tōma benefiti au tū ai whapea i fo i maa launi mo ta maitia onga i se vaenga o lana fesoa soani mo le tausinga masani e amata na wha malu lea si tanga i le aso mua o Aperila. O le nei pol kalame so soani lautele a le malo o le a whaaru i naisa vai ngā tupe whaao popo e tolu se lau se furu ma le tasi miliona tā la. Mai na wha mawhaina mai e whapea o le pol kalame le nei o le a wheso soani mo le a whainga e tusa e tasi tesi ma le 4 miliona o tangata i le tūlanga taunga tā o loa ma le tau o le soifuanga.
O le sawa tele o le si itia o le tau o le soifuanga, lea sa whaamawina i le fitu te si lua pasene ia te sema, na whaiaise whaai unga le kāpeneta, ina ia si itia ai fo i mo le fua o benefiti au tū i lea lava a whainga. Mō tangata o lo su e ngā ruenga a iai ta maiti, mai o lo lātou maua le Job Seeker Support, e whase furu tā la iwa se furu ono sene o le a whaau popo mō lātou i le vai aso. Ai o mātua tai to tasi, e tolus full tasi tā la valus full tolu sene o le a whaau popo de lātou benefiti. O lātou uma fo i o lo maua le super aneweta, o le asi itia fo i a lātou tupe maua, o lono winga mo se unga li i wonus full lima tau sanga masili atu o le soifua, e se lau mo le lua tā la valus full fa sene o le a whaau popo i le ta i lua vai aso. A o le au pensione te ito atasi, e onus furuono tā la valus furuono sene le sitanga o la lātou tupe maua i le vai aso. E lenga te ilea, ai o le a si foi i le tupe maua mo a inga whai ngā ruenga iai whanau i le polokalame o le Working for Families. Ai whape hoi o na maua se sitanga o alauni mo tamaiti a onga o loo tongi a lātou ai tā lafu. O le nei fuafuanga le malo New Zealand, o le a maua lea e le valu se lau valu se furu wafe o tangata o loo lātou maua le super po le pensione, whaapea le tolu se lau lima se furu ma le wha afe o tangata o loo maua le benefiti au tū, lima se furu lua afe o tama mateini a onga o loo maua alauni mo a lātou a onga, ma le fitu se furu ma le wha afe o isi tangata o loo lātou maua isi le soaswani wha au popo mai le malo mo le tausinga maasani. Nā whaailoa mai e le tamai tai minista o mea tau ngā ruenga le malo ma le ati na elu tele, Carmel Sepuloni, o taimi whainga tai le taunga tā le soifuanga, e le te tau waio na whaangaloina le to tele o tangata e mawalalo ma wha le tonu lo lātou ta mao a inga. E tele ni Paul Kalame ma whainga whaavaya le whainga malo o lo tū nei le foe, ua toi whaatatia pe ua so loia fo'i le taimi nei a o whaawa waie le li pāre mia ia Chris Hipkins, ni swinga te tele, ma le toi whetu na inga wāti na e mafuafuanga, ua awe i ai le wha mua le mālo i le taimi nei. E pei ona si le fia, o le vaenga ua tau rai nei i ai fuafuanga uma a le mālo, o le sa idia vave leo se fiso swani mo le taunga tau le soifuanga, a toa ai fo i ma le toi wha leia, o mea na wha leanga ina i le wha mālosi o Gabriel. Ua fuafuaina o le toi whetuna inga o Paul Kalame mga luenga whai a le malo e pei o na wha ngā solo ai le nei taimi o le ama whai o na wha asawina mai ai se vai ngā tupe e o atu i le tasi le piliona tā la. O le vai ngā tupe o le awhiso swani e whai ai si tanga o benefiti au tū a toa ma le supa mo tangata ua pensione. O le tele o Paul Kalame ia ua uma o na pāsia a le malo ua toe whaata atitia i le teimi nei pe ua so loia fo'i o le a le whaataunu ina e mā tele lava i ngā ruenga te tele mo awala o na o lea ua awe le wha mua le pūlenga o awala le waka kotahi i le toe wha le leia o awala malalau papa na wha lenga ina i le taimi o tā whenga malolonga mamafa. O ana nafi lea na whailo ma iaialoa ia leo i au kilani le ingoa a toa ai foi ma le ata o se tama i tai ua masalumia i le maliwai o se li i le waweao le sa i se paka mo taabale i le Simon Street. Whaalia le teita i leo ia Glenn Baldwin e mana o mia e leo le fesoa soniatu le tunu ulau tele i le sa ilinga o le neitama i tai o lona ingoa o Whitney i Raya Burgess. O lo whautua ina mai foi leo le tunu u ina ia awana i tau mawhaisisi la talata i ai i lea mawhine ai a whaia i loe stasi i a vave o na whaafsota i atu le telefoni o le numela tasi. O loo masalomia leo o loo whaarua i le nei mawhine i se ta vale lanu efu o le itu a inga o le Honda Accord o le numela o lona leisene o le PHL tolu whaafitu o se vaenga le nei o se usuenga leo i le wha lave le ana mawai le tai au le sa i le tino maliu se li i talane o se taavale i se paka o taavale i le Simon Street e pe i ona ta ua i le tātou telefou ana nafi.
E se fumal tasi afe lima se lau fas fulfala fa yo mai fo le covitis fluiva sa fa maui nei de tono New Zealand le vai aso na tu na e tu nei fa ilo mai fo i fa ma maunga nei le mtanga luenga le soifua malo loina e luas fululua la fa yo tangata na mali di wai il na vai aso e au fi ai de to se fululua mauti no lava ona mali liu ona ole coviti o mai fau e pe ona fa mawina e au fi ai le fa afe fitu se laus ful fitu tangata na mua fo i le fa mai a o le o to ya fi atu i fo i le virusi e se lau i se fulu la fa o tangata na ta fi i fo mai ona o le coviti i le po le sana te nei e au fi ai le to lima o la to i le tonu o potu mo mai tinga ina o le vai aso i ona tua sa tu la mai ai i les fultas jafe fa se lau lima tolu la fa inga o mai fau ai ono maliu sa fa mauina ai. E mea tau upu whai o maa lo, e ma whai le leiba o na pūlea ia leisi whai ngā maa lo e so ai New Zealand i le lango atu i ai o le pātia le Greens, ai whapea fo i ma le pātia Maori po le te pāti Māori, e tu sai o le taunu ungo te suenga la tau mai nei i manatu ma whina ngalo le au pālota, e pei ona whaatau tai ai e le One News ma le company e le Kantar Public Polls. Pei tai, o loo vāvara lata i le taimi le nei e pāti au tue lua le Labour whapea ma le National, e nā o le lua i a pasene o lo SSI e pāti e lua. E lua pasene na pa uai i lalo le pāti e le Labour, ma tula i mai la tau le tolus furuono pasene, a o le National na pa u le tolu pasene, o le langolangoina o la tau, ma tula i mai ai le tolus furuwha pasene, ai o le pāti e le Greens, na wha au popo le wha pasene, le la wo oi la tau i le se fulu ma le tasi pasene. Ma ia fwai nu mela, o lona winga a tu whaatasi le Labour ma le Greens, o na maua lea o la tau a whai inga ono se fulu ono fua o le Parlemene, ma e la tau te mo mia le lango atu i aia le pātia Maori, ina ia ma whai ai o na la tau pūlea ma whaatau tai le lei si whai ngā mā lo. O le pātia le Act, e tasi le pasene na si iti ai i la tau i le sfulu tasi pasene i le teiminei, ma e le lava le foi no mela la tau te pulea whaatasi ai se whai ngā mālo ma le pātia le National. Tu whaatasi pāti nei e lua e limas fulfitu la tau no fua e maua e le au sia le onos fumaltasi no fua e ma whai na whaafoi na ai le whai ngā mālo e tusalava pe langolangoina e le pāti a Maori. I le fasili po ai e langolangoina mo le tofi pāle mio le tino na whaau bobo le whaapasene o le tūlanga langolangoina o Chris Hipkins, le o ai o ie le luas fuma le 5%, ai o le taitai o le National le a Christopher Luxon na pa u le 5%, le o tūla ai nei le se fulu ma le 5% i le tūlanga langolangoina e le au pālota. Ua maua i le COVID-19 furuiva le taitai o le pātia le National Christopher Luxon, mai o lo whaanofo e sea nei o ia i lona whale i Wellington. O se li poti le vai nga whaasana lau le News Hub na whailo mai ai le tūlanga e na ua umo se whailo inga Christopher Luxon ma le autu stala i le maoto le Parlemene le asa i e tali atuai i fuawhanga ale malo i le toe whetuna inga wana Paul Kalame ave i ai le wha mua. O le whaalua i leo na maua le taitai o le National le COVID-19 furuiva o le teimi mua le tausanga na tenei lua afe luas furu lua. E to tele fo isi fo i pule ua uma o na maua la tau i le wha mai e au fi aile li pāle mia ia Chris Hipkins, a e whapea fo il tamaita ia Jacinta Ardern, o le Minster Tupe ia Grant Robertson, ma le loia sidi le malo ia David Parker. O le teimi nei lava ia ma le tūlanga o iai le wha mai le tonu le tino o na whaero mai le li fo mai wha apitoa i ngā se VPC ia Michael Baker o le a wha wopea o na wa aia winga o le COVID-19 fruiva e pei o na sa iai le tausanga na tua na i tunei se ia vanga nā ua te le se swinga i tau mo whainga i te e tuai i le nei wha mai. Ua wha mauni mai il mtanga luenga i wha mau mawina whainu mela le malo se si tanga mawai se furu ma le 2% i le tau o mea ai le tonu o le tausanga ua tua na i etu nei. O le nei a whainga ua wha mawina o se matatia pe a hua i le tūlanga sa iai le tau o mea tau mawhai le tonu o le tunu o i tausanga te itasi talu mai le awhi se lau valuiva.
O whala au aina ma whala au whaikuka na si itia le lua sifuru tolu tesima le tasi pasene ai o mea ai mai whale loa na si itia le sifuru lua tesima le lua pasene a ano manufasi whapea moa ma wha moa a toa mai a na si itia le iwa tesima le valu pasene. O le si itia mawa ai o le tau o mea ai mo o loa bito mo o mia mo le tau singa masani o mafua ai o na se atu le maa lo e whaia se si tanga o benefiti SS e maise o pensione ma alauni o tangata aonga ina ia maua tangata uma le beso swani i le tau wha whetawia leo le tau ngata o iai le tau le soifuanga i le tono New Zealand nei taimi. Sa wha iloa mai e nafia le li pāmia ia Chris Hipkins o le nganga ma le wha moe au tu o le malo ina ia maua tangata uma ai maise o e lima vai ia le beso swani le nei taimi whaingta i le sita i o le tau o loa ma le tausinga masani o le soifuanga. Ua mana nao awe pasi le tonu au kilani ina whaia wawe se fuafuanga modo la tau saunga le mu taruai o na tula i mai le whaala lawe le na manua ti ngā ina i se awe pasi man Roscoe le whaaiungo le vai aso. E pei ona ta ua le tātou tala nafi na manua ti ngā ina se awe pasi ina ua tuies tangata i se naifi mai onus furulua tau sanga le matua o se lii ua molia ma ua tawhia e leo ona o lea whaala lawe. Le aso lawa nafi lea sa whailo mai ai e ni iuni se lua tangata whainga luenga. O le tau na whaia wawe se whainga e tawhia ai le toi ale ni mai o se mea whapea a o le io ina mauma wai le soifu o seisi. Whaalia le whaila tusi au al whala po tonga o iuni e tangata whainga luenga New Zealand ia Melissa Ansel Bridges. Wo i se tūlanga le manuia tele le puipuinga o le saunga le mua avipasi i le taimi a whaatino a lātou ngā luenga i au kilani. Mai na i ta wai o te tau i kampani e ono pasi, a toa ai ma le pūlenga o wala whela ua inga i le ai o au kilani. Ona whaia wawe se fo le nei whaafi tauli, a whaia le mwhaia na puipuia le saunga le mua avipasi, a tonu pe ua te tau, ona tuu loa e aua ne i toe whaia lea au nanga. O le au pito ti ngā ina ma whaina onga i le tonu o Wellington e whapema au kilani i le maua ai o le tūlanga whaititia o le a iaila o whai o tamaitia onga i le tonu o leisi se fulu tau sanga o luma nei. O le fua wha tau le mtanga luenga wa onga mo le anga i atu i luma wātangi ai e na o Canterbury le tū mā lo o le a to tele la whai o tama mateini a onga i le auri atu le tau sanga i lua awhe tolu se fulu. O le fua wha te tau o lo o wala o iai e lata i le tolu se fulu awhe o le a whai titia ai le a whai o te waitia onga i le tonu o le tunu atoa pe tusala lea o le wha pasene ai o le lau mua i Wellington e la waia o lo o wala i mai le o atu se fulu tasi pasene e whai titia ai. I le lava vai taimi o le ao o le sifuru malua pasene pa uai la whai te maitia onga i le tonu o Gisborne a o isi vaenga e pei o Nelson, Marlborough ma le West Coast e ono o i le valu po le iwa pasene e whai titia ai la whai o la tau te maitia onga pe a uria le tausanga i lua awhe tolu se fulu. O a onga i au kilani e 5% o lo walo ia o le a pa uai o se pa ule pe tusa se fulu tolu awhe se lau tolu se fulu 5 la whai. Ae mo le tumalo Canterbury o lo valo ia se si tanga mai le iwas fulfitu afe 5 se lau onus fulfai de tau sanga te luai e anga i atu lea i le se lau afe ma le iwas fululua i le au lia o le tau sanga i lua afe luas fulu ma le ono o ia fuainu mela e le o au fiai i ta maitia onga mai tunu o i fafo. I ta alonga e kirikiti wha ale vāo mālo na mata ina le mānu mālo le Black Caps a New Zealand i le aiatasi i le la ta'alonga whaitauina mua ma le ausi mai le tunu o Sri Lanka i le malai o le Hackley Park i kalai estete ananafi. E ui ina sa whai matawhia le ta'alonga i lo naso muli o na o timunga matulanga wha le tonu le tau a e sa mawhaia e New Zealand na maua i alona ai wha asili le polo muli o le ta'alonga ma mānu mālo ai. O stasi le nei o manu malo mata ina o lau kirikiti a New Zealand e le aia se senga malona manu malo i le vai asa talwai i le aia tasi i le au a Engelani. E ua sauni nei la au e lua mo lona lua o ta'alonga whaitawina wha ale vāo malo
i le tamansanga a Sri Lanka e pe ona iai New Zealand ai lea o le a whaia mai i le lau mua i Wellington e a mata i le asforeile. Ai o le whaia ina ai o Sri Lanka i a New Zealand ua le mawaiso na avanoa i le sua ngā fusi mo le siampini o le laulangi i ta alonga kirikiti whaita wina wha le vāo malo lea o sahauni atu i ai au stadia ma initia e su e po ai e maua le ipu lea o lo umia e New Zealand i le taimi nei. Ia o le whaia unga le nā o telefou. O le whapaponga lona lua nao tātou telefou o le nei tai ao, ma tātou tala mai Samoa. Le tu lai sifun mare lua, ia ona tu e whapaponga le iai. I tātou telefou ma tala mai Samoa. Lua sul 5 minute te ai le iwa. Ioi, ana ia. Malo le, malo le whamalo si whia mga luenga mata ne yaso. Ia le tala fia mtua i langi le lei le tau i nei Wellington. Ana ia. O, ko se mata mo fia. Pe ua, fata ia fui tātou le os inga malulu nei ia le tai au. Sa o so. Ia malo lava, ia le tātou wanga inga ia tu i le tau malulu. Ia. Tau voi lea tele po ia ento tele. E peo, wa ia tu i saina. O, kone tangata o maua le furu. O la wil fuanga le malo saina. E ono to lockdown pe loka foi le tu no pe a mai te winda pe te tele pe le furu. O so. Ia. Ya, nela wa matanta pena tato ya ya tu ya fa longo foi le tai au le mo mo ta ita le national le COVID-19. Ia. Fi ya so ya tato te pa tu o COVID. Yo e. Mo lo tangata o i se pe wa sala le tangata i ba O le ya. A fe fo tangata. Al popole fo tangata fo i le fe wa. Yo e asa. Ya le wo mo le te mi le utato masani ya le. O fiola se tu lo mo fa ma. Ah, ma wa tangata COVID ya. Ile ya ma se toi pole pole no fo no fa se. Ya fa i fo se si o mo COVID ya la vi il pule fa va ya se malo lo ile se mas tu la fo no galvenga. O ye ko penal ni tai. Ya, na o le la amata te malo lu. Ai fa long tu tala ana le la tai au. Ta lo fa ine pasi o kilani. Yo esa. Ah. Ia, o te tau fui on fai se fuafuanga, o le sao ngale mu fui na ia pasi la tau i. Le tele yo fa la ve tupu i na ia tatu. Fua i tangata ia pasi, o le tele yo tatu tangata Pacific, le tamali i mana i fale tua, mala to ia, mo le tua lo fa anga mo la to umala vo fe ngai mga luenga fitale, o le ave no pasi. Ia, misela u amta avale. Yo, to tele u tau le fa longo mai si fonga la mua, alo fa tele atu por kalame. Ia, mese mafo fau al news le au kilan. Ia. Ista uso foi le vili mai au kilani. O ia, ia. Ta si alo fa tu mo e na fu lo foi na ki mai lo tio. Ia te ro ta mana ta tu ile hula isis. Tu a fe al pas. Tu a fe al pas se tau au ta mano. Esa. O tatu tala noi i ave pas. E ia si teine le na fa tali le pasi oso mai la i lu mol falma. E ia pole taimio le sa. I Wellington. I Wellington. Ia ua fiuri teine tu wala ia le ia le ia le time table por time o ia pasi. O sui le me ia pas. O so. O sui le pasi me ia pas. Oh. Ia velo fa se a teine le ia fatu ese mail office o pas. Ia ai fa me teine na tele talia fatu se. Le metlink. Oh. No ma fuanga. E lo fu tasi tau sango le teine. O le taimi le o le po le na whaatani e iel pas. O sole. Ai ua tau tangola e wala ausana upa. Puk le upa i lungo la telefon. Au pe foi mal mau telefon. So vai foi ma. Ia. So la ua popole fe me mea. O le sa fa moe e pasi. Ia esa o le. Ia wa pe o le si vai ngana e te fulele te tua ia pe fa pe o misi le pasi lo telefon e video se. Si será inga po. Ia a fuala tasi a le isa credit. Ia. Le la se tu pe tongi le upa. Ta te le lo fo i tu fai se upa le lo a. A le te fa mo na le pasi ia. Ai o ula le pasi le wo watu fa pe ai lo nga o yisi si o sui lo la wala te u ia. Ia. Ai le o ia i a wala la fo fo i no la u fa nga bala. Ia la te le lo la fa le to. O le sona la mo un va ngana. Tau nei se credit. Taimi uma. Tau no le ma al telefoni. Ia. Wa va fa pena. Fiu se text o so le tele tani mai se.
Nei te se te mi ke te se koe te al tasi ma. O le ali e maua ali tatou whasoasoanga le hoi la sauti tanga pension. So le i Tonu sa se ori. romo tupu miliona. Nei fa manu yanga mo nei tangata. Ai te lo oe ova mole valu se lau wafe tangata ni usila e pension. Allah. A fua lai wha mau monga wau i tonu ale mau e wha mau monga o tangata matutua ni usila le pension. Ia. Wale ai longa i tangata matua wono lima anu whono whape, teri fiwhai tupi. Ia. Na ono lima, tu i tu i no mal ofisa o pension e le vaveao, lima le vaveao. Ai tala le ofisa le iwa le gata. Ana tas mulua po, 12, tas ulua, au lielo no lima tau sanga. Ai tal fal vaveao o tu le ofisa o fai pension. Mai na no mai na na fa mo yanga na fa la fa ilo mai malo. Ai ali tu le ata tu singa ingore na fa. E valu se lau mo tupu afe tangata pension e New Zealand. Ia. Ai fua la ta si le ngā tupulanga le. O le la po pole le ngā tupulanga le. Po e tau si ala tau pe ala titi le se ngā tupulanga le loifo. Ia. O le o mai tau wina lo langi taimi nei. O le ufa peo tani o le decline. O mata decline the population. O le fo i tau. O mata na le pa le ni le au whai tangata o ia tau sanga me tau sanga. A fua le tata waiteni. Ia. Ia sa ufa na uri sunu ali e to sfulu. Sfulu tasi, sfulu ua. Taimi lan nei. E to ni malo fa na tangata pe to no me to tele tele. Sa ole le. Ale tele le o tasi ta me titi lua ta me titi. Ia. Le la ua tupu tele feita ua fa tangata ie ono lima ga idu. Al fa fitau ni le tu la me po ye tau si ala to. Ma vai la ye. Ta wen to tele fa na. O ka. Ta u boy. Wa ye ai ngala o to fol ma yo to tele to me. Fa ngala ngala le u ta me. A sa ye lu tau sa fe ngai masi ai ngala le amta. Amtanga. Na tau fa so soa, tau avita me tile a onga. Ya o tala fo i fa ia. Ia. Ya wa o mon bawana. Yo. Tele tala fa ya tu ia tele o fa na. Ya wa nela. Ya no mon wi. Na. Ele ya se ainga na e folele e to ono to fitu fa na usa a mata mai ni vanga folele na a mata da ainga ya tele ya elisi me fa fitau li sai. Tele na ainga na ui me fa fitau li. Oi, to tele ya io fingata ya fa fitai. Ya le fa ya ina ya ainga na to tele tamati. Ya. Ya mo la to vo yo lo to tele la to fa na malo. E mo la to le to amata le ainga. Ya. O vai o le ngatu pulanga le ita ua. Ia a ola ta matua e ta o pensione fa so no fitsful van sful pe o milo tau. Ia. Ta te va ai mele ngatu pulanga le lalo mai tau si ta o tau le nisi. Na. Ai te tele la tongi au stadia. Ia. No hole au stadia te ta to. Lo ngala tau si a oi. Yo so vai se vela toti. Yo tau voi la va pele o tau si a wali tanga te tau si tau to o selu lo. Selu lo. Ia, sa wa. Se selu no mo koke. Ia, na tau ara to te fa na ma o lo tau fo ile to ya inga. Ya to tasi pe to ni mo ya na fo ya ma nei. Ia, se pale tari e mo o wa ngai to se fu fa. Mo le to tau si ya di si. Va vi pianga tsaya, se fo la bua. Ya, ma lo ta wa ta. Yo. Lu sul var minuti sfolo.
Ya unai fa fianga ni te mere tai ao le pese mai atu mere sungu ya tennis ya yek man tua pese ya sola. Ia. E te lola pe atu e usu e tapsoa pese le. Ia. Ia. E mulinga foi tennis a yek te pese pe a pese ma. Ma ne le si fonga sungu ya ten pa wan me yo lona le pese na. Ja. Le mas ne pese. E se lona le fa di ka va. Na tala no voi nei tala ia tunu mamau ma re foi mo si fiele tunu ua ta ia mana ia o le tunu le polani le ua mata ko le ni la to la tu tanga tala utele ne fa tu tele la tu ami o polani e tua o ilisi tu manusia ta penanga ia polani ne te ua fa popo tu rusia ia la to polani la na mau atu la to me tau fana mamau ma ia South Korea South o mea tau ia, e mawhaina o tu 5 kilomita le mamao e whelele ie. O le anu Wellington e 2 kilomita. I mele tate ia. E a fuala a whana atu la i mea tau le anga i le vin manu ula. E pa uia ina. Moi. Sa waila le mamao o mea tau ia. Ia, o Indonesia, e le maungana ta o Mount Merapi. Na matana pāna maunga mu, ia e o tu se lau mita le maurununga o na asu mo le pefu. Ia. E mawhaina o tu le fitu lau a 5 kilomita le mamao le tafe le lava. Piu vele wai fit munga mu i tau sanga mawhaina whaina i fio inga whalele. Ia. Tau si amni a whaina i fio inga whalele. O le nuu leo o esfoile ngole Iran. Ia, ne o umana whailo mai o le la lato whaatau atu ni waalele tau manolosi mai anusia. E sui e la lato fua waalele lai ua mata o na matutua ia waalele ua leva. Whaatau mai a Rusia la tau wale. E vai lai whanga nuu ia, whaatau mai lisi mea tau lisi e tunu whaatau. Ia iau tapenanga Iran e whaasanga ia Israel. Ia, mea tala isto ina. Good luck. E ia ile, le lau tatal noan le lai le, nuu saina le ua tapena pena a si ia nunga le fulu. Ia. E ona ta fia foi maloka le tunu. Ia, na la unga le vaso le leile tamale o Mike Pence. Mike Pence, o ele sa super stene ya Donald Trump. Ya la tu fa mutala ya Mike Pence il tele o la tu stala ma por kiki America. Le mele sa fa il tanga tele o Donald Trump. Il doit faire o tas de los ia il fale au ye ton. Se me no mau atu sta malo Mike Pence ton. A fa de lo so ifu. La fa Mike Pence. O le alu pe le tala fa so pito America. O Donald Trump o ia tonu le sa fea ngai mal mele sa tupu le lua fea tasi. Ia. I le aso hono Januari. Ia pe ana fu Itali mai Donald Trump. O ia tonu fe Donald Trump le
Ia. Na po tu e tonu Trump ia le sui president na le temi. O ia fo isa I tonu. Ma ngon. Ia pe o to luana le la su e fo isa sui o le va e tamo e mo le finga filinga Amerika le para tele lo so. Lo te ma fo ia. Ia ta sia wai le esta ma lo Mike Pence la tava. Yo sa. Ole tangata imtolia le leia le vai ngol si o manga lo ai. E fai go fie fo ina le leilo va ingo se ngaruenga fala tonga. Ia. Wa pe yo le si o manga lo ai inga a le leia lo te ingo lo ai inga. Mo e te sau fo te ni me te le fa pe te lo te fo male lofa. Na. E te fa lo fo I fina lo tangata ia la lo I fo lo te E le pule tutu e te ni me na te amana ia le o tangata ia la lo. Ta malona no Mike Pence o tangata ia o tangata o le ai inga. O se tangata ke disiano foi e ila na tala na failisia so e le ma faina la to lua ma stasiti na po se sta mai tai tonu sta vale po tonu se potu o mo tori ole pe ofisa e le ma fai na lo no to lua ne fo te inga te uta na tu le tai ta vai ni tangata o le matua no president al tangata sa o le ia o le na tau tala o le matua ma malu al tangata malu al tamalo ata tala foi tal si o le president na Amerika pe ia le fa fonga me lau fa por kiki e silia tu lai no ia taua e te fa pe I tai ia al ma ua me natu no tamalo he's a family man tangata o le ainga pe o te tangata na tatu mana o e tu lai me tai me le o ma no tatu le il fa na mo to lua na tangata mal malamba le le olanga tangata le olanga ia o le stofi nei le fu ile solte ta pena nei matua ia na wolongo tu le fai aonga le alu la so te ile aso stofi nei ia limas fu afe mo tu fai aonga le afia I so te ia ta lo fai la fai na foi nei matua la le o di si fanga lo fai tamati mo ia tarsia wale fa mail pal mia ia tarsia au ne yo ai wa uma sela to tal no ngafuli ma nisi o ia la ia o tu langa to tongi ma ia ingo la wenga le ma fu ina teva fo ia fa ya onga le fu sa teva fo ma e le fu teva fa ya onga la to e ia ga no fa le ia lo fa to no Wellington e pe nga wenga yo su yo kolosi su ir ki o mo li o la wala ia e fio no lo sa ga o lo taule ma ia su ni mo miliona tala ka no o lo faia pe nga wenga to no Wellington e isi awale Wellington e sa e watu le awala o vali la pa kolosi e to la tu la este ia wala no me la no le rainbow no la wa vali kolosi e walo le stupenda ia la fies fu wa fe pe fies la wa fe na ele vali no na welu ola ia fai la ulo vo ina vai ia ole ina onga I Kapiti Coast e vai se tasi o Ekalesia ia wata puni alo ia nei ele mtanga wenga wa onga ai se e tele ta iala wa onga ni usila ele o muli ta ia ele ya onga lea e au fia ai ia le va inga le fo le health and safety tu langa o le sanga le mu ma so I fo malo lo ina le o tamaiti e le o fa mali ai nai le ofisa wa onga mala to ia ta o le iro le va ia onga amata e luas fu tasi tamaiti ia na longo ia I paraparu o le kalesia na ia o lala ua na longo ia o le amtanga o mati e loka ila tu wa ia la waloka le ai e telefoi tatu wa onga amata ia talusia ia sanga le mu o to ia muli ta ia ta ia la lo mai e le iro e muli o to te wa faina ia ma to wa onga o ele sia onga le na loka le mountain at fo ono o io tu langana ia le ia onga eu tapu dia ia ba lo a dai tala na le ta no fo ta yao ia a le io le asuso lo va ia la ngi le io le ta o le aso le opo la fo le o ele tanga tana le fai au tano halu ele ise toi polili ia tu to ina zamo tato i se ase au mo ia na le o ta fai mele to na ina sa la tu sto ina la sofua toi polili a to mele sa ia
O foi na se ia tātou e le ngalu. Se ia fola i le manlau vai. Se ia to ina ngalu. Se i to tano to tano le lau vai wai e ola. E le taimi e te la tu lau vai. Se pe ola moto le la po auli. Na tōni. I lau tamada pe a tau pe saka. Ka. Ai sa o le leia. O mea foi le atuto ina weo. Lau vai o fuata amu o pa o mo le tu fa tu le lunga tan. Ai mi sana tanga foi le o samu. A foi le pa pe o le te sauti samu man matu lo mamang. Yan tau la ti ngana wa ya ti fa te. Foi. Wai ta fuata amu tu tan le. Ia ma vai ngana te fai mai o ta. Ele mo se me. Ele mo se me fai. Enta wa lea la wa mo la ia la wa venga ma tu atu mu le ia talo. La tu fa no ia te musu tu fa tu ia te o wa ma tu fo i fo le e tau fo ona. Ta tu ma fo na mai le li. Mo ta tu i ta tu wa va pena tu mai le li e fa ngal li. O te maua o te no fa le tu si tanga ma tu sa. E te maua o e retirement village se aso ia e vai le leia i lo tau singa o ia se lo ulu kai mo mete na o wale la le tanga la te tau sia tatu na a o ia samo fai fa le o wa mea o mea la tanga o mea o foi o so ia ai nei na to ina ia tatu il fengol mamma tatili la ngona ia so ia o da le anu fai la onga Ora sto na yo fai mai o mata la kapipe o foi la kapipe o te o to. Ale o tamatu be sa o le ia sto ina so. O no tato sa ile nga foi le unga ta. Ele o tato uma lisi o tato. Ale fa no ma si le la i ma. Ma vela o tama le un mamang. Ale o fai nei ni. Ele se ali na malo atu nei ni usile la to ai. Ia. Ana o ina. Se ana o ina. Ia. Ta pena lo anu samo. Me o mane sa foi o te dia nu sila. Se vai e. Ia. Tongi tu le mala o fana pe. Ma a fa di tu sa. Tongi tu le no so. Se pe a tola no ta to ni. Me fai mo fia tu lo mala o fana. Anga lua puna lua ma se sa vi se o to. Tu sa ma fa o ta to le fa. Ia. O lai mawhaia. A o le tino. Wale o te mawhaia. Wale o te mawhaia. Ai sa o le. Wale o te mawhaia le tino. A lai mawhaia le mawhau whau. Nā tonu. Nāla. E mahalo lo tai. La mawhai fo sta to pese. A fie fianga o le tai au. Ia o si fongo lamua. Lima
Tumua lo mitanga mai le pese ia ni foloa ina ua toe 5 minute ona talo leo le tula se fulu. E poklame so fumalo lo ina pe atar se fulu. Wala si fia le tunu le ua si fia la val poklame so fumalo le se fulu ia so lua umala va vasta itas. Ya. Ai tasi. Ele umala ta poklame. Ele tu fai taua te le unu tala le fatoa e mo mai lunga o pengo so tainga. Ole tangata whainga luenga lea se fulu lua i tū lai whainga luenga i aso. Fitu lima i whaina o tu fitu lima i ova tu fitu lima i tū lai whainga luenga le vai aso. Ole mena lewa tupu. Ia aina whaini whina unga le tangata whainga luenga nei ma le company. Ia ole o nanga lea po le Employment Relations Authority. Ola taula ia le sa whaia le alwen. Le lau whamnei nel tangata whainga luenga le se lau ono sifuri maa whetala. E ta tauna tongi e le whare ainga le sa whainga luenga tangata le. E mo tatu tangata voile le aua le ailoa mea pi o la whainga luenga aua no fwa. Saili. O le tele i o whamsinonga le vāo tangata whainga luenga mananga luenga i Niusila. Ia a whika i le e o le tele o talau te whaitau o i talai. E maa lo o le tangata whainga luenga. Sao. Ai pau ala le me fai, i tango e fai au wha maunga. I eini wha mauninga. E eini wha mauninga. E whaina lau tala le la whata i tai atu. E le pule o le singa luenga e mai tauina e tangata whainga luenga. O a mio le pule lea. E lau wavale lau whainga luenga. E saura ngā luenga. O no winga ma mea umma e whaile tangata le. E le tusa i le wa ai tangata whainga luenga. Na whaila i le si tangata whainga luenga. Ai sa e whaile pule. E toi whai mai lo tuli alo. O mela le whaile tangata whainga luenga lea. No folom wha mau. Whaile computer. O le aso. O le taimi. Ma mea na tupu al. Ale tangata le al pule. Mo whai le whaile i tono le computer. Ta i lalo le aso. O le taimi ma mea na tupu. I maa mio le pule. I anu le tangata le ave loa li tangata le ilunga to le pule. Ala o maa lolo mo le galuenga. Te vai le tāua. Tāua mea wha maunga. Ai loa. Tusi i laulo i sau api. I tūlana e whenga ruenga ai, maru tongi na maua, ma mena tupu at. Whaia ia tumu lau whaila, ma losi e lau mau. Nanga i le tautalia lau langi meo whenga whapolonga. Ono fwai. Ai no fwai whapea uro pule, stala te tai a le, te vai ia winga ia. Whaila ulisi. Wha mau mai lan. A whapea whai lau pule, a leo te vai ia tui mei, te whaia le talwhanga. Wha mau mai lan. Nā tonua. Au te ritu siela i rana pe whapea oera upule. Ia meo futi ngā singa. Wai, watu pisiri mai le pule le runga. Nai meo futi ngā singa. Watu ola upule lea. Lea. E te lea i nālu futi singa. I fo lele ai le whenga ruenga. Kari. Ia toi pukiri. Eu já era só lá tu ai ngai le futia lan fana o singa só futia le fangalo. Ai você pule le anu ngai lá tu vai ir le fangalo lo ya o tolo. Eu não sabe você supo vai isso. Ele já viu, ele ajudou. Vai até tu por. Tato po kala mena atata ya. Yo, ya manuia la foi futi nga singa le ya so ole la, ya mana ya foi. Ya wa tato, un tato wola me lo langa le. Wala o me lo matua. Sa tama. Sa we mai le ari le sa futi atu singa ya na sa fa ya ilunga le just. Alo vasili la. Ma le tato matua le tato vai me la tupu ya so. Ole alma fu anga na futi isi na hulu tangata ya so. Ia paua. Wa ele umiana futi singa lo matua pe ata oto ai moi. Ai mas ela susa, pe le so nga fai futi nga singa 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 yulo tanga. Na tonu. Ona ma fu. I paua wole na va fai tau tus po ia. Aja. Ya so i foi mo leche. Tato fino ele si futi nga singa ta ya. Mani futi nga singa ne so ruiva. Ya.
Ia, soifua manuia lau whaafonga nei tae au ta Lucia o mau pēr soifua lau le le ia te o tau uma mai se le amatanga o le nei fo i vai aso. O le pol kalamel nei o le soifua maloloina pe ona masani ai vai aso taitasi ia ta lofa lava. O tātou malola mo le nei aso i o le sunga le ia Maria Eneliko ia whaatase malona soa tau ia ti Hema Nicole mai le Be Healthy Regional Dental Service ia po o au nanga ia siaki ai ni fo whanau. Whaftai fo i le tuam whai ona maone avanoa e wheloa iai mā tātou malo le a whaatanoa nei tae au. Tā alofa lava Maria and good morning ti Hema. Alofa lava morena. Ia malo ar soifua ia pe ona whai atu whaftai le atua ia leo o mole avanoa e toi mawaile nei wheloa inga. Ai mo le itu ina tu le avanoa Maria ma ti Hema e mo le tanoanga ma tātou malo nei tae au e iwaenga tā ue fia whailo atu pe ana whafonga mai le tae au po kalame o le atal tae au ana leila sa ina i fisili po waenga sa fia tala noa i foi po o fia sila fia tātou malo nei tae au mo le malo lau whafonga o lo fia mau e Maria ma ti Hema ia po le aso tau fina ngalo whaatatau ila lātou au nanga pe awhai sa iaine o walo na ave wa ai nifo ia po o ni tong fitinga fo ilea au nanga pe sa le lei ma wha amalieina o tau ila lātou au nanga ia a o a fo ini au wala e whaingo fio na tali ma wha atino ai ila lātou au nanga mō na i o tātou a inga ia o a fo ini wha awhitau li o lo whainga tai o na maua e o tātou a inga le au nanga le Be Healthy ia pe o vaenga ia e whailo mai lunga le Facebook o lo to tele lava e whailo mai le Facebook ia whapena fo i lunga le YouTube ia ona tu atu fo i leo nai fisili ai ei fo i le vaenga lea o le telefoni o le o lua fitu lua o lima tolu lua whatasi o lua fitu lua o lima tolu lua whatasi e mawhaio na whao o iei ni fina ngalo pe a mai al tātou talanoanga o nei limfena a na talanoa atu ia pe a whape te vili mai tua numera lea a le wha ngā solo le tātou po kalame. An whaina o mai sau fina ngalo i lunga le tātou o unanga le Facebook ma le YouTube. Ia ona tam whai fo ile whailo atu i sunga ia tātou mālo i le nei tae au. Ia pe o nei vaenga tāua ia mo le au whafonga. Ia Maria, nā mai le ngā luenga i lea tausanga. Whakatai Savelina, o te whātua tala whātu le, e tātou malo, mai sele, ia tunu pele Samoa, o whaina, mau mai rene, tātou anuanga, ai o se tama lipo o ti ngā luenga sa whātino tāsanga leo o te a tonu na malaya tele leo o nanga le sa mātou a watuai sosoninga ai mai se sia ki ngā o ne whata maiti. Tua telefoi to maiti na mawhaina na mātou vāia i le tautanga lea o te atua ai mai se le just providing annual checkups i tautanga o mai e beuna o na iai le nei au o nanga whaftai. Malo whaftai, ia, atonu e tāua tele vaenga ia e tatau ana no fasilifia fo ia le mamalo le atunu. Were you able to achieve your goals the previous year? In summary, yes, we did. Even though there was a disruption with the COVID, and we did manage to get a high number of children seen in our service. Do you want to add? Sure. Morena again, Savilina, thank you for having us. Once more, it's nice to be back on air yeah. and talking to everyone. Yeah, I guess for us, it's, we've gone through the pandemic and we had all of our disruptions. And so to get back to a sense of normal is, it takes the weight off us. So we're just trying to
trying to get into all the schools that we can and all the early childhood centres that we can. And that's where Maria's team really makes a difference, because they have the relationships with the communities and the language nests and kohanga reo that we really, really need. So they've been super busy going out into all those early childhood centres and seeing our children. So we've seen a huge increase in number of enrolments as a result of the team going into the communities, which is really cool. Events, community events, sama ko watu ya communities. Yeah. You know, so ako fai tato tangata eu atua watu lato whanau e whai lako annual checks. O esima atua eu atu cause ele wa ia lato tamaiti mua. So it was good. It was good to have that engagement and to continue to build that relationship with our tato tangata whaftai. Malo, ia tonu mo leo whaafonga e tāua vaenga ia walesa whaafsili atu. Ia pesa ieise, pesa ausia ia whaamoemoenga sa whaamoemoe ia le au nanga fo e lanto lo o na whamaia. Fo i vaenga tāua le soifua maloloina. O le vaenga leo nifo mia masiaki masani o nifo whanau. Ia mana ia lal whaalongolongo atu saunuanga Maria whapea fo i ia tihema. O lea sato o tele lava na i tangata na o atu ia lato siaki a masani whaatausanga. Ia e mo i lava i le tūlanga sa whaalamlava i le COVID i le au nanga masani. Ia pe o le fōlinga mai o lea sato o tele lava na o atu e whaongale au nanga e mai se lava le tā o siaki mo ni fo whanau. Ni fo iwai tau ia mai se fo ia lato fo whanga i sa whaatino i tono a onga, ia whaapea fo ia whaatasinga, ia po eventia sa lato whaia. Now, what's happening at the service? Are there any current events or campaigns? Po ieni vaenga o loo tāpena i aile au nanga le nei taimi? Whaftaima le whawhasili tawelina. O lea e tu o le aso momoa pelila. Yeah. O lea whai le health and well-being, la organizer ora tour health team, a la whaialinga i le Te Raparaha arena i Porirua, i le taimi o le iwa le taiao, se o atu le tolu le afiafi. So i whailina le Te Raparaha arena. O lea ua to titiata to o i tu anga wa onga. O le la whaia le la makawa kulma awatumatu mobile van i le Oratua Medical Center o le aso se fululua la wapelila. Yeah. O le la watua le vani i le Oratua. E mawhaia na atumatua e wokena e oku e awatula o tama pe a whaia le whainga langa siakinga mo le tausanga rua awhelua spultolo. Yeah. O nia manuanga matangopia lea. Mawhaina matua lau tama se siaki a whainga, you know, it's a BC, tamaiti, you know, or Eliase, you don't have to book an appointment, you just walk in and bring your child to have their annual check. Malo, se i toi whaamaninoa o le au nanga I le tutongia o la fo I le matua o tamaiti e anga vaai tutono le au nanga lea, Maria? O le whamanatu, o lau le ase tutongi, se o atu le sulu wale tausanga, o tamaiti e le be healthy, o tamaiti from 0 to year 8, o la tonga, e mawhaianga vaai le be healthy. Once your child's moving to college, they will be enrolled in a community provider. Yeah. O inara whaiai lato siakinga, whale tausanga, le ase tutongi. Wale lei whaftai. Tā ua fo I la vaenga I toi whaamanatu I o tātou mātua maainga. Ia awale le imisi nei a wanoa. O whea e iai tamaitianga vaai tutonu. O Wellington e a toa lava whaamolmole Maria. Ia whaftai mo le whawhesili a tawelina. Ia o nea o nanga. E au fia ai tamaiti uma lava I tonu Wellington e.
A mata mai I kapiti se I o watu lava le warapa. Ai a whai o la tama e le whanau I nei I Wellington e. Ma whai an whaunga le au onanga online. Le enrollment form. E ma whai ana whātungu. Se o mai e lau tama, whamamaunga lau tama I mato au onanga. E loa ai o lau tama e le whai sanga siaki siaki. Malo, mana ia tele. Okay, Tihema, what are the most important messages that our families should be aware of? Oh, cool. Thank you for your question. We have 5 key messages in Be Healthy that we like to give whānau, and I can run through those if you'd like. Thank you. So the first is that we like all our tamariki to brush their teeth twice a day for 2 minutes with a fluoride toothpaste. And so that can be, your main brands like Colgate, McLean's, Mouthfresh, they all have the right amount of fluoride in them. For tamaiti that's 0 to 5 years old, just a half pea size is the perfect amount. And then 6 years and over is a pea size. We try and get our children, once they brush their teeth, to just spit the toothpaste out and don't rinse their mouth out with anything. And that keeps the toothpaste on top of their teeth and making the outer layer of the teeth nice and strong. Our third tip is that the best drinks to have for children is water from the tap and milk. And those are the best to give your child. And the best thing about water from the tap is that it's free. The only areas that need to look out for the tap water drinking is the ones affected in the cyclone areas that might not have access to drinking water from the tap. We also suggest eating snacks that don't have added sugar in them. So just your natural, fruit and vegetables are the best snacks for children. Some crackers with low sugars. Lots of whānau get caught out with eating muesli bars and stuff like that. And muesli bars are full of sticky, dried fruits that can sit on the tooth surface, and the amount of sugar in it is quite high, but also it stays on the tooth surface. So just being a bit careful with things like muesli bars. And then our last key message is, and Maria just spoke about it now, is that we have free dental care for every child that's under the age of 18 here in Aotearoa. And I know you just spoke about the different places where those children can get care. So yeah, those are our key messages. Thank you. Yeah, thank you, Tihema. Manai o te lole iei whaasa mua vaenga ia Maria e mwhai ona whaamanino I fo I le mamalu o le au whaafonga ia nei vaenga tā ua tele nei o lo whaamanatu pia mo whanau maainga. Ia whawhetai sa walina se au tau whai atua. Ia. Ia vaenga nei e 5 I whamamonga le matua o naima. Ia whālua le atu, na pulumu nifo mo se 2 minute. Whaonga mea pulumu nifo lo ia le fluoride a pena tā wai e Tihema, e Colgate ma McLean's. Ia o toothpaste ia o wai te tonu le fluoride a le efitosoani I le puipuinga ma puipuinga o nifo a. Ia o lona lua, aua le puipuina I le vai, pea umanga fulu nifo. Because oleala ava le fluoride, le tamo angai pipi I nifo a. So soani le fluoride ono pipi I nifo. E pāmalo si atili ai o loa. O lona tolu. E sili lava le inu I le vai, ma le susu. Ia. Ia o lona wha, ia filifili ta mua wha waya inga like snacks, be of fruits, ina ta awa Tihema. Ia amea aia e le tele se suka a, o lo whaupu sono. E pena taua Tihema, muesli bars lea fia tātou tamaiti avelea onga. Ia tamawhai e sui in fruits a.
Because ole o musliba tele ana pipe I ne fonta maiti. Ya amate because tele foi le suka I tana musliba. Ya atono a tele le suka fia tele bacteria ze ai ai le suka nga. Le suka na ya tele na le ana ni fata maiti. Ya olona lima. Ya vai fua o loa whanau I lalo I fole school walu tausanga. So ya okay messages is lane le tama whaia mato o nanga ya whala wilo atu tato tangata. Ya nofo malama fo ya. Ia mana ia tele ia le o manino ala lama o vaenga fo ia sa tala no momoia pe o le toi whaamanatu whaalua na fulu le aso pe pulumu ni fo ia mo se umielua minute ia mwhaonga lava le po le fluoride wai e pe o se vaila au le tutonu o le o le soani e whaamalo si ei ma pui ei ni fo ta ua tele vaenga ne o lo whaamanatu ai o le si vaenga fie loa Maria I tamaiti la ia na o atu e avatu I a lātou siakia whaatau sanga pe ona tā ua I autou pol kalame ma whaatasinga ia na whai. O le leila o na tausi mai isi pol kalame sa whaalau loa. O le leina tausi e tamaiti o lātou nifo. I just wanted to overview of a summary, when they come and see, check their teeth, are they good? Things like whakatai sa wali na malpesili. Ia nisi tamaiti because o isi tamaiti le o yamato during community events. O isi tamaiti le no nofo e fale ele o isi onga so we don't catch those early childhood center because ola iti ele enroll onga so it is really good that we locate these children in our community events because and that's why to if I look at events here mato tell ya if so swani tanga it's a mighty ele enroll ilia onga so very much some children during this event they have already on our system mana failato siakinga or if it's not in the early childhood centers maybe what mana fai ilia onga so it's good I always time because they have concerns have concerns e festili la fia malam mai tulanga yaini fola to now so it is good to have the opportunity. Malo whaftai lava. So what happens if the children's routine checks are not up to date? I mean the Pacific children. Yeah. So we've got a couple of ways that we keep track of children that haven't been seen in a while. Every child should be seen once a year for a dental checkup. And if they're not seen within a year, then we get an alert in our system to say that they're due. And then our team goes ahead and they try to contact the families that have children with overdue for exams. The biggest problem that we have is that sometimes the details for the families aren't up to date. And so we really struggle with contacting the whānau that don't have up-to-date phone numbers or addresses, which is why it's really important that we have those connections into the communities so that Be Healthy is seen at the community events, and then the families can come up and they'll say, oh, we haven't been seen in ages, and we might look through the list and go, I know why you haven't been seen, it's because we don't have your right number. And if we're not at those events, then we can't check that we're catching the whole family. So if there's any family listening today and you think, oh, my child hasn't been seen in a while, we've got our 0800 numbers that we can give out to them that they can give us a call, and we'll check to make sure all the details are correct
and will probably even be able to book their children in at the same time. Thank you. Thank you, Tehema. That's very important. E se le ao ngā pētā ua te le whaamtalanga lea ua tu ina mai. Ona o le sa whafsili. Po la le vaenga e tupu pe a whai e le o mulmulta ia taimi e whaatulanga ina e whai isiakia tamaiti. A maise lava ta tamaiti Pasifika. Ia le lai ta ua e Tehema e lea e pe e tatawana pe whaatasi tausanga. Ia ona siakia ni fo tamaiti. A o isi vaenga whaingatai, ona whaafeso o ta i atu. Ona e awhape whesifia i ainga ia ona le maua leo whaamaumaunga o lo o mea uanga i enisi o ainga. Whaingatai ona maua whaamaumaunga o tuatusi ia po whewho ia no whai wa le maua telefoni pe ia tāua tele laval vaenga lea a whapea wasui ia whaamaumaunga o no whanga no whai. Ia ele leila wal whaailoa, ia masui a whaapefo usui telefoni, ia maawala so ta inga, whaailoa lava i nei au nanga. Ia au ina ia mwhaiona whaafso ta i mai mātua ma a inga. Wo ole taimi wa te tauna whaili sakia tamai titi. Ia pe e se leo ngā vaenga leo toi whaamanatu. A Maria pe a whaape toi fi whaapopo isi vaenga tā ua tele nei. Taista velina ta o tele va engale o ta na twaiti he because ele ngatanga ole wa matino was kilo you know the annual check for ole tamatiti I fa pena fa fa uma na omia e fa tanga fitinga mo tamatiti I really atu ile ina ile tali mai a ya ono na wenga ala le fa le tonu le the connection you know then we won't be able to complete the treatments, or even their fight in a una mia a refer to my title falimai, a mana mia telele le fatala no in a matua and bring her in a process. Malo faftai. Se I tātua se pesele se I whaisina malo long pupu, we'll have a short break and then we'll continue when we come back. Ia ona toi whaawawe leo tātou tanonga nei tai au, whaftai lava. Ele fia mi sape, to mumu ai fo
Ia, toe whaatala whātua nei vai ngol tai au, pei lava ona silafia, ia o loo mātou talutalo atu, ia male sunga ia Mari Eneliko, Mati Hema Nicole, o le vaenga leo le au nanga le Be Healthy Dental Regional Dental Service, o ila tau o loo nafa, male tausinga, ia male vaenga fo i o nifo o whanau i tonu o le ito malo atoa ne Wellingtone. Pei lava ona silafia, o le nei au nanga e whaia fua mai le taimi whanau mai le pepe ma wa yei ni fuanga i ato sifulu valu tau sanga le mātua. Ia Maria pe o le talano atu le malo lau whaafonga, because last month I went to see the dentist and I was advised to have a hygienic cleaning, and these kinds of treatments are not cheap. Ia e pe e tā uai la le vaenga le toi wha manatu. O le au nanga e le ise totongi ia e mawafua o lo whaatupe ina le malo ia te tawa i mātua ia ona a watu whanau e whaia la tau siake. How many children have tooth decay in New Zealand? Do you have the stats? We don't have the stats, All right, sorry. all right. Yeah, but it's becoming, you know, you get a feeling when you're in the clinic seeing children every day, and if once you start doing that and seeing patients for many years, you can feel the trend, and it breaks my heart seeing children that are in pain with tooth decay, and it is getting worse every year. And it's not for lack of trying, it's not for lack of resources. We really are putting as much into it as we can. It just seems to be something that's getting worse every year, and it's across the board. So all children in New Zealand. It's just that our whānau that don't have the resources are the ones that are the most affected. And so that's why it's important for us to reach whānau and community that perhaps don't have the resources in order to help them get into our clinics so that we can give them the resources and the information that they need. But it really is heartbreaking to see the amount of tooth decay increasing over the years. Thank you, Tehema. Yeah, Maria. E le whaingofia lea tō langa le wawa i atu I whanau. E moni lava o lea e pe e whaalotu tele o na o le toa tele fo nisi o lo anga I atu I tato I le au nanga lea. Ia ai pe o lo o moli mawina pe o na saunoa ia ti he mai le tō langa whaanoa noa tele o na o le toa tele o whanau witi o lo o awina atu e tonga fitia nifo. I te tono le nei atu no ia a ua matua leanga whaia lava pe ua pala nifo ia o le laiti fo yo lato. Maria. Lei, because lea o te wā, you know, Yeah. Matuteo atu ma isi tēne whai ni fo te tonu a o ngalai whātaitai ia, pei o kindergartens, o kohanga reos, whapena foi a o Pasifika. Ia e sa o le lei ati hema e le tuatilo ta maitila iti. You know, ele tai tau sanga, ele yatu pe, ele yatu foi se lo tau sanga, a wa matanga pala nifo. Ia ole fesili, you know, because a whai e tu angale tina, ole a inga e fufulu nifo o tamaiti. I long had to tell na o se tūlanga whapea, you know, a tau sile le nifo, ai te tau ele te le te suka. You know, o whaenga ia, o te talitonu, e mawhai tātou pui mai, ina a ele o tātou whanau I tūlanga ia, yo lato nifo. Ia, malo, whaftai. Ia, o nau whafonga, tā ua te le ngā luenga nei mātua, ia ina ia whaamanatu pe whanau, ia mawhaatai pele fununga pe ona iei whi au tā ua ina au maile, e ti hema I le taimi ua tea, ia vaenga e 5 tā ua taitasi na whaamasani e pele tā mai titi.
Eini si vaenga ta wolo fifailoa. Are there, tell us about the services that, other services that are available to your current patients, if there are any, other than the ones that you've been... Yeah, so the once they finish their treatment with Be Healthy, when they go to high school, children still have free dental care in Aotearoa up until the age of 18. So that's really cool. But the one big thing that changes is that you leave you're seeing Be Healthy, and to our whānau, Be Healthy is your dental home. You see that as the place you've been to for years and years as a child, and now all of a sudden you don't go to Be Healthy anymore. And we see a big drop-off in children accessing dental care once they start going to high school, even though it's still free. So the way it works is that when you go to high school, you will be given a list of dentists in your region that have a contract that can see teenagers. But then it's up to you to choose that dentist, and then it's also up to you to go to your appointments and to organise how you're going to get there. So there's a big difference in access, because when you're at primary school, the van comes to your school, so it comes to you. And now all of a sudden, even just for one dental check, the family might have to take time off work to take the children to see the dentist. So it is quite a big change. But I think there's a big fear that when you go to a private dentist as a teenager, that there's going to be a cost involved. And I just want all the families listening today to know that if you're under 18, and you haven't had a checkup in the last year, then you can go and see a private dentist to get free dental care. It's just getting that message across to the whānau to make sure that they all know there won't be a charge. And the only time there is a charge is for orthodontics, where they move teeth around, kind of like having braces, or if anything is to be cosmetic, like tooth whitening. So pretty much everything else comes under the contract and it's free. Thank you, Te Hema. Ia, o le isi la vaenga tā ua lea, a tono e matoe, whaalau te lea tile mai Maria. Ai, o le safsilingia po o ani se au o nanga mwhaiona o loo whaatino ina e la lātou tautua. Ai, mō ta maiti lai a waipe o lea lai mana ia le whaamtalanga e umaloa le a onga ia pe laiti. Ia no atolo leo ta maiti a onga maulunga ia po kolisi foi. Ia pe o inala leo tele pa uol foi numero ta maiti e ato e whaia lātou siaki ona e pe o lea ua wha moe moe ia i lātou lava ia te tau lava ona o lātou e whai. Ai mana tua o lo o whai pea e le aise totongi. Mantua o le sifulvaluanga i lalo le mātutua. Ia e eila le lisi o fo mai ni fo po i lātou fo i e au nanga i mwhaina tu atu. Ian filfile leo tamaititi a po mātua fo i po waile le au nanga mwhaina alu tamaititi a whelan siaki wha tau sanga lea. Pe o le ese senga lea ona e o taimi o a onga ia onga la iti i e alwatu laval ta avale i la wa onga ia whaile o nei taimi ona whaile o siakia. A tamaiti ia e pela wolo ia onga nei i o mātutua. Ia o watu atu lava ia i la tau le wha atua tuanga e maise o mātua. Ia e o ai i fo mai ni fo ta itasi e whaia la tau siaki. Ia ai o lea ta ua fo i le vaenga le private ia po o au nanga wha atua ma oti. Pe e alu i ai. E mantua wha pea lava leila lu sful valu tau sanga. E whai lava lau siaki vanga nā. Ia e eisi vaenga i pe te alu wha pae ni fo a Maria. O vaenga la nai tutongi au le siaki ma sani lava ia wha tau sanga o lea e so soni ele malo. Pe te alu lava i le private ia po i la tau au nanga wha atua ma oti. O le nā lava e whaia fua le siaki lea wha tau sanga i lalo le neipo kalame. Ia po o eni se vaenga o misi atu i lea vaenga pen sau noa i Te Hema Maria. Malo lava Savalina. O le isi vaenga lea i mātua a latulau tama mai le whale lea onga.
Because e watu le fasi pepana lava e tene fai for ya umanga lava ai ni for la tamba ile ven ya la tula tamba titi male fasi pepa o le pepana ai ele liti o providers o providers community e ma faina fili le matua ya po fela enroll ya ila na tamba pa uma le ona tulanga lua Savelina ai because it's but e watu ale fale e matua le loa po fena tue le na fasi pepa pa eta ua tele ele mo fam talanga ia I matua say you know so they will choose you know a dental provider and roll le tamaititi ia e nga fo I matua le fasili le tamaititi pe alu watu e va ile pepa lea ina ia awana ile iloa wa tele fo i tamaiti e atua ele mfaiona ave I matua le pepa lea ia ai ta ua tele wae mfai ona faia ala tau siaki. E ini si vaenga o lo fia whaalau tele atili? I want to talk about that in my speaker. And I just wanted to add as well, there's another, so some people might be aware of the MSD grant for dental treatment. So you used to be able to get $300 from WINS every year, and this is for adults. But of course we know that, you know, like the parents and aunties and uncles and nannies and stuff like that, because they're looking after our children, it's important that they have good oral health as well. So there used to be $300 every year from WINS if you were eligible. And that used to be for emergency dental treatment. So if you had a toothache, you could go and get your tooth treated. Recently, they've increased it to $1,000 a year, which will make a huge difference. And once you've used your $1,000, when a year ticks over, you can access that grant once again. And the beauty of this grant is that you don't have to pay any of it back. It's a one-off grant that you can use. And the other good thing about it is that it doesn't have to just be for emergencies now. So we can use it for routine dental care like fillings. And yeah, it just means that we can start to get to a point where our families can get their teeth up to scratch. And we all know that when the parents and the whānau have good teeth, of course, it's going to make a difference to our children as well. Okay, malo whaftai. Yeah, ole vainga tupela le sa tolu se lau. Mariam whaintoe whapula tili a lewa si tia lunga le awheta la. O le nālawa Savelina ai bēna tā ua tihema. Ia o le vainga tupea le aftala e tausanga. E mawhai ana o ma tausanga nei. Mawhai ana e toi apalaya I le tausanga a le inga o le tūlanga lea. E le toi tongia. E le toi tutungia I le WINS. Ai o le vainga tupea lea e mawhai ana Leia ni for like you know the hygiene and my final fulu is it feelings you know e mana e fa tumuli nifo ya o va enga ya nga le tupele o fa pasenga mai le MSD mana ia tele le so sonia le foi va enga le au nanga I lalo le malo ia le MSD ia po le mtanga wenga le I le WINS po le va enga le ia o lea sa afa apea sa e anga waa sa afa ye uni fo tolu se lau la tau sang po oisi tau sanga I tu atu. Ia lea lau si itia lea feta la. Ia ufe tau ma le tau ngotau le soifuanga nei vai tau. Ia mai se fo io le tau ngotau ia fo itu ai ngā tonga fitinga le va ingo nifo. Ia ele leile fa o ngā le lewa lewa manino mai nei I tātou malo nei tai au. Ia o se tupe le mwhaiona toi tongia toi tātou. A le tupe mwhaina fsoswani whai o tātou nifo. Ia wa ale whaale tonu fo I nifo. Ia wa whaale tonu fo I le tau sami la tau. Ia maisi vaenga whapena. Ia a tonu pe yei ni si vaenga. Is there anything else? Tihema and Maria.
Olvainga e fia you know, te whamana tuatu. Ia whaanga nei au nanga because ka ua tele, because once your child turns 18, e tangata tele, le whainga, you know, te tongi ina o nifo. So, to our people, tatu tangata e whaanga le nei avanua. Yeah. Malo whaftai. Sa o le, ia mantua o le se tutongia nei tong fitinga, ia e au ngā tele mō tātou le tausi le ato nifo o la Haiti. E toi whaamanatu ia tau events nei whai la tamai? E pelta ua e tami mua, ia o le ato mua pelila. Yeah. O le whai le health and well-being day I te rapara arena e a matai le iwa le tai au. E o atu le afiafi tolu. O lea la watu le mato ven. E whai e tong siaki o siaki ngoni fota maiti. Ia o le school holiday, o le asu lua pelina. O lea la mato I nai I le Oratua Medical Center. Ia o nai e mawhaina o atu ai. E whai e le pokani ni appointments, ma whai na latu. Yeah. Watu lau tāma. Ia ma ai lois taimi lava le nā. Whawhatai sa na. Ia, malo, whaftai te le lava manatua I le vaenga na. E manatua fo ipe whai loa tu la matanga. A iei se vaenga e te fia malamlama atili. Ia mwhai loa fo isau fina ngalo I ni vaenga o e atu ngalo wai le au nanga le nei. A le Be Healthy Regional Dental Service. Ia le ona whai loa I le emaili lea a maria.enelico@heartvalleydhb.org.nz. Ia po o le telefoni o lua fitu, lua o lima, tolu lua whatasi. Awa ia tolo whaale tonu nifo o nai o walo. Ia, lea ia le telefoni le mwhaina whaafso tai. Ia e mawhai ona maua lea au nanga mai loa po le atonu le fsosoani tele. Whai ona maua mai ai. Ia whaftai tele manuia nei aso. Thank you to Hema for your time. Whaftai fo I Maria. Ia mole whaamnoa awalpo kalame nei aso. Kalame tāua manuia lava fuafuanga o tutoe. Ia whaftai fo I Savelina mole awanoa matangofia. Mwhai fo ena whai ati whasa mole nei. O nanga ia taletonu ia o le ala no fo utama tata tangata ia ma ala mai fa ngana ia no atangofia of time. Yeah. Thank you so much for having us again, Whawhatai Lava, and hopefully see you again soon. Yes, all right. Yeah, manuia lava lea so ia le au whafonga tato pukalame na te mau fol whapoponga pukalame soifua malolo I nei le vai aso taimi nei whaasoifua ia. Asamoa.
nana tumai a se foi la ele ulua e matusi ele mawa o se mawa e bandele alu molu ile vai a se foi la ole mata o te molu mata ile nganu o se le loi o se foi banana tumai a se foi la ele ulua e matusi ele mawa o se mawa e bandele alu molu ile vai a se foi la ole mata o te molu mata ile nganu o se le loi o se foi banana o felena se eu me sauli mas fula se fauna eu mai uma mata welena vai lá ile manaya o ka o selua o se le loi o se foi banana o felena se eu me sauli mas fula se fauna eu mai uma mata welena vai lá ile manaya o ka o selua boy.
Tasile tino, tasile loto e Paula valo fa moe moe oe e mo o mia oe olo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga Paula valo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga Paula valo fa moe moe o oe Paula valo fa moe moe o oe Ese fai vale alo alo Ese fai vale moana A fai e tapena e tuli atu Tau tai malana o feile mulika Alo e Tuli atu e fai vau tamatane Alo Tuli atu e fai vau tamatane A fai e te se wale manu Tau tai e se e tanga ili ngalu Pei fai vau tau tai moe manatu ngatu Fai ele nau nau ile ai manu manu A fai e te se
Ai se moe manatu Ma e tau se anu Walangona I le tino le fia afu E la awole Matanana tele lo'olanga Moi inia maoloi mata Imoso oi malana au auna Wa ilunga o le maunga Ono sa itaua o mafafaunga O loa lopa moni lena Ia e polonga Matatali le tinga o le alofa Emana tua pea oe Io mana o lasi ua le moe Fa alongo I le sau Fa amani e loto Tu uolo upopole Masina
le tinga o le alofa. Moso oi malana au auna, wailunga le maunga, ono sa ita ua o mawhawhaunga. O loa lofa moni lena, ia e kolonga, matatali le tinga o le alofa. Matatali le tinga o le alofa. Matatali le tinga o le alofa. Le whawhianga mai le RSA mani pese i o le moso oi, ia nā ua tau sila ane, ia i le ata o le moso oi le nā, ia o le manongi, ia o le moso oi, ia pe a matala mai. Ia, ua le masa ni whai tatou ula fo ia taimi o lau ngā tongi, io e mataimi o whawhianga wha Samoa, ia i le tatou atunu i Samoa, wai le mauni moso oi i nei, io e nā o le tatou atunu ula wai Samoa e maua i o moso oi. Se fulu minute o te nei le se fulu manitasi, toi fa malo ma toi fa talo fa tu nei taimi o le tātou tautua a le siufonga o le lau mua i lungo le ala leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia fa pe foi lungo le tātou maftanga ia i lungo tātou penga te whailangi e peona iei le Facebook ma le YouTube ia i nei taimi o tātou fa afia fianga su i fifiloi se ia pa ia le tula se fun ma le lua ia o tala fau ma tala mai Samoa ia e toi fa talo fa tu nei taimi ia i le pa ia maua lungo le tātou atunuu le au whaafonga ma le au mai moa mai lungo tātou penga te whailangi nei taimi o le tae au ma nei alawa le tau ia i mātou nei porirua lo mātango fia le sulo le la ia se i vanga na hai ia o lo tau malulu mai le nei tae au ia ai o i le o malulu tele ia ai ona o lea ua amata fo i ona tau malulu na o mātou i New Zealand nei le tau malulu ia ai o lo manuia le nei taimi o i fo le manatu o lo saonga le mu ma ngā solo le lei e fuanga mga luenga ia ele ngā tai le au ngā lulue o loo ngā lulue ma mafuta mai ma whaanongolongo mai ia i tutonu o whalewhai ngā luenga ia e mai se fo i tutonu ta avale ia le au ave ta avale o loo ngā lulue mai ai ma whewa i lungo le ta avale nei taimi ia au ala fo i whianga iai ngā luenga i lungo le awala ia mai se fo i le whangarina fo i tāpua inga nei mātua i tutonu maota ia malawa ma maota ngase ma maota o tangata mātua le nei taimi ia a opisi ai fo i au kuka ia uare ngase seina o tau maftanga ia e tari ele sua a mātua le taimi o le tau le sifunu le lua i le au ni nei to e wha malo atu malo le sifo manuia ia malo fo le langi e mama le sifonga ni nei o le lau mua i Wellingtone ma le tātou whaafia fianga se uififiloi le o se fulu lua minute wate ai nei le tūla e sifunu le tasi ia ai mo oele na o le asau ni malanga fo le nei yaso ia e tuua fo ia New Zealand nei e mai se Wellington nei ia fai malanga atu i vaenga fo i sa lo au mo wai ina ua mai ai la sia Singapore po ia i nei atunu ia manuel toi fo ia tu ia inga o lo fatali mai fa lao le tua i ala i lungo le ea ia ua fo i malanga atu ia mo le nei yaso i fai ngā malanga manuel fai ngā malanga le afenga i mautou ia manatua ia sao ngale mula wa tātou e wha mua ia i teimi e whea wa iai ia lela a mata atu tātou wha awhia whianga so i whiloi ia wala fo i whaafonga mana mai mo tāpua i mai ale tātou atinu e le ngāte i tonu ainga ia e whapea fo i tonu ngā ruenga ia i le nei teimi o le tae au ma lore so i fua ia se wane oi i whale mua ai o i se watu i whale wa ai mai le sunga ia ta i longa i pule
mai matangi ono ya e mana tuaina Sina o ulele e ui o vai vainga O manuna alofana o alofane silila ufo Manu ia sofa amoi Abele fatu kualofa baso otamole file Be afai ua le tala sa opo alimu E manina mea uma ile ola E ofu foi ile saulotonga Le ai setinga Fia fia e tilangona Matali o manuia Sa o faia Ile moni o lo walofa E ui e fainga ta ai o Te tau ma fai ai Ta tala tu no tala Le lo fa sa fai Se u oe I fale mua Ai se I o rapa ai maula tule Mulila a o e tau ma fai A fai o iai ni o alofa utotoe mo ita Ia mangalo lele tangata ile masaninga Ola otu umai ile langi Le langa ali atama fanga E whaamasino matawia ina O ite ia uleanga o tetelia Lava male loto fia fia E ui e whainga ta ai o Te tau ma whai ai Ta tala tu no tala Le lo fa sa fai Se u oe I fale mua Ai se I o rapa ai maula tule Mulila a o e tau ma fai Fiang wale sunga atai longa pule seu oi fale mua ia eu seu fale va ai ia po na le upole atinu mana ia nei fa fiang nei taimi o le tai ao sui fifi loi mai le tautua la wala le o le si fonga le la moi Wellington le tasi ono tesi ma le tasi fa mo i lau le tio fa longo ia fa pe fo le tato unanga ma le tautua i lungo tato upinga fa ilangi o le Facebook ma le YouTube mo ila to lo mai mo mai ile nei taimi ia fa pe fo o po fel falinga wenga na tinga lue mai ai ia mana ia foi fai lo mai ia o lo atu ia taina foi ese pese wa foi o tona lo ma po fel fai nga lenga po Wellington au Kilani Kala Estate fe lava le mena te mafuta mai le tau tuar si fonga la mo ia fa taro fa mai pe o te lo ai na te mai mo mai ma fa longo mai ia ona fa taro fa foi le ma taina atu se pese ia wa foi o tona lo fe ngai pe fe au nga lenga ia po tonu foi fale na fa ia nga lenga
Ia nai te usu pese mai tātou pese ia tātou. Ia mana ia whapea mai, ia oa ule vacuum le whale, ia oa ule mō le vau i whafo, o le mana ia le tau le mō vau, ia po oa ule tau ia tanga lava lava, ia vai le mana ia po oa ule vele tonga la au, mana ia tele, ia po oa ufo i le au tele i tua i runga ma le moenga, ia mea umana nsau le ata. Ele si ufonga la mua wha fianga so i filoi. Ia, mai ni teimo le tai au, ina ua se fulu iwa minute o te anei le tūlai se fulu maritasi, ma lo lava le so i fua lau ni lei, ma lo fo i le langi e mama, ma lo le tapuai, ma lo le mai mo mai. Ia, tatu se atu i wha fianga mai le penino tia fau. Ia, o teine Susana o Ivanu. Ia, vai. Pese ale, te punoa i lalo e vele, ia lo maumanga. Ia mai, Susana o Ivanu. Pese o le whalai pankeke o le tai au. Susana Ivanu, Lea Somanatu, La Rosa Mama, Leo Mafaufa, Oi Lava Mayana Moa, Fear I go to Pulama. E tu tasi ai ila wanana, Olo panongi was the sun. Uale ai maseisi, Na oi uasili, Sili ila wanana, Oi ola ususana. O te le whangaloina oi, E si a o ne whaamoe moe, E mana tua pea olo suafa, I te bewa ue. Tino le telefona o SS Samoana Moso o ilangali Le rosa male arasi Forketi por fuotasana Male auteta atele yala la fana Aku sili ai la vai lo manatu Susana Ivanu Lea so manatu La rosa mama Leo ma fau Oi lama mayana mua Fia ai o tupula E tu tasi ai ilo manana Olo manongi was the sun
Se o fonga mali e le mawhai o na whaangaloina o le penino tia whau Susana o Ivanu. Ia fia ia au mahatatua ia whaanongolongo mai tonu ainga e pese i pese nei ia le penino tia whau. Luas pa 5 minuta te anele tu las fumratasi whaatalo vatu ia i le sunga ia Vince whaatoe whaafitai tele la oisole. Whaanongolongo atu i whaatoanga ia e pe fōringa mai ia o na iuso e leo mai ngarunga whaavai taimi. Ma na ia tele. Ma lona ngānu lue pe a whaapea o lea tau te o ngā lunga whawai taimi e lea tau te mai ai ia po o sao lea rau sunga Vince. Ia maa lo ngā lului pe a whapeo na e ngā lului whaatoanga le nei taimi. Maa lo le ono sai e le whaingo fia fo i ngā luenga i lo tau ngā lului ai. Ia whapeo fo i whaatoanga maumanga o iso le tamasa sa o la tama ia e whapeo le maumanga lea e whanongolongo mai ai maa futa mai ai. Ia i siusea Vince a whaatoe. Ia wapea fo i le sunga ia whaiva whangu, whaafitai tere lava, o iso le tamala leo le whako pai. Tamala leo o ko pai, e sa o le leia, o le tae awa le nei o ko pai. Ai wana le whaatele ina le puka, ai whaatele la le suavai, tamana le ingu peia le inu le koko Samoa. Ia whaatalo whatu fo i le sunga le lei le ana ani te rea, whaafitai tere lava. E se le lei o le lei le ana, le tere o teimi e masanin tala no me eima, fai mela na comment fa mua me ale voka ma le popo ma na ia tele o le tele wa se fa manatu wa ta vai atu ile ata o le ata le mai o le voka ma le popo ia fa pia sole ma na ia tele ia tatu au fa fo ma o le tau si so fo ma lo in ia fa ta lo fa tu na o ma futa mai le tele ia ile ngata i ngā luenga mai se fo i tonu ainga. Ia mafuta mai so se atunu la langi ia pe na ile sunga ya faiva fangu le mafuta mai Brisbane ia olai te masalo ai wa su fa tolu le pu ko pa ia sunga ya fang ia o tu le ia tu umana pa me ia tau fa la hiti ta tu puka ia ai mo au ngalwenga ia na yusu fa no longo mai ngalwenga fa tuanga ma lo lava mo le atu fa ma lo ta tu tua si fonga le mua ia pe fa pe o nai te mafuta mai whaatoanga, i ngā ruenga whaawai taimi, i mālo fwoi le hanga le lei Samoa, i mālo fwoi le whaamaoni nei teito o lua lei Samoa, ia ai whaamalo atu fwoi, ia ma toe whangwhangu atu ia te utauna le, fwoi le o mai ngā ruenga whaawai taimi, ia o ese fwoi ia mi o te itu lau i o whai nei, ia isi atunu i ngā ruenga whaawai taimi, mua ngā lo le tamana e whaatani mai Samoa ma whanau, ia politina fo ila mai sa la fatali mai sa mo fan ia lo fai se uto lu hala sa mo ma se fa na ia e luas por 20 minutos o te nei tu las fantasi ia fa malo atu ina yuso yo lo fa long mai ia mafuta mai fa toanga ia pese nei ia taina tu mo to lo fa vai te mire fa ngofie talo fatu fo ile sunga i pula onga tais bunia ngalo fa afeta i olelo ile alo fae tu ma wole atu apoto malana pui nga ishe aso a ovala vala Mafa amaro si au tinga lava lele lava ai ono sa ipea awase ai ole sa ilinga manuia e ala ne lava ile vine choe mai fo ile vine sa oile chala la faile faio fie e alla nella va ile vinde cioè mai
tatafa mai o ata ai uata tau fo I ona hala fai le lotu I le atua pui pui o hala alulu ti mai fo I le maruru o fa'amarosi mai lo fatu ya toa lo uloto mau manatu aya ea simanuia sole sa esa vai ele a shemea etse mau male filemu e ala ne lava ile vine toe mai fo ile vine sa oile tala sa la fai le fai o fie e ala ne lava ile vine toe mai fo ile vine sa oile tala sa la fai le fai o fie e ala ne lava ile vine toe mai fo ile vine sa oile tala sa la fai le fai o fie e ala ne lava ile vine toe mai fo ile vine sa oile tala sa la fai le fai o fie sa oile tala sa la fai le fai o fie Sala fai le faingo fie e olo fatu I la usoro ngā luenga wha taimi ia I le ngāte New Zealand, Australia, ma lo lava le tawata I te au mga luenga, ma lo le wha malolosi, ia ma lo le alolofa I ainga, ma lo fo le wha maoni, ia na i o tautonga lai wha tali mai Samoa, ia pe o upo le pese, ma na i tele, olo fatu ma o tau, ia olo o mafuta mai le taimi, ia o le tātou tautua, I le ngāte I le tātou wala leo, ia ai wha pena fo I lungo tātou penga te whailangi, pe o le Facebook ma le YouTube nei taimi o le tai au, ia ai whai mai ma le pese lea, o le amana ia fua le pola e motu mai tua, e oe. O fatu foi le sunga, o talenga yama yama fo malo sui sala ono fia, tai ma futa mai.
Fianga ia ma vivinga le ainga i le tai mai le sunga e aswa Felise Mikaele le vaenga o tātou fianga su filoi tau tua la wala le su fonga la moe Wellington ia wa fo le fonga ma le mai mo le tātou atino o le taimo le tai ao to se fulu minuto na tā leo le tu la se fulu ma le lua fonga i telefon ma tala mai sa mo pe atali tu la se fulu ma le lua ia na so le musika o le uli ia wala fo le fa no file mo le tātou atino ia mai se la to lo fianga i pe au manga wenga ia i nei vaenga o le aso po nei foi taimi po nei foi aso ia ai mo le au tapuai ia ma lo le tapuai o le tapuai inga sa o le tapuai inga le o se tulanga fo le faingo fie fo le mo le tapuai wa tele a tapuai inga ia wa to inga tapuai inga o net silfia ia o tapuai inga i mo me o talonga o tapuai inga i mo me o fo le ia po se au fa fia ia o le tapua inga i mo mea o tau vanga, o tapua inga i mo mea nei o wholele o ni malanga, ia o ni tapua inga ia i waisi ka tapua inga o net silfia. Ia, e pe on fai atu. Ia o a tapua, ia is tapua inga e le o se, e le whaingo fie. Ia wa o lo ta talo le au tapua i ma tapua i pea, ia a o lae o ala au malanga ia ma le au ta alo, wa lava ia tangata o le au fulele ia al tapua inga ia e me tapua inga no o so le tasila ia tapua inga e se fole mata utia anu no fo mai ato e ina matua i le fale tali malo e tapua ia se talonga ia e po le aso o mene o kirikiti fa Samoa o tava ai e tapua inga sole a mata mai ani talonga a mai se la ni so o vo ie o sole ia ele ngata fo ilea oni tau vanga fo ilele po ni kirikiti fa Samoa mori ia vai taimi ala le na fai le liki kirikiti fo le fo o sole te fai atu fo ila ta mai tau fo ia so tala ititi i tapua inga no ia lato o kirikiti le a taimi o fai le liki i kirikiti le fo ia sola ia pe o sava i tangata le motele sala fai e pe o le leiti o e fo le avatuai unga o ta'alonga. Ia ai le malolo e le taitai pe le leiti o fo le fia whaalongo longo tangata o le nuu i unga o kirikiti. Ia pe o se ipo le lalo langi fo le kirikiti raso. A mi se la taimo le kirikiti fo le wha Samoa moni asola. Ia misalo na e te whaafonga mai sa e ta'alo fo i se o kirikiti al tō nuu. Ia pe sa e aloi fo i te malanga le au kirikiti al tō nuu. Ia po e fo isa kuka sa fai mea ai au kirikiti al tonu taimi o le kirikiti ya sola o e matau tia fo tapua inga no e ia is tapua inga na so le matua le tau fio pe a fai ina pe a fa longo tu le tu e pi wa lau mai le unga so ia o ina fo no tai lo ai ia ingo au kirikiti ono fa sala una ia o le mai o le ta longa al watu wa pe ya sa ya se taimi fa pitoa e watu itala o ta longa ma kirikiti wa taimi na o le kirikiti pe ya sa taimi fa pitoa tu e pisa watu ai ungo ta longa o so le ese fo le mana ia ta watu se o sa te o tu fi ta fa jo
so le tato e mafuta mai le tamalo tio ia manuia fa ngā luenga no whenga iei nai Amerika. Ia manuia le tua. Ia mo sa o ale fale tio o sa o ale fale pe amana. Ma lola mo le mafuta mai. Ia ai tulanga na pe ona watu. Ia i tapua inga nai matua. Ia o lo tapua ia o ngai fo i whanau ngā luenga ma ongo le ne yaso. Ia ai a tātou a whai o mānawa. Au sa o ale a fiol ta vale le fale. Alu sa o ale fale. Au ale a fefu le fale o lis. Yo. O te a fefu le fale o la uo e te lilo ale me tupu o le fale o la uo. Tarofa atu le te amatua ia Rachel. Tarofa Rachel. Ia le alofa te le atu fuema. Wali si la Eima Jerry. Ia mo el tina amatua. Ma alo fo ile mafuta mo il tatu proclame. Yo. Malaya foi nai na fa malos tino fa malosi o tatu furit a inul palangi pena o sina wina foi alele a inul la tatu sa mo foi ele se meta o se fa manonge o le ai o e inu ale me ta o ya ta pena foi ia ta maftanga o le uli nai matua ya to fa malo atu le kuka nei taimi ya ai si tatu atu lan peselea. Ia mana ia foi te lue mai ai nei te mio tātou whaafia fianga se filoi. Ala wala leo ti fonga la moe Wellington. Ala Waikiki, Hawaii,
changa mamasaninga watua e ifesili sitaununga be anang mafaina mau ele suia wa osime amoni etawile manuia e po otimu etafiai unilangona le faya ina le lofa etuma ia soruma emoni ne uma emoni le lofa fanule angesala mama chindeia e bisa fo iala le inosia langona e mateia mama fatia se la de ai mai nene fu ola ubai betawi e mana onga olo ualofa se imapuai bolonga ma outuai e po otimu e tafiai unilangona le faya ina le lofa e tuma ia souma e moni le uma e moni le lofa e moni le uma e moni le lofa e po otimu e tafiai unilangona le faya ina le lofa e tuma ia souma e moni le uma e moni le lofa e moni le uma e moni le lofa I never had
no tu vale. Ma kita va foi le afia ol. E poi si manu nel sol. Tu si va da wai le lo. Si le lo ma ona. Nothing to talk about. I never had a friend. I never had a friend. I never had a boy. You're the man. You are my dream come true. I never had a friend. I never had a friend. I never had a boy. You're the man. Nothing to talk about. I never had a friend. I never had a friend. I never had a boy. You're the man. You are my dream come true. I never had a friend. I never had a friend. I never had a boy. Ta lava i le nei whaopoponga o telefou mai Wellington i le tautua male au au nanga a le si ufonga o le lau mua. O le au whaailoa mai e le malo i le au ili linga o se si itanga o le super aneweta a toma benefiti au tu ai whapea ai fo i ma launi mo ta mai tia aonga i se vaenga o lana feso swani mo le tausinga masani e amato na wha malu lea si itanga i le aso mua o a perila. O le nei polkalame o soani lautele a le malo o le a whaaru ina isa vai ngā tupe wha o popo e toru se lau se furu ma le tasi miliona tā la. Mai na wha mawhaina mai e whapea o le polkalame le nei o le a wheso soani mo le a whainga e tusa e tasi tesi ma le 4 miliona o tangata i le tūlanga taunga tā o loa ma le tau o le soifuanga. O le sawa tele o le siitia o le tau o le soifuanga, lea sa whaamawina i le fitu te si lua pasene ia te sema, na whaiaise whaai unga le kāpeneta, ina ia siitia ai fo i mo le fua o benefiti au tū i le lava o whainga. Mō tangata o lo su e ngā ruenga a iaita maiti, mai o lo lātou maua le Job Seeker Support, e whase furu tā la iwa se furu ono sene o le a whaau popo mō lātou i le vai aso. Ai o mātua taito o tasi, e tolus full tasi tā la valus full tolus sene o le a whaau popo de lātou benefiti. O lātou uma fo i o lo maua le super aneweta, o le a si itia fo i a lātou tupe maua, o lono winga mo se urunga li i wonus full lima tau sanga ma sidi atu o le soifua, e se lau mo le lua tā la valus full fa sene o le a whaau popo i le ta i lua vai aso. A o le au pensione taito o tasi, e onus fuluono tā la valus fuluono sene le sitanga o la lātou tupe maua i le vai aso. E le ngata i lea, ai o le a si i foi i le tupe maua mo a inga whai ngā ruenga iai whanau i le polokalame o le Working for Families. Ai whape hoi o na maua se sitanga o launi mo ta maitia onga o lo o tongi a lātou ai tā lafu. O le nei fuafuanga le malo New Zealand, o le a maua lea e le valu se lau valu se furu wafe o tangata o lo o lātou maua le super po o le pensione, whaapea le toru se lau 5 furu ma le whaafe o tangata o lo o maua le benefiti au tū, 5 furu lua afe o tama mateini a onga o lo o maua alauni mo a lātou a onga, ma le fitus furu ma le whaafe o isi tangata o lo o lātou maua isi viso soani whaau popo mai le malo mo le tausinga maasani. Nā whaailoa mai e le tamaita i minsta o mea tau ngā ruenga le malo ma le ati na elu tele, ka Mel Sepuloni, o taimi whainga tai le taunga tau le soifuanga, e le te tau waio na whaangaloina le to tele o tangata e mawalalo, ma whaale tonu lo lātou ta mao a inga. E tele ni polkalame ma whainga whaavaya le whainga malo o lo tu nei le foe, ua toe whaatatia, pe ua so loia foe le taimi nei, a o whaaua waie le li pāre mia ia Chris Hipkins, ni swinga te tele, ma le toe whetuna inga wāti na e mafuafuanga, ua awe i ai le wha mua le malo i le taimi nei. E pei ona sila fia, o le vaenga ua tau rai nei i ai fuafuanga uma a le malo, o le sa idia vave leo se fiso swani mo le taunga tau le soifuanga,
a toa ai fo'i ma le toi whaareleia o mea na whaalenga ina e le whaamalosi o Gabriel. Ua fuafuaina o le toi whetuna inga o Paul Kalame mga luenga whai a le malo e pei o na whaanga solo ai le neitaimi o le ama whai o na whaasawina mai ai se vai ngā tupe e o atu i le tasi le piliona tā la. O le vai ngā tupe o le awhiso swani e whai ai si tanga o benefiti au tū a toa ma le supa mō tangata ua pensione. O le tele o Paul Kalame ia ua uma o na pāsia a le malo ua toe whaata atitia i le teimi nei pe ua so loia fo'i o le a le whaataunu ina e mā tele lava i ngā luenga te tele mo awala o na o lea ua awe le whaamua le pūlenga o awala le waka kotahi i le toe whaale leia o awala malalau papa na whaalenga ina i le taimi o tā whenga malolonga mamafa. O na nafi lea na whailo ma ia aloa ia leo i au kilani le ingoa a toa ai fo'i ma le ata o se tama i taai ua masalumia i le maliwai o se alii i le waweao le sa i se paka mo taavale i le Simon Street. Whaalia le teitai leo ia Glenn Baldwin e mana o mia e leo le fesoa soniatu le tunu lau tele i le sa ilinga o le neitama i taai o lona ingoa o Whitney i Raya Burgess. O lo fautua ina mai fo'i leo le tunu ina ia awana i tau mawhaisisi la talata i ai i lea mawhine ai a whaia i loe stasi ia vave o na whaafsota i atu le telefoni o le numela tasi. O loo masalomia leo o loo whearua i le nei mawhine i se ta vale lanu efu o le itu ainga o le Honda Accord o le numera lona le sene o le PHL tolu whaafitu o se vaenga le nei o se usuenga leo i le whaalewelave le ana mawai le tai au le sa ia le tino maliu o se ali i talane o se taavale i se paka o taavale i le Simon Street e pei o na ta ua i le tātou telefou ana nafi. E se fumaltasi afe lima se lau fas fulfaala a whaio mai fau o le Covitis fluiva sa wha mawina i le tono o New Zealand le vai aso na tuana i tu nei. Whailo mai fo i wha maunga nei le mta ngā luenga le soifua maloloina e luas furulua la whaio tangata na maali liu ai i le nā vai aso e au fi aile to se furulua mauti no lava o na maali liu o na o le Coviti. O mai fau e peo na wha mawina e au fi aile wha afe fitu se laus fulfitu o tangata na maua mua fo i le wha mai a o lea ua toi a fi atu i fo i le vairusi. E se lau iwa se fulu la wha o tangata na tau fi i fo le mai o na o le Coviti i le po o le sana te nei e au fi aile to lima o la tau i le tonu o potu mo mai ti ngā ina. O le vai aso i ona tua sa tula i mai ai i les fultasi afe wha se lau lima tolu lau wha inga o mai fau ai ono maliu sa wha mauina ai. I mea tau upu whai o maa lo e ma whai le leiba o na pūlea i a leisi whai ngā maa lo i so ai e New Zealand i le lango atu i ai o le pātia le Greens ai whapea fo i ma le pātia Maori po le te pāti Māori e tu sai o le taunu unga o te suenga la tau mai nei i manatu ma whina ngalo le au pālota e pei ona whaatautai ai e le One News ma le company e le Kantar Public Polls. Pei tai, o loo vāvara lata i le taimi le nei e pāti au tue lua le Labour whapea ma le National e na o le lua i a pasene o loo SSAI e pāti e lua. E lua pasene na pa uai i lalo le pāti e le Labour ma tula i mai la tau le tolus furuonu pasene a o le National na pa u le tolu pasene o le langolangoina o la tau ma tula i mai ai le tolus furufa pasene ai o le pāti e le Greens na wha au popo le wha pasene le ala ua o ai la tau i le se furu ma le tasi pasene. Ma ia fwai numela o lona winga a tu whaatasi le Labour ma le Greens o na maua lea o le lato a whainga e ono se furu ono fua o le Parlemene ma e lato te moomia le lango atu i ai le pātia Maori ina ia mawhai ai o na lato pūlea ma whaatau tai le leisi whainga ma lo. O le pātia le Act e tasi le pasene na si iti ai i lato i le sfulu tasi pasene i le teiminei ma e le lava le foi numela la tau te pulea whaatasi ai se whainga malo ma le pāti le National. Tu whaatasi pāti nei lua e limas fulfitu la tau no fua maua e le au sia le onos fumaltasi no fua
e ma whai ona wha foi na i le whai ngā malo e tusalava pe langolango ina e le pāti a Maori. I le fasili po ai e langolango ina mo le tofi pa le mio le tino na wha au bobo le wha pasene o le tūlanga langolango ina o Chris Hipkins le o ai o ie le luas fuma le fitu pasene ai o le taitai o le national le a Christopher Larkson na po u le 5% le o tūla ia nei le se fulu ma le fitu pasene i le tūlanga langolango ina e le au pālota. Ua maua i le COVID-19 furuiva le taitai o le pātia le national Christopher Larkson mai o loo whaanofo e sea nei o ia i lona whale i Wellingtone. O se li pōtia le vaianga whaasana lau le News Hub na whailo mai ai le tūlanga e na ua umo se whailo inga Christopher Larkson ma le autu stala i le maoto le parlemene le asa i e tali atuai i fuafuanga ale malo i le toe whetu na inga wana Paul Kalame ave i ai le wha mua. O le whaalua i leo na maua le taitai o le national le COVID-19 furuiva o le teimi mua le tausanga na tenei lua afe luas furu lua. E to tele fo isi fo i pule ua uma o na maua la tau i le wha mai e au fi aile li pāle mia ia Chris Hipkins a e wha pe fo il tamaita ia Jacinta Ardern o le minsta tupe ia Grant Robertson ma le loia sidi le malo ia David Parker. O le teimi nei lava ia ma le tūlanga o iai le wha mai le tonu le tino o na whaero mai le li fo mai wha apitoa i ngā se vipisi ia Michael Baker o le a wha wopea o na wa aia winga o le COVID-19 fruiva e pei o na sa iai le tausanga na tua na i tunei se ia vanga nā ua te le se swinga i tau mawhainga i le te tuai i le nei wha mai. Ua wha mauni mai e le mtanga luenga e wha mau mawina whainu mela le malo se si tanga mau ai se furu ma le 2% i le tau me ai le tonu o le tausanga ua tua na i tunei. O le nei a whainga ua wha mawina o se matatia pe a hua i le tūlanga sa iai le tau me tau mawhai le tonu o le tunu o i tausanga te itasi talu mai le awhi se lau valuiva. O whala au aina ma whala au whai kuka na si itia le luas ful tolu tesi ma le tasi pasene ai o mea ai mai whale loa na si itia le se fulu lua tesi ma le lua pasene a ano manufasi wha pea moa ma fua moa a toa mai a na si itia le iwa tesi ma le valu pasene. O le si itia mawa ai o le tau o mea ai mo o loa bito mo o mia mo le tausinga masani o mafua ai o na se atu le maa lo e whaia se si tanga o benefiti SS e mai se o pensione ma launi o tangata aonga ina ia maua tangata uma le beso swane i le tau wha a whetawia leo le tau ngata o iai le tau le soifuanga i le tono New Zealand nei taimi. Sa wha ailoa mai en nafia le li pālemia ia Chris Hipkins o le nganga ma le wha moe au tu o le maa lo ina ia maua tangata uma e mai se o e 5 vai ia le soswani le nei taimi whaingta i le sitai o le tau o loa ma le tausinga masani o le soifuanga. Ua mana nao awe pasi le tonu au kilani ina whaia bawe se fuafuanga modo la tau saunga le mu taruai o na tula i mai le whaalawe lawe lena manua ti ngā ina i se awe pasi man Roscoe le whai ungo le vai aso. E pei ona ta ua le tātou tala nafi na manua ti ngā ina se awe pasi ina ua 2 years tangata i se naifi mai onus furulua te usanga le matua o se lii ua molia ma ua tāwhi ai e leo ona o le whaalawe lawe. Le aso lawa nafi lea sa whailo mai ai e ni iuni se lua tangata whainga luenga o le tau na whaia wawe se whainga e tāwhi ai le toi ale ni mai o se mea whapea a o le io ina mauma wai le soifua se isi. Whaalia le whailo tusi au al whalabo tonga o iuni e tangata whainga luenga New Zealand ia Melissa Ansel Bridges wo o i se tūlanga le manuia tele le pui puinga o le saunga le mua avipasi i le taimi a whaatino a lātou ngā luenga i au kilani. Mai na ia tā wai o te tau i kampani e ono pasi a toa ai ma le pūlenga o wala whela o inga i le ai o au kilani ona whaia wawe se o fōle nei whaafi tauli a whaia le mwhai na pui pui a le saunga le mua avipasi a tonu pe ua te tau ona tuu loa e aua ne i toe whaia lea au nanga. O le au pito ti ngā ina ma whaina onga i le tonu o Wellington e whapema au kilani i le maua ai o le tūlanga whaaitia o le a iai la whaai o tamaitia onga i le tonu o leisi se fulu tau sanga o luma nai nei. O le fua wha tau le mtanga luenga wa onga mo le anga i atu i luma wātangi ai
e na o Canterbury le tu malo o le to tele la fa yo tama matei a onga iai i le audi atu le tausanga i lua afe tolu se fulu o le fua fa de tau o lo o wala iai e lata i le tolu se fulu afe o le a fa ti ai la fa yo te waitia onga i le tonu o le tunu atoa pe tu sala lea o le fa pasene ai o le lo mua i Wellington e la vaia o lo wala i mai le o atu de fulu tasi pasene e fa ti ai i le lava vai taimi o le ao o le sfuma lua pasene pa uai la fa i te maitia onga i le tonu o Gisborne a o isi vaenga e pe o Nelson, Marlborough ma le West Coast e ono o i le valu po le iwa pasene fa i ti ai la fa i o la tau te maitia onga pe a uria le tausanga i lua afe tolu se fulu o a onga i au kilani e 5% o lo walo ia o le a pa uai o se pa ule pe tu se fulu tolu afe se lau tolu se fulu 5 la fai ae mo le tu malo Canterbury o lo walo ia se si tanga mai le iwa se fulu fitu afe 5 se lau ono se fulu fai le tausanga taluai e anga i atu lea i le se lau afe ma le iwa se fulu lua i le au lia o le tausanga i lua afe lua se fulu ma le ono o ia fwai numela e le o au fi ai i ta maitia onga mai e tunu o i fafo. I ta alonga, e kirikiti fa ale vao malo na mata ina le manu malo le Black Caps New Zealand i le ayatasi i le la ta alonga faitawina mua ma le ausi i mai le tunu o Sri Lanka i le malaya le Hagley Park i kalai estete ananafi. E ui ina sa fai matawhia le ta alonga i lo naso muli ona o timunga matu langa fa le tonu le tau ai sa mawhaia e New Zealand na maua i alona ai whaasili le polo muri o le tā longa ma manu malo ai. O stasi le nei o manu malo mata ina o lau kirikiti e New Zealand e le ai ase e senga malona manu malo i le vai asa taluai i le ai tasi i le au a Engelani. E ua sa auni nei la au e lua mo lona lua o tā longa whaitawina wha ale vao malo i le tamunsanga a Sri Lanka e pe ona iai New Zealand nei. Lea o le a whaia mai i le lau mua i Wellington e a mata i le asfareile. Ai o le whaia ina i o Sri Lanka i a New Zealand, wa le mawaiso na vanoa e le sua ngā fusi mo le siampini o le laulangi i ta alonga kirikiti whaita wina wha le vao malo. Lea o sauni atu i ai Australia ma initia e su e po ai maua le ipu lea o lo umia e New Zealand i le teimi nei. Ia o le whaia unga le na o telefou. O te tue whātālofa e lo tātua tunu se isi whaopoponga le nei. O tala mai sa moa e le tautua a le seu fonga le lau moa o se mai el whaafonga. O a whaapasene mai el matanga luengo tina matama i tai a tina e o a fio anga manga fiso tai. Le whaata atianga o le whaanga solonga o iei le poloketi o le tasi le miliona tā la le malo. Ua o atu le se lau pasene o fiso fono whaavai o i tu malo ua mai au ona restala. Ai ua ivas fumalvan pasene o fiso i tu malo. Le ua mai au na fausia ina matatala ina. Ai e na ole ono se fumalvan pasene o fiso i tu malo ua atoa umale au whainga luenga e ta i tolu. Fas fumaliva pasene o i tu malo lea ua maua le ta i se fumalim pasene o le vaenga mua o le poloketi o le miliona tā la. Ai se funmale ono pasene, i tu malo i u whaamaonia le komiti a la tau fuafuanga. Mo le ati nae o i tu malo maua foi, le vaenga lona lua o le valu se funmale 5% o le poloketi. Po le tai fase lau luas fulima afeta la. Ai na o le fase funmale tasi pasene, au whainga ruenga a ofisa o i tu malo i u mawhai o na awi atu i awa onga o tusi ta iala, mo le whaati nongo ngā ruenga. O ati nae ai tu malo. Au le amatalia le fontanga le parlemene le tae au na nafi, na tō laulau inai e le whiunga le fonfitalai o le mota, se tu se wha e loa eo na atunga lunga i le mata opo sa whaatalano ina e se tase o le tio whaasala lau le atunu, le taitai o le tuangai, fona toe pia la wafo, o lo o iai se whesili na whesilingi ai e le tu stala,
E whaatatau le whaatalanoina le Parlemene, o ripoti o le tupe o le lua fes fuiva lua felua se fulu. Ua o mo le mawina inisi o whasalalaunga i whai unga o le vai aso na tenei. Se whaatalanoanga stasi o le au whasalalau ma le fionga le teitai o le ituangai. E le tau ngofia ia te au o le fonga whatalain whaapunga i whapea. E mau la le teimi le fono o le Parlemene le lai whai. O i tū o te li o iai, o le awe se le whaafonga le atunu, ina nei whapea mai le atunu, e le sia o ngā, mai mau le teimi i le tātou fono le whai. Tātou te sia fia o malawa, o le taitai o le tuangai, o le tōwhinga le Parlemene. Sa ei lava le tatonunga, e tau solo mua le taitai o le tuangai o na pui le mamalu o le Parlemene. E ui e le o ian sauno i upu ia, ai o ana sauno anga na mafu ai, o na lafo e lea tu stala upu ia. Na tūlai le fionga le teitai o le tuangai, ma whaamalu lui le fionga le whongwhitalai, ma tali whaitau e tusa o le whola sanga le fionga le teitai whono. Mini upu o tu stala le na lafo mai. Ia sa utali ai, te le o le tā ua ngā lua, ngā sila ai le interview. O lau tali, te le o le tā ua le ngā lua ngā whaidu ason te nei. O man malama imsi na fie ngā luenga lo whaatino i tonu whalapoto. A le upua ia le sa noe lawa whiunga nā pe o matautu la atua i mai au ele se upua. O le upua tu stala na lafo mai, na whai mai lan fisi. Ia ukene i tari ai whape sa o ia pe ane ai. Pa alau tari tā ua ngā luenga, ua whaatino. O no man malama mai whaafonga mela tunu. I ngā luenga ia whaatino lau whai ngā luenga al malo. O le o lau tari nā atua sisila lea e interview la meninoa. Ya le foi mai manino la sa no. Le yo fesidi mai ale. Ai lo se upu au fa mol man fa lo ai fa malu do toi pa fa yo. O a fo yo fa manu ali ai lo fina ngalo le tu la. E le whaatanga ina le fionga le te whono ni whilawhila fo inge wha te tau le mata opo. Ai wa wha lielo na tiute e te tau wana wha atino o le li o le mapui puia le mamalu o whontanga le Parlemene. E le whontanga lava le Parlemene na toe whaamanino e le whionga le minister o soi fuamalo loina, va lasi ta fitu sele. O se sasi mai le reportil te whono le komiti na iloiloina le reportil soi fuamalo loina, o lo ta wai le ono se funma le whamasini whaama mātoto, o le a whaato tonga i nai le whale mai whaama mātoto fau, ea ua mai a te talai na le tausangan tenei. Pawal me fia wha manino i le ripoti ne me u wha sele, ke loa se sasi le. I le whaamawina, i le teimi na tala i nalo i aile, whale whaamato te fau, e tolu sfulu lua masini, e le ono sfulu wha, ne i mene ua ave sein. Tolu sfulu lua masini, i le whale mai, whaamato te fau lea, a le tolu sfulu lea ua, masalo se vai teimi o mei ai uni, ia ua, taunu mai o lo i le vaole, vaenga le tupe, matanga luenga, i al whaanga ioina. A le o pasi al kabineta, ia le, uinatu il komiti malu mal te whono, o le o ausia, le fautuanga, mātango fie. Pea whai e tau nui e masini e tolu se funma le lua lo tālia, o na atoa i leo ono se funma le wha masini, e pei o na sa ua le reporti, ai o whelafalafo inga sui whaipuli o le Parlemene e wha te tau le mata upule nei, e le si itia o le whai numero tangata sa mua wā a fia whatungao. Wa tala noi nai e le Parlemene toi si le sila i o loa i awina mai whafo e mai se lava le vai moa. O le tasi lo me aitu aisa, wa te tau loa o na whai i eise fua fuanga, taluai le tele o wha mai ia, wa o mai ilo tātou wa te noo. Sa mulmulta ia isu esu engal fo mai whaapitona malanga mai fiti, na ia toi a whea isu esu enga o le maliu o le talavou i atu au maletino, lea na maliu mai vai tele le tausanga i luafe lua se fulu, ma ta ua isua faunisi o sui whaipule o le Parlemene, na asia le di fo mai le no whanga na tupuai le whaalavelave, ma ia wha ai loa i leo leo, o le taavale lea i masalumia o se taavale maua lalo, e leo ni tu ainga taavale maua lulunga e au fiai le tu ainga Toyota Double Cab, Land Cruiser po le Ford Ranger foi, sau noa le di fo mai, o se tu ainga taavale e yeile noa ma le Serena,
e li lifa i aila na suenga na mali wai le talavau i pei ona ta ua. O le atuanga le report telefoma i sue i le mata opule nei. O le atu whaatasia ma toe awina mai le matanga luenga o leo ona ua toe foi fiti. O tala fauia mai sa mo le nei foi aso soi fua mai a manuia. Se whangar singa kei le ia taua ia mara pese ua whaingo ina ia sauni ia ole alua o ilona ainga mai whai ia o ulua ia ole alua whai poipo ina ole alua whai poipo ia o whaafia fianga nei taimi ole auri ia e amatai fo i tātou whaafia fianga ina umai atu ai fo i talafou matala mai Samoa ina ua lua se fulmana minuti o te enei le tūla se fulmana lua le tautua wha pea la wana leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le si fonga le lau mua Wellington ia toi wha maloha tuai le au ngā lue ia ua malo lo fo le nei taimi wha pea na te malo lo i tono le whalewhai ngā luenga ma e mafuta mai ma e mai moa mai ia i le tātou tautua o le nei auli ia e wha malo atu ma lo le mafuta mai ia ae mo ila te wolo i tonu a inga nei taimi ia ma tonu o tangata mauta o tangata mātua ma mauta ngase ia tali maali le sua ia mafuta mai tātou proklame mwhaafia ngone nei auli ia toi wha maloa tu le tāpuai ia lea ua sauni vare tu la fo le tātou teimi ua afa fo le aso ua tea le afa le aso ia i New Zealand nei lava ia o lea ua tea le afa o lea ua tea le sifururua ia ae toi muri atu le wha maloa le tāpuai ia ma ila tau lo mafuta mai tono a inga ia ma mota manisio mota
Ia o tangata mātua lo mafuta ma yele au mātua. Ia ai mo le au ngā lue, i la tau lo o ngā lue pea e whaau pea la tau ngā luenga. Ia e wha malo atu le nei taimi, malo le ngā lue, malo le tau atai. Ia e manatu la fo i le tātou tautua nei, ia wala ngona fo i au tau le vai pea wha pea na o le si moko le se fulu le sa o tau malo lo ai. Ia a o lo whaau pea tau ngā luenga e mo i la tau i au malo lo me nei taimi, whai fo i sina wha malo stino e alai. Tari ngā sua ma lancho rea uli. Ia. Whaisina malolo e au ngā fwoi le toe malolo mo leisi a whai tūla, pole i tūla. Ia e toe mo e fwoi malosi ato atoa. A wā fwoi le toe wha au ina o ngā luenga le i tūla tasi. Ia se ia pa ia la fwoi staimi o le fia nā nei. Ia ae mo i la taulo ngā lue. Ia malolo mātaala. Mātaala i teimi whape nei o vai ai ngā luenga. Ina ia mo ai pere saonga le mu. Ia a o whianga ia i whia au ngā luenga. I le nei taimi o le auli leo a whatonu lava li tūlai se funu male lua le taimi New Zealand ia a o whaangasoro atu pēr nei whaafia nei taimi tāle tasi o na mai aleo le tātou tautua nei i lungo le ala leo po le tātou frequency le tasi ono te si ma le tasi whaamo ia ae whaawa u pēr ia lungo le tātou app ia ma lungo le Facebook ma le YouTube ia wale mai moanga le tātou atinu si whonga le lau moe Wellington e Whaafianga se o filo. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Siva, e winga e
Ia vivinga o le tumalo ale pata ma le sunga ia Benji Fuatanga. E na ua toe se 45 minute. Ia ona talo leo le tula tasi. Ona mai a leo le tātou tautua. Ia ilungo le tātou le tio. Po le ala leo whaalongolongo le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia ai whaawa upea le tātou maftanga. Ia ilungo le Facebook ma le YouTube se pa ia le tula lua. Ia melea, ia toi wha malo atu, malo le ona sai mai, malo le tāpuai, malo fo i le lango mai, ia wa aia tua o lea tau te fia mai, ia matou tala noa mai, ia lia uli, ia ona au loa lea, matou i loa, ia o le nao lo o tau fia pea tau te whaafo mai, ia ili tātou tau tua mwha fia fianga, ia au wha ngā solo ai, ia le tari ngā sua, ia ma malo longa, ia ma whai ngā whaatau, ia wai ai foi nisi na wa anga i foi fa tau a foi ia le kuka o le fiafi ana nei fa tari foi le foi nga luenga le te ese le fa malo tu foi le kuka a wai le foi ngo fie ia e sili atu le tinga inga na o tangata le no fule fale na lo tangata le foi nga luenga ia pesa o pele ai ia te wai ia sili atu le te lo nga luenga tangata le fale nai lo tangata la ia le foi le fai na ngaruenga ma fi au fale au tangata foi le lai na moe me ana le la moe il taimi nei ele ia la ilunga il tangata la na ia ele ftau il tara le fai atu ia ai mo tangata le fale ia ale kuka ia ma tapena le kuka fai tanga lava ma vai ngum fa pena pikir fa na wa onga fai le kuka fa tare le fai ngaruenga ia mai se fo ia le vai ngo matua a me se pe fa pe o le matua o le tangata lana o le matua tinga ina o lana ngaruenga le fai ia mo le toil fa malo le tatou proclame mo le tautua ia te utou le kuka le tele ia pawa ia le tio fo se si pe fa pe vela le kuka ia na asu leo sau apa fano se tulo e to fo le kuka ia le tio se si ato ia fai la mo mena to te wai e pe o le kuka la tau te tofo ina ia le manaia ma le manongi ia o le kuka ia aile i avatu lungo lau o walta maftanga na i matua e mese la inga atoa melea ia fa pia na te fa longo mai me fa fonga mai o na fa ia unga luenga le fale ia fa malo atu tato programe ma tau tua ia tau malo nga lue malo fo i le kuka ia malo fo i tau sami ia wa tau sami le kuka ia pe ava pe e mai ia tausinga ia potaringa sunga matua i tono ainga ia ai toi fa malo atu nei taimi toi se 1 minute ona ta leo le tula ta sien tatou pese va vele ia fanga yo tino nei taimi ana vatiro le pese fanga longo le tatou nei te lue mai ai ma fulu wipu
fiwa sia inga su el tanga tale na wala to paipa ia ona o folele le umanta ele se tulo ia ona ole ia al me foi le ole umanta ele to tau pe le paipa mana manga wa ia le la o su e mai po le tanga tana nga wali paipa le ai ia ole wali e ma se ni na o ta ele ai ma o ki vai ai se tulo fa fo mai le tunu ia wa ta to a pe paipa ia e o paipa le si ai na o tulo foi le le fa nga le ai wa tu foi ia o mai ma mai ia ele nga tale nga wo yo paipa ainga ia ole mai foi ma foi le ma ia mai nga va pena to filau tala fatu eu so le fionga to filau Tony eu o apu ma lo la ma to filau ma futa mai fa pe foi le sunga au se fa ma tu hainu fa taitele lava o le na enterea ia mai nice ia sole ia me levo a sauli la le o por rua ia seca e lupo ma no seca ia ma no seca so va to le van al tanta ne seca ja mo sole ia fatalo fatu ia vai pou al fanga ma futa mai Utah ia Salt Lake City Utah ia mana ia ha tai ma futa mai ia ma no malanga seca sole alu tanga tale o seka to iki ato tau sanga o alu sol ia mesina sauna e o lo fia tu pelu si o matamai to ese fultasi minuti ona tale o le tula tasi ya o tato mo wale fia ya ona le si me silia tu na lo le ola fia se pe fai me ana le falawa ma le leisa la ilunga o le lau ai mo le ainga le fia nei se si me pito silin taua nei lo le ola fia ia ai to fa malo tu late to fa malo tu late nei te milita tu tu ia ai o le pese nei ia mai sunga an se ko fa moe ia wo fa to i mo la to ia wa foi le wa misi al maftanga o to ia le wa misi al tu maftanga pe o se kale sa mai sa moa ia sau mana lu au mana koko ia o misia fo le maftanga masiona inga isa mo ia mesi fo ile finga to filau mo to mai el manatu to tele au ta to e tele na misia ta to maftanga an se ko fale mo ia mo le pesene nei ia pe tanu mia lo tino e te wa o yo mai mata an se ko fale mo o le pese an se ko fale mo le unia upu sunga an se ko fale mo e o lofa tu ai mo to wa misia to maftanga ia mo to mai fo e pele ya oi po se kare foto asau o le mafata dia tu lusi
woka ia na ngale. They were playing the first time we danced, and I knew Sa tia te masani ane ia te ia. as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have these days for the rest of my life? Would you be my partner every night? When we're together, it feels so right. Could I have these days for the rest of my life? Nero vat foi sa cherry tapu mana ia le fa mai mo mai le ato pesere. Awhiawhianga mai le rubber band ma le pese na ia e alo whatua i le na tau umalawa o lo ngā lue mai e mai se o lo whaanga ia o le tene pese mo le sati ia Alisa ia le pese na e alo whatua ia le tene pese mo oe na e pese mai ia le pese na ia o le tatou wosi muli fo ina o le nei aso ia i le whaafonga mai le atinu ia o mai ale tatou tau tua i lunga le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia mo le atu whaaftai tele ia e natu sa mo la panga te rua wosi fa tasi mai ni ia uli lewa fa mai ai nai le tatu tua ia ai mo le atu fa after tele fa malu lua tu fo ise upu le longo mali e la fa fonga mai nai matu e tono ainga
ia me se lo le tātou tunu sa whaanongo mai le tātou ara leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mō. Ia o leo le a wha o pēr le tautua i rungo le Facebook ma le YouTube se pa ia le tūlai lua. Ia le teimine ia, tau isi mei whaafonga i te wasalawina o tātou telefou. Ia matala mai Samoa. Ia o na wha o pēr le tātou maftanga i musika se whiwhiroi ma alo whaanga i mori atu. Ia au a fo i whaafonga mai ma le nofisi le fia mai le tātou atinu o le tautua le si fonga le lau mua nei vaenga o le auli. Ta lava i le nei whaopoponga o telefou mai Wellington i le tautua male au nanga a le si ufonga o le lau mua. O lea ua whaailoa mai e le malo i le au ili linga o se si itanga o le super ane weta a toma benefiti au tū ai whapea ai fo i maa launi mo ta mai tia onga i se vaenga o lana feso swani mo le tausinga masani e amata na wha malu lea si itanga i le aso mua o a perila. O le neipol kalame feso swani lau tele a le malo o le a whaaru i nai se vaenga tupe wha o popo e toru se lau se furu ma le tasi miliona tā la. Mai na mawhaina mai e whapea o le pol kalamele nei o le afeso swani mo le awha inga e tusa e tasi tesi ma le 4 miliona o tangata i le tūlanga taunga tā o loa ma le tau o le soifuanga. O le sawa tele o le siitia o le tau o le soifuanga le asa whamawina i le fitu tesi lua pasene ia te sema na whaiaise whaai unga le kapeneta ina ia siitia ai fo i ma le fua o benefiti au tū i le lava awha inga. Mō tangata o loo su e ngā ruenga a iai ta maiti mai o loo lātou maua le Job Seeker Support e wha se furu tā la iwa se furu ono sene o le a wha au popo mō lātou i le vai aso. Ai o mātua ta ito o tasi e tolu se fulu tasi tā la valu se fulu tolu sene o le a wha au popo i le lātou benefiti. O lātou uma fo i o loo maua le super ane weta o le a si itia fo i a lātou tupe maua. O lono winga mo se urunga li wa ono sfuru lima te usanga ma sidi atu o le soifua e se lau mo le lua ta la valu sfuru fa sene o le afa au popo i le ta i lua va e aso. A o le au pensione te ito atasi e ono sfuru ono ta la valu sfuru ono sene le sitanga o la lātou tupe maua i le va e aso. E lenga te ilea ai o le a si ifoi i le tupe maua mo a inga whai ngā ruenga iai whanau i le polokalame o le Working for Families. Ai wha hoi o na maua se sitanga o alauni mo ta maitia onga o loo tongi a lātou ai tā lafu. O le nei fuafuanga le malo New Zealand, o le a maua lea e le valu se lau valu se furu wafe o tangata o loo lātou maua le super po o le pensione, wha pēr le toru se lau 5 furu ma le wha afe o tangata o loo maua le benefiti au tū, 5 se furu lua afe o tama mateini a onga o loo maua alauni mo a lātou a onga. Ma le fitus ful ma le whaafe o isi tangata o lo lātou maua isi viso soani whaau pōpō mai le malo mō le tausinga māsani. Nā whaailoa mai e le tamai tai minsta o mea tau ngā ruenga le malo ma le ati na elu tele Carmel Sepuloni o taimi whainga tai le tonga tā le soifuanga e le te tau waio na whaangaloina le to tele o tangata e mawalalo ma whaale tonu lo lātou tamau a inga. E tele ni pol kalame ma whainga whaavaya le whainga malo o lo tu nei le foe ua toe whaatatia pe ua so loia foe le taimi nei a o whaaua waie le li pāre mia ia Chris Hipkins ni swinga te tele ma le toe whetu na inga wāti na e ma fuafuanga ua ave i ai le whaamua le malo i le taimi nei. E pei ona si le fia o le vaenga ua tau rai nei i ai fuafuanga uma a le malo o le sa idia vave leo se fiso swani mo le taunga tau le soifuanga a toa ai fo i mo le toe whaare leia o mea na whaalenga ina e le wha malosi o Gabriel. Ua fuafuaina o le toe whetuna inga o polo kalame mga ruenga whai a le malo e pei o na wha ngā solo ai le neitaimi o le ama whai o na wha asawina mai ai se vai ngā tupe e o atu i le tasi le piliona tā la. O le vai ngā tupe o le a fiso swani e whai ai si tanga o benefiti au tū a toa ma le supa mo tangata ua pensione. O le tele o polo kalame ia ua uma o na pāsia a le malo
ua toe whaataatitia i le teimi nei pe ua so loia fo'i o le a le whaataunuina e mā tele lava i ngā luenga te tele mo awala ona o lea ua ave le whaamuamua le pūlenga o awala le waka kotahi i le toe whaaleleia o awala malalau papa na whaalenga ina i le taimi o tāwhenga malolonga mamafa. O ana nafi lea na whailo ma ia aloa ia leo i au kilani le ingoa a toa foi ma le ata o se tama ita ai ua masalomia i le maliwai o se alii i le waweao le sa i se paka mo taabale i le Simon Street. Whaalia le teita i leo ia Glenn Baldwin e mana o mia e leo le fesoa soniato le tunu lau tele i le sa ilinga o le neitama ita ai o lona ingoa o Whitney i Raya Burgess. O lo fautua ina mai foe leo le tunu ina ia awana i tau mawhaisisi e la talata i ai i lea mawhine ai a whaia i loe stasi ia vave o na whaafsota i atu le telefoni o le numela tasi. O lo masalomia leo o lo whaarua i le nei mawhine i se ta vale lanu efu o le itu ainga o le Honda Accord o le numela o lona leisene o le PHL tolu whaafitu o se vaenga le nei o se usuenga leo i le whaalewelave le ana mawai le tai au le sa i le tino maliu o se li i talane o se taabale i se paka o taabale i le Simon Street e pei ona ta ua i le tātou telefou ana nafi. E se fumaltasi afe lima se lau fas fulfaala a wha i o mai fau o le COVID-19 fruiva sa wha mawina i le tono o New Zealand i le vai aso o na tuana i tunei. Whailo mai fo i wha maunga nei al mta ngā luenga le soifua maloloina e luas furulua la wha i o tangata na maali liu ai i le nā vai aso e au fi ai le to o se furulua mauti noa lava o na maali liu o na o le COVID-19. O mai fau e pe o na wha mawina e au fi ai le wha afe fitu se laus fulfitu o tangata na maua mua fo i le wha mai a o lea o toi a fi atu i fo i le vairusi. E se lau iwa se fulu la whai o tangata na tāo fia i whare mai o na o le COVID-19 i le pō o le sāna te nei e au fia i le to lima o la tau i le tonu o pōtu mō mai ti ngā ina. O le vai aso i ona tua sa tūla i mai ai i le sfultasi afe wha se lau lima tolu le au wha inga o mai fau ai ono maliu sa wha mauina ai. E mea tau upu whai o maa lo, e ma whai le leiba o na pūlea i a leisi whai ngā maa lo i so ai e New Zealand, i le lango atu i ai o le pātia le Greens, ai whapea fo i ma le pātia Maori po le te pāti Māori, e tu sai o le taunu unga o te suenga la tau mai nei, i manatu ma whina ngalo le au pālota, e pei o na whaatau tai ai e le One News, ma le company le Kantar Public Polls. Pei tai, o loo vāvara lata i le taimi le nei e pāti au tue lua le Labour whapea ma le National e nā o le lua i a pasene o lo SSAI e pāti e lua. E lua pasene na pa uai i lalo le pāti le Labour ma tula i mai la tau le tolus furuono pasene a o le National na pa u le tolu pasene o le langolangoina o la tau ma tula i mai ai le tolus furufa pasene ai o le pāti le Greens na wha au popo le wha pasene le ala wo oi la tau i se fulu ma le tasi pasene. Ma ia fwai numela, o lona winga a tu whaatasi le Labour ma le Greens o na maua lea o la tau a whai inga ono se fulu o na fua o le pāremene, ma e la tau te mo'omia le lango atu i aia le pātia Māori ina ia mawhai ai o na la tau pūlea ma whaatau taia le leisi whai ngā mālo. O le pātia le Act e tasi le pasene na si iti ai i la tau i le sfulu tasi pasene i le teiminei, ma e le lava le foi no mela la tau te pulea fatasi ai se fai ngā malo ma le pātia le National a tu fatasi pāti nei lua e limas fulfitu la tau no foe maua e le ausia le onus fumaltasi no foa e ma fai na fa foi nai le fai ngā malo e tu salava pe langolangoina e le pāti a Maori i le fasili po ai langolangoina mo le tofi pa le mio le tino na whaau bobo le 5% o le tūlanga langolangoina o Chris Hipkins, le o ai o ie le luas fuma le 5%, ai o le taitai o le National le a Christopher Larkson na pa u le 5%, le o tūla ai nei le se fulu ma le 5% i le tūlanga langolangoina e le au pālota.
ua maua i le COVID-19 le taitai o le patia le National Christopher Luxon mai o loo whaanofo e sea nei o ia i lona whale i Wellington o se li potia le vaenga whaasana lau le News Hub na whailo mai ai le tulanga e na ua umo se whailo inga Christopher Luxon ma le autu stala i le maoto le parlemene le asa i e tali atuai i fuafuanga ale malo i le toe whetu na inga wana Paul Kalame ave i ai le wha mua. O le whaalua ai leo na maua le taitai o le National le COVID-19 o le teimi mua le tausanga na tenei lua awhi luas furu lua. E to te le fo isi fo i pule ua uma o na maua la tau i le wha mai e au fi ai le li palemia ia Chris Hipkins a e wha pe fo i le tamaita ia Jacinta Ardern o le Minsta Tupe ia Grant Robertson ma le loia sidi le malo ia David Parker. O le teimi nei lava ia ma le tūlanga o iai le wha mai le tonu le tino o na whaero mai le li fo mai wha apitoa i ngā se VPC ia Michael Baker o le a wha wopea o na wa aia winga o le COVID-19 e pei o na sa iai le tausanga na tua na i tunei se ia vanga nā ua te le se swinga i tau mawhainga i le te e tuai i le nei wha mai. Ua wha mauni e mai e le mtanga luenga e wha mau mawina whainu mela le malo se si tanga mau ai se furu ma le 2% i le tau o mea ai le tonu o le tausanga ua tua na i e tunei. O le nei a whainga ua wha mawina o se matatia pe a hua i le tūlanga sa iai le tau o mea tau mawha i le tonu o le tunu o i tausanga te itasi talu mai le awhi u se lau valuiva. O whala au aina ma whala au whaikuka na si itia le luas fultolu tesi ma le tasi pasene ai o mea ai mai whale loa na si itia le sefuru lua tesi ma le lua pasene a ano manufasi whapea moa ma fua moa a toa mai a na si itia le iwa tesi ma le valu pasene. O le si itia mawa o le tau o mea ai mo o loa bito mo o mia mo le tausinga masani o mafua ai o na se atu le maa lo e whaia se si tanga o benefiti SS e maise o pensione ma launi o tangata aonga ina ia maua tangata uma le beso swane i le tau wha a whetawia leo le tau ngata o iai le tau le soifuanga i le tono New Zealand nei taimi. Sa wha ailoa mai en nafia le li palemia ia Chris Hipkins o le nganga ma le wha moe au tu o le maa lo ina ia maua tangata uma e maise o e lima vai ia le beso swane i le nei taimi whaingta i le si tai o le tau o loa ma le tausinga masani o le soifuanga. Ua mana nao awe pasi le tonu au kilani ina whaia bawe se fuafuanga modo la tau saunga le mu taruai o na tula i mai le wha lave le na manua ti ngā ina i se awe pasi man Ross ko le wha iungo le mai aso. E pe ona ta ua le tātou tala nafi na manua ti ngā ina se awe pasi ina ua tuies te ngata i se naifi mai onus furulua tau sanga le matua o se li ua molia ma ua tawhi ai e leo ona o le wha lave. Le aso lava nafi lea sa whailo mai ai e ni iuni se lua tangata whainga luenga. O le tau na whaia wawe se whainga e tau fi ai le toi ale ni mai o se mea whapea a o le io ina mau wai le soifua o se isi. Whaalia le whaila tusi au au le whalapo tonga o iuni e tangata whainga luenga New Zealand ia Melissa Ansel Bridges. Wo o i se tūlanga le manuia tele le puipuinga o le saunga le mu avipasi i le taimi a whaatino a lātou ngā luenga i au kilani. Mai na ia ta wai o de tau i company e ono pasi a toa ai ma le pulenga o wala whela o inga i le ai o au kilani ona whaia wawe se o fōle nei wha awhi tauli a whaia le mwhaia na pui pui a le saonga le mua awe pasi a tonu pe ua de tau ona tuu loa e aua ne i toe whaia lea au nanga. O le au pito ti ngā ina ma whaina onga i le tonu o Wellington e whapema au kilani i le maua ai o le tūlanga whaititia o le a iai la whai o tamaitia onga i le tonu o leisi se fulu tau sanga o luma nai nei. O le fua wha tau o le mtanga luenga wa onga mo le anga i atu i luma wātangi ai e na o Canterbury le tū maa lo o le a to tele la whai o tama mateini a onga i ai i le audi atu le tau sanga i lua awhe tolu se fulu. O le fua wha te tau o lo o wala o iai e lata i le tolu se fulu awhe o le a whaiti ai le a whai o te waitia onga i le tonu o le tunu atoa pe tusala lea o le whapasene ai o le lau mua i Wellington e la waia o lo valo i mai le o atu di fultasi pasene e whaiti ai.
I le lava vai taimi o le hao o le sfuma lua pasene pa uai la whai te mai tia onga I le tonu o Gisborne, a o isi vaenga e pei o Nelson, Marlborough ma le West Coast, e ono o I le valu po le iwa pasene whai ti tia ai la whai o la tau te mai tia onga pe a uria le tausanga e lua afe tolu se fulu. O a onga I au kilani e 5% o lo walo ia o le a pa uai, o se pa ule pe tusa se fulu tolu afe se lau tolu se fulu 5 la whai. Ae mo le tu malo Canterbury, o lo walo ia se si tanga mai le iwa se fulu fitu afe 5 se lau ono se fulu whai le tausanga te luai, e anga I atu lea I le se lau afe ma le iwa se fulu lua, I le au lia o le tausanga e lua afe lua se fulu ma le ono, o ia fwai numela, e le o au fiai, I ta maitia onga mai e tunu o I fafo. I ta alonga, e kirikiti wha ale vāo malo, na mata ina le manu malo le Black Caps New Zealand, I le aiatasi, I le la ta alonga whaitawina mua ma le au sii mai le tunu o Sri Lanka, I le malaya o le Hackley Park I kalai estete ananafi. E ui ina sa whai matanga fia le ta alonga I lo naso muli ona o timunga matu langa wha le tonu le tau, ai sa mawhaia New Zealand na maua I alona ai whaasili le polo muri o le ta longa ma manu malo ai. O stasi le nei o manu malo mata ina o lau kirikiti New Zealand, e le ai ase e senga malona manu malo I le vai ase telwai I le ai tasi I le au a Engelani. E ua sa hauni nei la au e lua mo lona lua o ta longa whaitawina wha le vāo malo I le tamunsanga a Sri Lanka e pe ona iai New Zealand nei. Lea o le a whaia mai I le lau mua I Wellingtone e a mata I le asfareile. Ai o le whaia ina I o Sri Lanka ia New Zealand, ua le mawaiso nā wanoa e le sua ngā fusi mo le seampini o le laulangi I ta alonga kirikiti whaita wina wha le vāo malo. Lea o sahauni atu I ai Australia ma initia, e su e po ai maua le ipu lea o lo umia e New Zealand I le taimi nei. Ia o le whaia unga le nā o telefou. O te tue whātālofa e lo tātua tunu o se isi whaopoponga le nei. O tala mai sa moa e le tautua a le seu fonga le lau moa o se mai el whaafonga. O a whaapasene mai el matanga luengo ti nā matamai tai a ti nae o a fio anga manga fiso tai. Le whaata atianga o le whaanga solonga o iei le poloketi o le tasi le miliona tā la le malo. Ua o atu le se lau pasene o fiso fono whaavai o I tu malo ua mai au ona restala. Ai ua ivas fumalvan pasene o fiso I tu malo. Lea ua mai au na fausia ina matatala ina. Ai e na ole ono se fumalvan pasene o fiso I tu malo ua atoa umale au whainga luenga e tai tolu. Fas fumaliva pasene o I tu malo lea ua maua le tai se fumalim pasene o le vaenga mua o le poloketi o le miliona tā la. Ai se funmale ono pasene, I tu malo I o wha maonia le komiti a la tau fuafuanga. Mo le ati nae o I tu malo maua foi, le vaenga lona lua o le valu se funmale 5% o le poloketi. Po le tai fase lau lua se funlima afeta la. Ai na o le fase funmale tasi pasene, au whainga ruenga a ofisa o I tu malo I o mawhai o na awi atu I awa onga o tusi ta iala, mo le whaati nongo ngā ruenga. O ati nae ai tu malo. Au le amatalia le fontanga le parlemene le tae au na nafi, na tō laulau inai e le whiunga le fonfitalai o le mota, se tu se wha e loa eo na atunga lunga i le mata opo sa wha talano ina e se tasi o le tio wha sala lau le atunu, le taitai o le tuangai, fona toe pia la wafo, o lo o iai se fesili na fesilingi ai e le atu stala, e wha te tau le wha talano ina le parlemene, o ripoti o le tupe o le lua afes fruiva lua afelua se fulu. Ua o mo le mawina inisi o whasalalaunga I whai unga o le vai aso na tenei. Se whaatalanoanga stasi o le au whasalalau ma le fionga le teitai o le ituangai. E le tau ngofia ia te au o le fonga whatalain whaapunga I whapea. E mau la le taimi le fono o le parlemene le lai whai. O I tu o te lio o iai, o le awe se le whaafonga le atunu
Ina nei whapea mai le atunu, e le se ao ngā, mai mau le taimi i le tātou whono le whai. Tātou sia fia umalawa, o le taitai o le tua ngai, o le toa whinga le pāre mene. Sa ei lava le tatununga, e tau solo mua le taitai o le tua ngai o na pui pui le mamalu o le pāre mene. E ui e le o ian sauno i upu ia, ai o ana sauno anga na mafu ai, o na lafo e lea tu stala upu ia. Na tūlai le whionga le teitai o le tua ngai, ma whāmalu lui le whionga le whongwhitalai, ma tali whaitau e tusa o le whola sanga le whionga le teitai whono. Mini upua o upua tu stala le na lafo mai. Ia sa utali ai, te le o le tā ua ngā lua, ngā asiri sila ai le interview. O lau tali, te le o le tā ua le ngā lua ngā whaidwa, son te nei. O maan malama imsina fie ngā lua ngā lo whaatino i tonu whalapo tonga. Ale upua ia le sa noe lawa fiu. Ana pe o matau tula atua i mai au ele se upua. O le upua tu stala na lafo mai. Na fai mai lan fisi. Ia ukene i tari ai wha pe sa o ia pe ane ai. Pau alau tari ta ua la ngā luenga. Ua wha tino. O no ma mala mai wha fonga mela tunu. I ngā luenga ia wha tino le ofai ngā luenga al malo. O le alau tari na atua si sila lea e interview la maninoa. Ia le foi mai manino lau sa noanga. Le iol fesili mai ale. Ai lo se upu au fa mol man fa lo ai fa malu do toi pa fa yo o a fo o fa manu ali ai lo fina ngalo ile tu la E le whātanga ina le whionga le te whono ni whilawhila fo inge wha te tau le mata opo, ai wa wha lielo na tiute e te tau wana wha atino o le li o le mapui puia le mamalu o whontanga le pāle mene. E le whontanga lava le pāle mene, na toe whaamanino e le whionga le minister o soi fuamalo loina, wa lasi ta fitu sele, o se sasi mai le reportil te whono le komiti na iloiloina le reportil soi fuamalo loina, o lo ta wai le ono se funma le whamasini whaama mātoto, o le a whaato tonga i nai le whale mai whaama mātoto fau, ea ua mai a te talai na le tausangan tēnei. O wale me fia wha manino i le ripoti ne me u wha sele, ke loa se sasi le, i le wha mawina, i le teimi na tala i nalo i aile, whale wha mātoto fau, e tōlis fulu lua masini, e le ono sul wha, ne mene ua ave sein. Tōlis fulu lua masini, i le whale mai, wha mātoto fau lea, a le tōlis fulu lea ua, masalo se vai teimi o mei ai uni, ia ua, taunu mai o lo i le vaole, vaenga le tupe, matanga luenga, i al whaanga ioina. A le o pasi al kabineta, ia le, uinatu il komiti malu mal te whono, o le o ausia, le fautuanga, mātango fie. Pe a whai e tau nui e masini e tolu se funma le lua lo tālia, o na atoa i leo ono se funma le wha masini, e pei o na sa ua le reporti, ai o whelawhalafo inga sui whaipuli o le pāle mene e wha te tau le mata opule nei, e le si itia o le whai numera tangata sa moa wā a fia whatungao, wa tala noi nai e le pāle mene toi si le sila i o loa i awina mai whafo e mai se lava le vai moa, o le tasi lo me aitu aisa, wa te tau loa o na whai i eise fua fuanga, taluai le tele o wha mai ia, wa o mai ilo tātou wa te noo. Sa mulmulta ia isu esu enga le fo mai whaapitona malanga mai fiti, na ia toi a whea isu esu enga o le maliu o le talavou i atu au malitino, lea na maliu mai vai tele le tausanga i luafe lua se fulu, ma ta ua isua faunisi o sui whaipule o le pāle mene, na asia le di fo mai le no whanga na tupoi le whaala vilave, ma ia wha ai loa i leo leo, o le taavale lea i masalumia o se taavale maua lalo, e leo ni tu ainga ta vale maua lulunga e au fiai le tu ainga Toyota Double Cab Land Cruiser po le Ford Ranger 4. Sau noa le di fo mai, o se tu ainga ta vale e yeile noa ma le Serena, e li lifa yeila na su enga, na mali wai le talavou e peo na ta ua. O le atuanga le report tel fo mai su e le mata opule nei, o le atu whaatasia ma toi awina mai le matanga luenga o leo, ona ua toi foi fiti. O tala fowia mai sa mo le nei foi aso, soi fo mai amanuia.
teine ai o langu mutu e sili ona whaamu fo I ita isi o kumu mali e lo fina ngalo ia whaamangalo mai oso usese o oi o la upele o tele o toi taa I le maketi fo o tele o toi siva lava I le koko Luciana wa uma ona o taku atu le mama lena ua avatu wa uma lava oi maha o te musu I se teine ai o langu mutu e sili ona whaamu fo I ita isi o kumu Luciana wa uma ona o taku atu le mama lena ua avatu wa uma lava oi maha o te musu I se teine ai o langu mutu e sili ona whaamu fo I ita isi o kumu ona lava lea o oe ita whaamoe moe o lea ua o sau ma le whasi mamoe ma le pepa vai moa o si o pipi tate a ai ai e whatele lava oe Luciana Luciana so ma ona o taku atu e mama lena ua avatu fulana pepelo ke la uma ya lava oi maha ia ikala pepelo ko musi felo o te musu mama lena ua avatu le I se teine ai o langu mika mikanga o fale aka na si uma ya ina whaamu e ioa e re kawhia le pasi a le I ita isi o ke whaatali lava se saure Luciana Luciana so ma ona o taku atu e mama lena ua avatu fulana pepelo ke la uma ya lava oi maha ia ikala pepelo ko musi felo o te musu mama lena ua avatu le I se teine ai o langu mika mikanga o fale aka na si uma ya ina whaamu e ioa e re kawhia le pasi a le I ita isi o ke whaatali lava se Saule ulu po. Le whawhiwhianga ma le sunga mi siru kisua ia Luciana Luciana ma le ulu po ia le ulu po tātou le ulu po o le siwaenga lai Whai mai o le ulu po e whailana pasi ia e se le ulu po whasalau e se le ulu po e whailana pasi ia Malo le mafuta mai whetara whai a ke Filai Lai Brown whawhitai tere lama ia longo fia maenga le ila tō urupo o leo wa wawe tanu tu leo so mai lunga ia tasi lea whai urupo o risati ia o mai whainga la wanga ia fia tele la urupo ia o ia mai matafola ia o sei pua ia o elisi o seka i o lupo ia o ke Filai Lai Brown ia risati ia wanga ia fia la urupo ia ai malo lava le mafuta mai afa tonu le tula tasi le sifonga le la mua ia na mai atoe fu le fasa la wino tala fo matala mai Samoa o le ngata o le nei taimi o le nei aso ia ai mai foi
ia o le nei fo I vaenga o le tātou tautua. Ia toi fa malo atu malo lava le mafuta mai o le o tātou mafuta I lungo le Facebook ma le YouTube po le sifonga lau mua I fa afia fianga sui fifiloi. Ia nei taimi o le hauri malo ala ngā le lue e inisi nā sao ngā le lue na uto e fo I ainga ta e malo lo I ona toi o fo I le ta fau ngā luenga malo lava le mafuta mai ia e tātou porklame o le nei taimi ia toi fa tālo fa atu ia ele manatu lo mo pe le fa siri ngā malosi ia le tātou atunu ia pe a fa fonga mai fa afia fianga ele te lea I se pito fa afia fianga ti fonga lau mua ia wa o le mau te iloa ia o na fo I te fia mau e oi ni furele ni fa afia fianga ia e fa sora yo ma fo fonga le o uli ia poni fa afia fianga e te siva ai ia o le fa afia fianga ia e te fa longo ai ma to e to manatu ai ia swala whatever ia pe o le pese lea sau ia oe lau penina talo fatu ia whenga o I sila So
Le si fo mali le sunga ya mau to tasi aswao sau ya o elo penina yo ni nei taimi o le uli ya o mai o to ya o mai nga luenga lo fenga i mo to o mai foi malo longa ya po mai foi fewa inga lunga la wala le taimi ya talo sia ia vave ona mo stali le nato na ya pasi au kilani ya wala foi pui ngolo la to sau ngale mo ya afia ngolo afia ila to ya ona le au wa mi o le tau pule se tu lo la foi fa fo mai le tu ia mane au vaenga fo lele fa tupu veves ia talo sia ina ia maua vave maua stali pe ona ongo na ia pasi ia wala fo pupu ngolo la tu saunga le mu pe ona ia fa la vele na afia ise tasi o pasi pe ona vatu tatu telefo le fionga la wano le nei aso mole nei uli ia ile afia tasi o pasi au kilani ia ele ngata au kilani ia e tau fo ona matala tatu o pasi so se vaenga lava wai lava se Samoa se tama po se tina ia o ila tolo ngaluenga ave pasi ia mana tua pea le foi le fa mua pea le matala i ngaluenga ma le saunga le mu ia i le taimi wa ia pasi se fo ia tanga fo ia watu lungo pas ia ai mea laina na tu fo ia ia fa o ai manu ai nai ave pasi ia o mele ia tatu ave pasi lo fa fonga mai ia mata i tuani o ai ale pasi se o so tu ilunga i lo pasi ia e mata halai ia ia me se fo le taimi fo le o sa vali mai la o lalo ia o la la u yelo tua ia ele loa afianga ia tanga ta fo le fa pena mi o ilunga o awala malunga pas ia le au le tau pulea ia o la tua mi o se vai ane lava le fa fonga mai le tinu ia ai mai mau iso i fu ia me se la fo ila to ro nga lue nga ave pasi melea tatu ave pasi ro fa fonga mai ia fa mua pele tatu sa ngani mu ia wa fo ile feo ai fo nga luenga ole tupu mai au kilani ai mauti no la fo e tupu fo ile fo sa tupu i Wellington ele na mau ia fo ile so i fu stasio tama sa mo le po tolu e le fata usanga talu ile na i ole pitonu la lo hat ma pa ia ona o tulanga fa pena wo so fa ia sitama lea sa mo lea ia le au vaenga na ami o le taupulea le taimina alu e malana pusa tupe fo le o la siakilan tupe o le ofisa ia o so fa ia lo ia le na a fia isi tama ia ma wailon so ifua me le na ia pasi ia ma tala i vaenga fa pena ia misi lava ia le au oli ina e fe wa isolo su e mea o nga solo ia tautua nā pea le tātou saonga le mu ia wai le se tūlanga longo maalia le whaalongo atu le tinao le ainga o lawa a fia mai o le ngā luenga ia ono tūlanga whapena ia mātale fui tātou le ua pasi ia ele ngata le ua pasi au a mawai fo i manai ave taxi ia o le ua ve upa lato umana ngā luenga whapena la upasese ia mātala ni vaenga na ono le ua tupu mai au kilani ia e laki ona o lea o loo e le o afia ile soifua ona manua o si pasi le ia ele o afia lon soifua o to es fulu iva minuti ona tale o le tula tale lua ona mai ale o le tautua ti fonga lo moa ia ilungo le tato Facebook mo le YouTube ia fa after tele lava le mafuta mai le la afa o te fa afia fianga o pese le taimi ia fa pe ona te wa mata nga luenga ia ma lo lava nga lue ia ai ia mo toe tau fa le ton mo fo ia le tato va ngale ia le la va tu nei fa fianga le Maria
Oh
Le whawhiawhianga mātango whia masi ufunga mari lo whapese le la oso. Ia mari pese ua whaingo ina la upele. La upele? La ulupe. La ulupe. La upele. La ulupe. Ioi. Ia nai te iloa oe la oe lupe. Ioi. A ori whia whai lupe fōrisi lupe leisi. Ia la ulupe la le sue menilua tupe ni ngā luenga. Ioi. Ia e wala na Facebook. Ia Samuela tino pele o mai ale tātou tau tua ne yaso. Mātou te whaaftai atu, mātou whaamalo atu i lau lango mai. Ia e ala fo i le tātou tautua o le nei aso mai le fitu le tāona le lase i bai a mani taimi i rungo le tātou pingat whailangi le Facebook ma le YouTube. Whaaftai lau mai moa tāpua i mai, hei fo inisi na whaasoa mai. Ia i le tātou polkalame ma le tautua o le nei aso i muli atu le nganga whaaftai tele le tautua nei. Ia e le manatu sa whaafia ina ma whaamuli ina lau mai moa ngai le nei aso. Ia e ala le aunanga le o le au whai ngā luenga. Ia ai mātou te whaamalulua te foi o se upu foi, o se ngangana o le tauta malii. Ia i lau whaafunga mai, ia i le tautua le au whai ngā luenga mātou te whaamalulua atu, whaamangalo se ma se leo le au ngā lulua ma le au whai ngā luenga le si fonga le lau mua. Ia e ala le tautua le nei aso. Ia ai ia manuia lava ngā luenga o te toe le tātou atinu, manuia foi whea wa inga le nei taimi, ia i ngā luenga i runga le awala. Ia mai se foi tapo inga mau nei matua lo tu mai bele mbuli papanga i tono mo tamalawa nei matua foi o lo mai mo mai ia i tono fale o tangata matua ma mau tanga sengase ia e fa malo atu fa after ya tu tatu tatu nei mo tu ta sanga molia tatu to e felo i tai au le tai masani le tu lai fitu matua wa solulu vesta itasi ia programa lava ia le atal tai au ia e fa tasi mele sunga ata se sama i samoa ia le tatu programa atal tai au mai i le tai au, ia, ai mō le nei taimi, ia, mō atu le whaaftai tele le tātou atinu, manuia fo i fuanga o te toe, ia, lofa tele atu le tātou atinu, manuia tele lava le atua, ia, i fuanga o te toe le nei aso, whaasoi fua ia. So fight how long I'm
ia au fe au o ele tupu